fuluan tausanga malunga atu. Whapea matui pui pui o le fulu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo sa uwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ole mabai le amo ole maatai mane tu tasi le nganga esili oi penina ole nei olanga o se la me pasu sulu pe ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala pe o mataua o timunga mai le langi fa pena lo fa una ta ia oi hani e sami mawai sa o sa ele ai fa ato anga fua mandongi sa o sa valiai ai ole rosa tu tasi sai le maungai warasi Lea ua fai mo sei ua fai foi mau ave Pe o se la me pasu sulu pe ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala pe o mataua o timunga mai le langi ua fa pena lo fa una ta ia oe hani e tele sami mawai sa o ta ele ai fa ato anga fua manongi sa o sa valiai ai ole rosa tu tasi sai le maungai o arasi Lea ua fai mo sei ua fai foi mau ave o se la me pasu sulu pe ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala
Hey o mataua o timunga mai le langi Ua whapena loa lofa Ua na una ta ia oe hani Ua whapena loa lofa Ua na una ta ia oe hani Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. te wala watu I le atua, o le ali lava na te whaolaina mai au. O le fiafi ma le tahe ao, ma le tūtonu o le la, o te tangi ai ma o ui o, o na whaafafonga mai ai lea o ia I lo leo. I etu inatu le li I o mea e te popole ai, o ia lava na te tausia oe, na te letu una e whaavavau, lea mea tonu I e whaanga e tia. Mātou alousu ma le loto fia nei tae ao, se I abatu le vi inga, o le whamadu ma le whaanetanga I ante oelo mātu tua, awa o le taulanga o le whaaftai, ma le vi inga o te taumono mea lavalea, mātou te amatai le aso fau, mātou peselo manu malo, mātou whaaftai. Nei tae ao o mātou vi maifo I ante oele nei tae ao ma whaape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O oe le atua ma mana, pa ia, siri ese ma le matautia. Le ai se tu sama oe e pule au ao oe mea malava. E ifo I ante oe o mea umana e whaia. O le atua e soifua ma le mavau e o le whaavavau. O le tua oe la e le vi ingon ma malu o le tua oe pulpulu le mātango fie. Ta mā, whaaftai tele lau mea lofa o le ola. Wa mātua mauara nei tae ao,
o lo le alofa ua whapopo le nea sa fau le whaitawino aso le sui fura tunu mo le mātua wola, mātua o lia le nea sa fau o le stofi le nei ua lua sa furuiva ia iaso le masino Januari, o le mātua fo launga o le nei fo i te sanga, mātua malanga o le nei aso, mātua tu inatio o aon ta mawha mo le mole, tau tai mai le mātua fo launga o whai nei, au le tia whai wale a whengai ma le tunuu, le nei aso fau ai a mai, te fo i nei whanau fo i a o onga o le nei tu sanga, leo leo pui pui o aolo mātua tua, iei fo le manuia oelo mātua tua. I whaivo whea ngai mālim tamai tai whaia o ngalo ngafa malao o ina rea mātua whanau. Whamuria na tunu pele Samoa, manuia fo i, na i o mātua tangata uma, no lalampapa ao so se tafo na neki lope. Whamuria na nea tunu ni usila lo mātua nofo mama wai, o le nāfo te talo mo le nei langi a toa. Le talo ma le tuimail muli panga na i mātua tua sin sino Samoa, i malu maota malawa, so se maenga o loo tau sia i lato, ia wha penao na taito ruaina lato, le mawhana whana o loo lofa, wha fo i sia pela lato, se fua lauli le tino, siri lava i le nganga, o mea umala whana mātou whaia nea sa fau, e mai mātou whaia lava, ina ia fo i atu ruvi inga, ia te oe, ta mā, wha a manuia mai, e le tautua Radio Samoa nei aso a toa mātou wole, ma mātou wana au nei mea malawa ala, swafa wana malo Yesu Kiriso, lo mātou ni mora mātou whaola. Amen.
ngasai o le inga le tua langina la pese ala uno tu mau kolisio Samoa. Le tau mo ro de Samoa for lima eva tolu amo tatonu le tulai ono. In this update, the first victim has been formally identified by the coroner, excavated from Mount Maunganui. Max First Key would have been 16 yesterday. Police say the recovery operation's painstakingly slow, with teams only able to clear millimetres at a time. Staff have been pulled in from other districts with about 70 officers on site every shift. Tauranga City Council's extended the state of emergency until Tuesday, with about 150 people evacuated yesterday due to a new slip near Bay Park Stadium. Mayor Mahe Drysdale says the council will support the government's investigation into the park landslide and should have some findings from its own inquiry in up to 4 months. We want to know the answers, and I'm not sure that the public, if we answer those questions directly, will necessarily be trusted. So this is giving us an extra level of independence. Meanwhile, motorhomes are on the road to regions thrashed by recent severe weather to give those displaced a roof over their heads. Associate Housing Minister Tama Potaka says 10 motorhomes were sent to Northland yesterday. Dozens more will be deployed to other weather-affected areas over the week, such as Tairāwhiti, Te Araroa and Hawke's Bay. The Civil Aviation Authority is investigating after a helicopter crash killed 2 people north of Wellington. A pilot and the sole passenger were killed in the crash at Paikakariki Hills yesterday morning. Their bodies are still being recovered, and the authority says it's investigating the circumstances and deciding if further action is needed. New Zealanders' views on the housing market appear to be shifting from pessimism to cautious optimism. Cotality's Decoding 2026 report shows almost 3/4 of local respondents expect house prices to rise this year. It suggests the OCR being cut to 2.25% has instilled a feeling of stability for rates going forward. But Cotality New Zealand Head of Research Nick Goodall says people don't think the economy will be taking off anytime soon. Well, unemployment might start to fall through this year. Again, it'll be small movements. So I think for that reason, there's some tempered expectation of the future. That's news. In sport, New Zealand have established dominance for the first time in the T20 World Cup warm-up cricket series against India. The visitors posted 215 for 7 in the 4th match at Visakhapatnam. Tim Seifert top scored with 62 off 36 balls. In reply, the hosts were initially 9 for 2 after 2 overs and have now advanced to 162 for 9, so New Zealand on the verge of winning the 4th T20 International against India. Jannik Sinner is into the Australian Tennis Open semi-finals, his 7th straight Grand Slam last 4 appearance after beating Ben Shelton in straight sets. He'll play Novak Djokovic. The latter advanced after his quarter-final opponent, Lorenzo Musetti, retired with an adductor injury while leading 2-0. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa malolo tātou li whaalo Yesu Kiriso mo moro whaatalofa mo whawhelai ma whaatuli mai lava tele lava male whaalo alo sa molo watilu pele. Ba ia male malolo whaafonga ngara nei tai hau sengi malo lava la suifua maruia. Wha malo fōle te nul wholau o mai ese tātou avele mua man whasangi na tātou mataina langi. Te lelo na lofa mo e lusu fua mo le mātu wala nei fo i tai a fau o tātou whasil whai e fo i manua no mala fo i bi inga ia te ia lofa mai le tātou mataina langi te taili tātou wholau wara nei aso tātou wholau laulo na lofa o tātou ele nei fo i a stofi lusu ma leiva e aso in wari tātou wholau wala dua fe lua se fulu ma leo nos mai lofa whonga le poro kalabe manu le tai aru rida sa mas whalima eva tonu a mole whionganga malibana tāsha vai lua social mai sini o tātou Facebook ma le YouTube rida sa moa se ratasi patea ma le whionga pesta algelo sia ma to ona nei tawai meni tau ina lo tu pa ia malo to manu se pa ia foi le tu la se fulu e le tai o nei malo se formulia malo lo so nei tai fo ngabal mana
Langi mamavi ia le tuale nei fo ia so fo malo fo ile soifua la sunga ile o sa mola tino pele malo le soifua le nei tai au manuia. Ole la umoi fuari mal masi ngoi ngoi la ko ia. Malo. E va vea foi ngoi la ko. Vave. O manga ia le ole vave. Ni mo jare tulai odo. Ya, mola mo taina fo le nei tai ha fo, smai lo fa fonga bala mai mo. Ole lui tau. Mola so. Lui tau mō le aso. E mawhaia mea uma I le atua. Everything is possible with God. Ma reko ma tā upu e se fulu, a olona foi upu e lua se fulu ma le fitu. A ua sila atu Yesu I a te ilato. Ua whaape atu. E le mawhaia e tangata. Nā o le atua. A wā e mawhaia mea uma e le atua. E mawhaia mea uma e le atua. Everything is possible with God. O le whetalainga Yesu na tuu sao I lona auso. E whaingata I le mauoa o na sao atu I le mālo le atua. Na mafua ai o na tuu fesili sili le auso. Ma whaapea ane ia Yesu. A whaila o lea. E whaingata I le mauoa o na sao I le mālo le atua. E le aila se tangata ola. E sao I le mālo le atua. O le mafua anga lea o le whetalainga lea Yesu. O le ulu fale I le mālo le atua. O le mea tonua lea e patino I le atua. O le mea tau le atua. O le pule ao a le atua e ala I lona alofa tuno. O le mālo le atua. E le fua ina I sa tātou va ai wha le tangata. E le ona o so tātou le lei. E le ona o ni mea le lei ua o tātou whaia. E le ona o sa tātou tautua ma sa tātou au nanga. E fua iai le sao atu I le mālo le atua. O le whetalainga Yesu, ua I loa manino ai. O le saufanga atu I le mālo le atua. O le pule ao a le atua e ala I lona alofa tūnoa. Samo ai, e fina ngalo Yesu, ia tātou I loa ina, e le ai se mea e whaingata I le atua. E tāua I le atua, lo tātou wola whaatua I ona a au alofa. I to tonu o lau whainga mālo, I to tonu o lau e kālesia, o lau nuu ma lau ainga. O le mālo le atua, o le pule ao ma le whaitalia le atua. Ua lui tātou e Yesu, ia tātou tu ese le loto whaamaualunga. I lo tātou poto, malo tātou watamai.
o lo tātou mālosi ma lo tātou iloa. O a tātou oa ma tātou tamao ai. E mawhaia o na tātou sao ai i le mālo le atua. Sa moai, ia e langona ina ma le loto wha maua lalo. E mawhaia mea uma e le atua. E mawhaia o na tātou ulu whale atu i le atua. E ala i le mana whaola o le atua. I lona alofa tūnoa. Sa moai, e mawhaia mea uma i le whaatasi mai o le atua. Whai mai tā vita i lana pese. A au tātou ma le atua. O ai ea se whaasanga tau mai. I le nei aso. Ngā lue ia malou mautinoa. E lea i lava se mea. E whainga tā i le atua. E o lava i le sao atu i lona mālo e whaavavau. Tātou te tālo. Le atua mamānai. Whawhetai e le aise mea e whainga tā i la uafio. E o a i lo mātou ulu whale atu i lo mālo. E whaingo fie mea uma i la uafio. Tātou ma la uafio i a mātou whiau, ma a mātou ngā luenga o le nei aso. E manu i ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Lola lei mai le o pe kolisi fa fe au malua ino was fu fala wa ja le tulai ono te tu maru de samos fo le mai va tolo amo ma por clave malo le tai ona minute o nga ma koi fa pa o fo lo ta to musika fa fe on nei tai ha fa mala au fo le tulu le lo su tu ma ngar wen ona nei fo tai fo fa va no mai so taimi bo le ta por clave a reto o le ola to kwata fitu ele tai ona te pena mai sunga ya pasta la fa le copa fa de nam ta to malu le tai fa le nga bo le fo ia so tofi today in history ta ba vai por mena tupula se was mora iba Januari ele tele to sang ba vai le tai dal fitu ele tai nei fa po telefono ngal pro tania pa tal fitu por clave amata na o le malu le tai ora nei fo ia tofi se bo mo ta no va vai po mai wala wala nei fo tai
Patalofe aveta avale ile uswai fo ilunga wala tele le nei time le tai au mai tawa tulunga la tele ole so longa le lei mai lava fo il tato au wala le nei time le tai au o lea lava foi ia e mana ia le kilia le lei o tato wala tetele ele o ia se vaenga foi wo poloka le nei taimi ia le foi sia ki atu le ai se fa lave tau ta avale le nei taimi le tai au ia ta avale tau sisi le saunga le mu ma ia manu ia tele le amatanga le nei foi tai au ia fai nga malanga os 15 minute te ai tu lai ono Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Pai ngā matali e le tala o le tawara nei foi tai a fau tama ki makaurau au ki lani on the whakara whasalonga Radio Samoa si fuluano lo e le malu o le air nei mai ngā le tai au winga wha ma wino le tau mo le so la whasolo langi le lei le tau e awa oni so taimana whiawhiana nei ange mali amara savini mai sau te si sifo Lo suma lima no maulunga o ele vela le efa mawina mo au kilani le so se ful mo le ono lona mawalalo au ia tai au tu se fo mo manto malosio la langi le lei fo le tau le telo waenga au kilani tu sa le lei ale vela nei matai au fa mawina la vai tau lo se ful lima lona maulunga pai ko yon tua to le a mata mo fo langi le lei o le stop na e fa solo fo la langi le lei la sa langi le lei la so fu so lu ai so kwa mo ka kia ala tu tilo atu il vela e foringa mai le vela le na ia na fi tu sa manei fa pena foi tai ao e o ai la solu do ba so fo so ka fe fa mo ala vai ka le ka ko ia fa mo le ngia ka fa mo a fa nga solo tar po kala nei tai ao la tar ba vai po la tu la ko ile tau chelo si vai ngor silo fa pena foi tau sa mo mani so vai ngor ke lopel tu mo re sa mo so le ba e ba tolu amo e no was a full of fit le wa cha nei tu la e ono Tamate Brothers Beautiful Madono. Talaina papi fianga radio Samoa ni foi tai au fo le tino nga tu te mangan we on the tai out malolus. Paka fikir ba solo tato ye mo ni fai mo ni aso pesele boy. Tamate Brothers. Oje pesima ufa amatala. Oh my beautiful banana. You're the only one, and me
Masama, maaki, malau kolo Le fale mangongo, maai ngai le kai O faalu benga ia eke umalu le lopo O fale fo ia sa kuia maa O kere faa makala, sa kui malufi lufi O le ngawa e mamingo, o ke le kau failo Me ikusi mai se lima, pe faa masingo singo Oh my beautiful banana You're the only one, and me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one, and me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one, and me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one, and me mitai la ulata Oh my beautiful banana Luas fantasi mala fa challenge lai ono le to mo re samas falima eva tolu a monta to unga mana fi anga manono re na beautiful manono kalo fai o le va ngo sa mo ke le yo ye ri o no sa wa nyu si lo ke le yo manono pa yo fi alo mo ngo so manono tai ya wala nga ye manono uta fa ngo fi ala nga fi fo le ta to pe amalanga nga o isa makau ma fa la tai ya ba ngai ku langi ya manono tai la e po ina le ba wa lo fa lo ngo ma nga fo ngai ba no fi o e manono o ko fi o lo ma nga fa lo ngo ka nam kwa ma nga ya le fi anga le ya wala va yer pe se ka ko o beautiful manono ngi ka pa angal jana bakala me fa tana fa mai ngol Facebook mari YouTube pro sa mo ki ora from Tama Kim Kaurau ya mo ta to la lam papa au so se mai ngol langi lo ta ma futa ni fo ta ya fo ma no fa te tele ya fa tana fa mai ni fo ta ya fo pa va ton na fi ngal mana matel ta ta ya sa matel ni va so tana no bakala me le maftianga sa ye fo se ta se va ngol sila Mount Maganui le malo so bili mati munga landslide tan via la to ono te lola ona na filo titi la to ile vai ngol Tauranga District Court le na failo ai le deputy chief coroner Brigadier Windley ia le tangata mo le mo volunteer maliu ia au te lo fo stamata lo bo po anga filenga ko lo sfulu no pe io e olona ingua ia o first kiss ia o le tangata mo moala na o le o ma but ile tilo fo ile ai ono le so enga e mautinoa ia mautinoa o la sao e sa o le identity o le tangata le o ma ia wa mantuala a fa pe o fa la velave fa pe ia e te le lava itu e ono afia ia mafainga tai ona sao ia le maita wina o tangata pat o le ala o le court ona o le tulanga fo ile le fai o su enga e su e uma lava ni tino o la to o e maua mai ni fa la velave fa pe ia na fai le o moli maua leo o le peila o le itu na mafai ona ma o le ai ia le suafa e mai so le ia mavaenga uma lava fo i tsau ona mafaiong identify el tangata o nifo kusa o ngifo yengo o yele su enga fo ile ale au su ia le ala wa ma wa ma mautino wa sa uma lava fa amtalanga ia o sitama le ia ai o se langona fa no fo sion tina pe ona i fa amtala o le so e ato ile sfulu ono tau sango sen tap Kano fai. Le leo tatu tal no e le vaenga Malwanga Nui state of emergency o lo to mau pese ia le va so fou na filo te va te o va Marcela Ulato sa vese ina mai se tasi fo vaenga sa ma wai sa solo fo se tasi vaenga Malwanga Nui pe ona fa ma wina fo ima fa loya tatu tala ile ngana protania nel taya so tu langa na ai ai ni sol tatu tu no la lampa pa au le vaenga o New Zealand ia o te talo ia fa pena ona sango le buo to i aulo foltado matel le foi taimi wa matel tu sanga ia foi baenga so for nga baila tasi le o fa moni mai ai o lo sa ile pele to lima lo to a pe on tanomia palpalan solo le foi baenga kalo fai le lei ona na file na tala no il ta por la me nisi o la foi po vaenga le New Zealand Post le la ta punia na ma wai poti na ma wal ta por la me na po e ye le vaenga na se na fa la fa mawina ona ele afia
I vaenga yo New Zealand Post la tapuniam sal po se vaenga I Waikato. O le tāua la leo le ai ata tāua I lātou fui o e ala alampa pa au I vaenga e New Zealand. Ona o le sasi mai lava I le New Zealand Post. Ia mala lātou whaalinga lea na au mai. Wa au mai ai la le tasi o lātou la lale I te kauwhata I te tonu I Waikato. So I le fuafuala I ai o le ala la fo I o le ngae o langona o I lātou o alala I le vaenga. Ona e na o le pau leo se no fuanga whaapea al Post, New Zealand Post. O le mawhai o na o lātou whaonga aina I services po au nanga e tala whea unga foi. Mala lātou foi au nanga. Ai a whaapea ngei la o le a tapunia I malvaenga le o lona winga I le fuafua I lātou o lo alala le vai. E se 5 kilomita. Le mea mawhai o na leisi no fuanga o le a mawai se isi post office mo lātou. So o le la o toi whaamauti noa mai ele New Zealand Post. Ia mawhaamalie foi ia I lātou uma o lo alala I le vaenga le tunu. Ele a afia le taimile nei. But it's still in a pipeline. O lona winga. O le lava o lo ilo. Ia atono se taimi se tausanga ilumanai. Ia o le a whaao o lava foi. Ia o na sui. O le tūlanga foi lele. O le wa whamarino foi le New Zealand Post. E le o le tāpunia o whale o loa. O le tāpuni foi lea pe ua avi e sea pe whaamutaina au nanga. O le tama whai e sa ilia ni si vaenga foi ia. O lea e tele ina mo o mia ai. Ia le sosoani. Ia o na whapenale o na iaini no fuanga e whaonga aina. Ia matoi whai aini se la tau whale o lofo. Ne so vaenga ua whaari whai maua le tāpo kalambe o I lātou pa poto whapitoa le vaenga le tamau ainga o New Zealand economists. I le lātou wa vaima le I le tausanga le neu savalia. E ono sitia pe anulunga le official cash rate in New Zealand. Salo o lātou tamati matenga le jitile a le o meo le whaiunga o le afolta usanga. E iei a fianga I tūlanga le a mesela para maketi o fale. O le fo titilo atu ni so lātou foi predictions. Ia po vaenga lo lātou titilo e molumba. Ma le tausanga. E ono anu foi lunga mal tau fale lātou. E pe ona whaailoa ele Informatrix Principal Economist o le sunga ia Brad Olson. O le tūlanga leo iei o le ua mautinua mai a Novema. Ua matua maua lunga le siitanga. O le tau o mea uma lava. Tau o soifuanga, tau o fale so se vaenga ni whaapea lava tātou o le saso o longa le lei. Pati le soisuenga I lātou o ea tam mai whaapitolo soisueina o tala le tupe. O lea na lātou whaailoa. Ele ai se tūlanga fo I lea o alu I lalo. Le taunga tālo soifuanga. O lea lava I si lava. So a whaapea la ia me. O me leo lo o mai tauina o lo o iai le tala whaatau o tupe leo au mai. E pei foi la o lea mai tau atu. O lea foi ua whaalau I loa I le minister o tupe. I le sunga ia Nicholas Willis. O lea o le a iai lava foi le siitanga. I le luafe ma lona winga o le tausanga le nei. Le aso valu o me. Aso luasu valu o me. E te tau wai o na whaalau I loa ma te tau wai o na mauti noa mai. Le siitanga fou o tūlanga uma lava o le a iai. So a fuala iai. O whaisike le vave lau sunga leo. O le ona whai leo si itanga. Talu ona tūla I mai fōi el whainga malo. Talu ona iai si itanga. I tu tonu ni sila lava la tau ia. So o se tūlanga fōi lea o le ala winga o neisi itanga mō tātou. Tangata lau tele, community, o lona winga mō tātou lava ia. O le tilo mamata I tu. Ia au wae le o alu I lalu. O le lava si ilunga. Mana tua la o le o whai mai. O la lātou budget sa iai, foi vaenga fo I o core public services, I o tūlanga ia o onga o le healthcare, au la ofisili, ai fa whetangata. I o ia I ngā waku iei au nanga, ai fa ape whetangata. Ia o le lava e oina I tangata le nevai taimi, la aiki kokongi, le lava I tūla whai ngā luenga, ave e seina nisi ngā luenga, so o tūlanga ia taunitilo to fo ia, whai ngā malo. Sa alelei, alelei, luas frui wala o tele tulai ono la tātou wa vai se tasi o tōru tai o le palemene New Zealand ua whaale mai o le ale to e tamo e whainga palota po le a wha vai tolu palemene pe mai anisio whaafifia o le tai au, good morning. Lilo mai a vai sau ni folau lulu au fulu apa au ma fa au lio laula au fa asisina sa lilo mai a vale vai a sa falele taua o pa laulio tama o leu amea. Sa
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. O klabe malo al tā radio Samoa Sfalima I vatola mone o tō luas Sfalima minuto lo tōra tālo le tō la fitu al taimi nā mātou New Zealand wha mole mole. A o ta watu le mātou taimi New Zealand nei. Ai le tu sa mole taimi I le vaenga laulangi o lo e lalai. Ona e manatu I folea e se ka kokungu. E te tātou. E te foi tātou taimi. Al taimi nā mātou I New Zealand no whanga whaasalonga radio Samoa. Ia ola whapena fo ona tu I molo silfia le tai hau ma le tai hau. Whainga palota New Zealand to sangara nei general election o laso fito November o mana whailoa le Panemia New Zealand Christopher Luxon e iai le tō rutai o le Panemia New Zealand lo te wawatu whailoa mai laso nafi a ngaman mana. Ia o le a whaamawai mai tono le Panemia ia o te lo tele fo'i tūlanga maurulunga o le vaenga le National sa tau tuai fo'i.
Ia ala fo ti lot fo ile pito Samoa o siona tolua. O le ala tonu al na o le tele ia fo ile le vai taimi le nei pe a tala no ia tangata e ta ulo fa pe my husband Samoa ia kasi ala makia ka uma lava ia o si o tinale ia Judith Collins so o le la na fa la wilo ana na fi fo i lunga o peng tfailangi ia mala leo fa sala laula na fa ma vaenga mai to tonu na tofi fa parliament ia o lo o ia nei but o mai le rua fe lo sul tolu o ia le o lo no fo ia nei ia le no fo ile o le electorate mai I papkura ina ua manu malo I le whainga palota sa iai mai le sua le leipa le sunga ya anahila I le taimi le nā so mai lai le nā taimi e fitu tu sa e fitu le leia portfolios o lea na vaaya e le tina lea ia po o lea foi tamali I tonu o le parliament peila o vaenga ia sa iai o le Attorney General, Minister of Defence, Minister for Digitizing Government, Minister responsible for GCSP, Minister responsible for the NCSIS, Minister of Science, Innovation and Technology, and Minister for Space. I le tūlai mai la o Judith Collins I se le tele o mea tā ua ia mai se fo I o lana tautua ma le au nanga Minister of Defence o se taimi sili lea I le tele o tūpel malo sa whaaluina I le toe whaale leia o equipments o mea lava e mai se fo I o le vainga o le vainga le Space Minister o iai I le portfolio lea o Minister of Space o na o le tele pei lava fo I o na tau tulu mata ia e Judith Collins I le taimi lea le vainga fo I le tau cyberbullying, cyber attacks, ia le ngata I le nā investigations ia o loo tamawhai ina ia kao fia uma. Vaenga nā, so o tūlanga ia o lea fo ina vi ia foi. Ia ele fionga ia vau vasamana ia Winston Peterson, ia lana ia fo I saunuanga. O se tūlanga le leitele lea, ma o se mitimitanga le ia te ia, pe a toe tō manatu fo I ma toe te pa I le au nanga. Ia a le sunga fo I a Judith Collins e pei o na wha vaenei. O lana wha vaenga, ele wha pe alu ese mai tutono le malo alu ese ai ona o lea ua avea nei ia o le president of the New Zealand Law Commission so o lea la ua o lo fa wa pe na portfolio se ia au lia se vai taimel tau sanga le nei ia ona fa ma mulu uma ese lo lea ia ai nga I lo no to finga fo but fa after ia fo le au nanga ia le fo tama li I tele lo na sao fu ala le kai mi le nga ngoko I fo le ka ko mana wanu I le ai Samoa o ia fo le sa taula mua ia I feutana inga mai se fo I o whaatalanuanga I vau malo I lua? Ole na, so ole talaanga tole na o le fo I tole tai o le Parliament New Zealand. Wow, te loa o le na whae loa Judith Collins to tele tātou sa moe le sirifia. Ia shona fo I to lua vane tai au te loa I le campaign na whai pe au te loa whainga pala to lua whiro se fulu o lua sputasi. Sa fsininga se tasi fo I o alo sa moa o le sa ave ma head girl o le Korisia Rere. Ia a inga ngalwali I whipule ai tapo I. Ia a lantari lana len fly loyal to telo Samoa. Ia wa leo te vava ia tu pe foringa mai o le tali na tu o po le pe e por kiki le kali. O le fasili. O le fasili anga to telo tamai ti Pacifica fo le wa o nga e o su nga wenga so sani la to matu. Ia te lo lantali na tali ai quote my husband in Samoa so talofa. Oi nana fto ai noel to telo Samoa. Oi le ela e fo tika. Yes. Ai pe por kiki. Ona pe e wata ai. Paro ka mai ka Samoa. Wa. Do telo ta sina vai nga fo le na matua e sini e fo ia lo na e fo tu le mai na mai taimi. Ya onga pe la ku fisili atamai dia onga la ka kali. Ile tulanga live sile kama kiao. I shall carry pay por kiki la kiki ale la benga o tali foi le. On the other hand, o tsaltono foi ia wa mana tu foi so se no fuanga lava foi ia tato tanga ia. It's a lava and acknowledge se so tanga. Yes. Yo. So ia taula ia o kele lo pala me nga lai fon ka ye foi si fi. Alanga sa le ia wa le tala no mai o le sa mo le wa kala ngo ia. So she has to acknowledge yes she's part ia fo lo na ia tu sa mo. Ia o ka ka ye fo ia mali liu silo makua nga mai kai. Ele yo langa sa o le nga ngol. Ole kali silo makua la ko.
le lei so le tulanga na e au tatu ia I vaenga o la tolo nga lui tono o parlemene nan te fapna tu tunu o palota New Zealand palota tele New Zealand general election la fitu November o vaenga ta ua I tulanga lea o le fa leola o ia te tau o tangata ua lo yellow palota tono New Zealand ai fai mo bola le skala pe afa pe ele restalaina o le la palota New Zealand vaenga ta ua lava na e ma fai la fa leola o ia te tau pe afa pe o mo fai la restala nga sa ele palota afa usuilo address mai vaenga e ai o te sina vaenga te fo no fouta I tanto e tan fai no ele electoral commission o ele usuilo address ina ia la foto lo pe palota ele address phone no ia ia nei vaenga ta wana na mo tanto le foi ta fo le latest furiva mino tolo John Tano le tula fitu a mai fa fianga aswa o le tango mo Felicia Mikaele ia ona so le Malaysia tatu di poti mai lunga wala tu na tu lolo tatu balon ta fa le nganga reto le ola mai pasta la fa le copa balon se fo brea samba o se a o pui pui batasi samba ila tu ile ama no soy pu ma si o mo o ke lo a ni ta o soy pu ma wa alo mai lo o le ata to pia pa lo ma o tinga ma pia sa mai la ia o le a o ma pia o la pele o le va ta ese oli oli mali o le sono paia le no mali mia mali o le mi mali o le o ia paina o le a o wano yo paina o ma ma le nei o mai ma wa pepe mai oi au pasa sona ele panga loina oi va pianga no pa tau ma ela tre te pa tau na ia no mali ele va ponga se tau mo pai na wa pai na tane ya so ele mo pai ona pa mali e mo fina ngalo suiga lo kore soi puanga ale te o tuna o le tua ele vai lo matanata oli oli mali o le sono paia le no mali mia mali o le mi mali o le o ni au paina o le a o wano yo paina o ma ma le nei o mai ma wa pepe mai oi au pasa sona ele panga loina oi va pianga sa pa tau ma ela tre te ma tau na ia lo mali ele va ponga se tau mo pai na wa pai na tane ya so ele mo pai ona pa mali e mo fina ngalo suiga lo kore soi puanga ale te o tuna o le tua ele vai lo matanata oli oli mali o le sono paia le no mali mia mali o le mi mali o le o ni au paina o le a o wano yo paina o ma ma le nei o mai ma wa oli oli mali o le sono paia le no mali mia mali o le mi mali o le o ni au paina o le a o wano yo paina o ma ma le nei o mai ma wa Tasilimo i vatulu amo
Nei o wala ta vale o mai ta watu time nei o faisi fe lo le pisi o lo iai mo la tau fai malanga atu mai le fai tu le malai valele on State Highway Lewis se fulu anga ia tu le taulanga via State Highway Lewis fulu po o le State Highway suma le ono fo o lo mai ta watu fai lava se pisi o le vaenga le na o le ala tele o nisi fo o lo mai ta watu le time le nei pa hure ia o lunga tatu State Highway 1 o lo mai ta watu fo ile faisi pisi mai o tatou ile nei time o le Taiao, Conifer Grove, I Takanini o leo lo mai tau watu faisi mafa o le traffic le nao lo iai mō tātou. Lunga o tātou state, le tātou Southern Motorway, city bound o lo mai tau watu. Le nā wa whio lolo le pisi le nā iai, a lo flow pēr le tātou traffic I le nei fo I taimi le Taiao, lunga o State Highway Sumaleono, ia o le nā fo I o wha wa amata lava fo I ona feo lolo le pisi le nalo o iei tātou Western Springs na pau nal vaenga o mamafa mai le traffic le taimi le nei Mount Albert fo I o mai tau watu faisi pisi le taimi le nei o le Taiao lunga o tātou State Highway 1 Rosedale le anga ia fo I le nā I le vaenga le nā I le North Shore faisi pisi mai o nisa vaenga o tātou al tele ia o le nai feo lolo le isfala lava tau taavale ia tau tuana taavale tau sipia le saunga le mul nei taimi o le Taiao Twistful 5 minutes and Tyler Little Life Fit. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Talofa le tātou atunuu le nei fo iaso le tātou Port Kalamio le Amrita Leola o te whaawhiloa I te oe ia whai fo I ona whaatasi mai le nei aso malo lava le soifua manuia o le tusi lea Deuteronome e tolus fultasi a le fai upo e ono I le fai unga e whaapea aua tau te whewhewe aua foi nei matatau I o latou luma aua o Iova lo watua lua te o whaatasi maia na te le tu ua lava oe na te le la foae ia te oe a le upu mo oe le aso le rei o lo o iai le tua ma oe God is always with you o le upu e iei le tala na o fai tau ai e winga I le tamaititi matawhiwhi. Na tūli alo na tina I le isi po e alue au mai le moplei tua o le whale. Ia tua o le whase. Ia aua musu le tamaititi alu. O ngor kam giki o le mukua maka whewhea. Ia fai mai lolo na tina ar kam giki. Sa le san fai aku whaafia ia te oe e aua e te whewhe I le pongisa. Ia fai mai kala ar kam giki. Ia io e tina But ai fa mole awa te fai mau ke alu au mai le mop e au so kulolon tina ko fe mai lon tina san e ke lo e so se mea e ya Yesu fatasi mo e ke lo e le ma fai nga e ko kasi e le ai se mea ke fefe ai fu le pongisa e ya Yesu fatasi mo ya fe mai kamiki ya io e ke lo tina e fe mai lo tina ia lola ia le mai le mo ia ku ko e lunga ka kiki la ale mu ko e fa ko piko ko fan la tua tamititi ku pongi sa fa fo ka ka mi ka kala le mu fa fa ko lo fa fo mo nga lima fa mai Yesu fa mo mole e ma fa nga e au mai le mo fa mo mole ia o tala la pe se tala foi le mali ai o le me mongi la o le me le o le fefe e o le fefe o le mea masani ai kai pese e la ia se le fefe e o uma mai lava e fale natura ia le o mai o le mea le o le fefe awa fa te tainga so se mea lava e te tau mawhai e fai e se taimi mua ke le fai mua e fale ngā kula le o mai o le fefe ia po se mea fu le ua fa tonu atu oe ke fai e ke iloa e le qualify oe e ke le fai ngole me te fa longa ku fo e no mo fo le mele o le o mai le fefe pe o lo ko mo fai fo e fai se mea sa e fei o lo mo ai e fa le na tu fo le o mai o le fefe ia te oe
Pat al mela ka ul nei a e tau mawhai ke whaia le mea ngai ke whewhi ai ke kau mawhai ai whai ma e loa o lo whaatasi aku le tua ma oe ke lo le mea la tu o le a whausi ai oe ma tupu ai lo o langa whaalango i le tua o le upu mo oe le aso le nei whai mai tala le tua a whai o e whai se mea whewhea nga i luma whewhe koe whai se mea nga se mua mua o le upu le nei mo oe whai mai tala le tua aua e te whewhe awa o te iai i te oe whe mai o au mai tate o whaatasi ma oe le mea mkau kia ngai le tua awala au le tua ma sento e le tua i se mea ke alu iai e ke le alu nga oe o le mea kupu na te ave oe i le mea lenga ke senti ngai oe kai pele mea mwhai a mose pa aing whai mai le tua i a mose alu e au mai lo nuu i ai kupitu ai umai whonga koe whai mai kala le tua ua o waluifo nei o ke lavea i lo nu mai lima fara winga nga o nga whaia ia mose atu a o le atua nga o ma mose whapena fuila le upu mo o le asu nei a whai o iese mea o nga lue atu le atua i lo loto i nga ia e whaia se mea e manguia i seisi vi ia i le atua a o iese whewhe ia te oe o le upu mo o le asu nei e lena o nga sendo o le atua whaili mel nga a whai mai tala le atua o te ave oe i na o le tua e iai o ia ma oe. O le upu mo oe le asule nei. O lo o iai le tua ma oe i le asule nei. I le mele na e te iai. Le tua, whawhitai ai wala au i mātou se mea e whaia. E le na ona mātou whaia pe o e whai. Ai te iai whaatasi mai mātou. Whawhitai Jesu. Amen. Lo uali ie o te mapuai Lo nei vai vai I mea e tinga ai Uana o oe E fama lo si mai Pea o mai o pua puanga I lo una
tala i lo wale ie o te mapuai whamai e le proklame a reto o le olo ni poi tai au fo ina wato tolu wale awha mino tolo tole tala o le tula e fitu o le so lua se fulmana hiwa Januari ani mena tupure nei aso i tau sanga ua mabae. So sanga tasilima iwa lima i le aso o le taimi mua lea na whaatino ai ia pe mawhai e fo ina whaatino ina ia le vaenga fo lea Romeo and Juliet e pe ona ia ae na whato aloa ia lo na whaalawi loa ina i le tau sanga tasilima iwa fitu. Tau sanga tasivalu fast fulu o le oluwai po o le kāwana mua leo New Zealand na tūlau ele Bay of Islands ia lea sa suafa ia Captain William Hobson o ia fo lea o le tusitala ia o le whengainga lea po le whengainga a Waitangi e pei o na iai e o mai lea so lua fe lua sumalfa whaalawi loa ai e Elon Musk o lana company tele leo le Neuralink na mawhai ona o lato fausia se device e na te whaita wina le whai ai o le tangata ia matu ine te tonu o se tangata mo le taimi mua nisina wa ingai mena tupule ni aso i tau sanga o mawhai.
In this update, the first victim has been formally identified by the coroner from Mount Maunganui. Max First Key would have been 16 yesterday. Police say the recovery operation's painstakingly slow, with teams only able to clear millimetres at a time. Mayor Mahe Drysdale says the council will support the government's investigation into the park landslide and should have some findings from its own inquiry in up to 4 months. We want to know the answers, and I'm not sure that the public, if we answer those questions directly, will necessarily be trusted. So this is giving us an extra level of independence. Motorhomes are en route to flood-ravaged communities to support those desperately seeking shelter. A convoy of 10 was dispatched to Northland yesterday, with dozens more being sent out over the week. They'll be targeting areas with few motel and hotel options for people to fall back on, particularly on the East Coast. New Zealand's housing market looks like it could be on a different trajectory to Australia. Cotality's Decoding 2026 report shows almost 3/4 of local respondents expect house prices to rise this year. Canterbury is the most confident region, with that figure reaching 87%. Concerns proposed local government reforms could weaken regional connections. The government plans to scrap New Zealand's 11 regional councils and replace them with boards made up of local mayors. Environment Canterbury Chair Dion Swiggs says the region faces complex cross-district challenges that depend on coordinated planning. He says regional coordination must not be lost in any new system. We do not need smaller councils or unitary councils within a region competing against each other. We need them to work together, and that's why I want to make sure that we get this reform right. The US Secretary of State's confident further military action won't have to be used in Venezuela. Marco Rubio's testifying in the US Senate about the operation to seize the former Venezuelan president Nicolas Maduro at the start of the year. Maduro faces drug and weapons charges in New York, with his former deputy, Delcy Rodriguez, now the interim president. That's news. In sport, Jannik Sinner has beaten Ben Shelton in straight sets to reach the Australian Tennis Open semi-finals. He'll play Novak Djokovic, who advanced when his quarter-final opponent, Lorenzo Musetti, retired with an adductor injury while leading 2-0. Carlos Alcaraz and Alexander Zverev meet in the other match. The women's semi-finals will see Arina Sabalenka play Elina Svitolina and Jessica Pegula face Elena Rybakina tonight. New Zealand have triumphed for the first time in the T20 World Cup warm-up cricket series against India, winning the fourth of the 5 matches by 50 runs after posting 215 for 7. And 35-year-old France prop Winnie Antonio has retired from rugby with immediate effect after being hospitalised by a heart attack. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Paisipisi ni surviving lungal tato wala tele pena mai tau watu taimile nei state highway Sumaleono Rosebank Bridge on the southbound lo faisima mafal traffic na lo yai mai tau twa lungal tato state highway luas full on the south link o lo yai se fala vela vele taimile nei fala ta vale lo minga o le la lo tapunia le left lane o le vaenga le na o le ala tele Awanohi Road on the southbound lungal tato state highway 1 lo mai tau taimile nei mafala for ile traffic le now o yai Ellerslie on State Highway 1 on the northbound le for ile maita watu facing muffled tato traffic fa Penai New Market on the northbound lava o mafale traffic more tato nisi na vaenga o le maita watu taimile nei Esmond Road 40 on the southbound maita watu fai lava for isima muffled tato traffic le now o yai fa Penala for imalanga ia tu ilungo tato o walau papa yo le na wa mata no fa tupula ia le pisi le na wa le time le nei so after vale tau na ia le saunga le mu Royal Road on State Highway Sumaleono southbound mai tau watu ia o le na fo yo faya sipisi le time le nei Southern Motorway o mai tau watu al time le nai fe o lo so longa le lava tato se evanga na le vaenga na lunga State Highway los fulu na o ia le fa la tau ta vale le time le nei Weary lava fo ilato on State Highway los fulu fai lava sipisi le vaenga na ia malanga ia tule na anga ia tu fo ile malai va lele mo ilato o fai malanga tu nei mai I saute nei o manukau pauna nei vaenga o leo o mai tau watu fai sipisi mai o lungo tato a walo ni se vaenga feo lolo ia ave ta avale tau tu anal saunga le mune taimel tau one minute se ai le fitu malo tau video Samoa
La lova Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Malo se fomaria le tino le nei vai ngole taia fo o le vai nga lata mai le nei ile tala o le taula ta jo mata mai Samoa le nei foi tai mi o le tai hao lo se fulu mal taselo il ma fana le Samoa nei tai mo le tai o te fitu o te mina wa te tu sa ta toma Samoa wingo le tau fama wina mo le tino le sola langi le leini so te me awa o pa utimu ni so vai ngo Samoa le so tolu se fulu mal tasi fa si vela le Samoa le so tolu se tasi lona mo lunga lua se fulu maleono I lona maualalo. Whamanatu la tunu o le whatawhiti o tātou tala mai Samoa nei foi vai aso le tāre balu I le tāo nei whatalo whatu e foi mai tāre pukalame mapalo le tunu o lo whatasi mai nei foi tāo fau lungo le Facebook mara YouTube o le Samoa whapena foi ia le FM 106.1 o lo tele whafonga mai nisio tātou I Samoa ma America Samoa ma lo lavar se fuamaru ia nei foi tāo fau I le mawai atu tulanga I le tau tela vai ngā New Zealand nei foi aso tātua mata mai le motu saute whatara whātu pānga o malawa le tāra pukalame so spānga o motu saute tātua whatasi nei foi tāia malo lawa sui fuamaruia Westport o la whasorona awa o pa o timo ni so taimi o le whiawhia nei los pulu maurunga o mawhana Wanaka o la langi le leil tau mo tau le soe awa o ni so taimi los pulu whāra maurunga le vevela whamawina mo nei foi aso timaru Paisi vela le emo tau le solo su fitu lona maulunga pa utimu I ni so taimi ma mawhatimunga ni so taimi o le awa oli I le papa atu Queenstown e langi le leile tau e awa oa ni so taimi los fulua maulunga ma whana Nelson langi le leile tau mo tau su whana maulunga le vela kai Cora langi le leile tau e awa oa pa utimu ni so taimi los su whana maulunga le vela in Mekago pasaron awa oa pa utimu ni so taimi su fulua maulunga ma lua le ea Tela vai on Dunedin, la fasa bueno awa pa utimu ma mawhatimu ngani so taimi. Los fulua manunga ma whana kara stete ma lola versi formu ia nei tai au, faisi vela le emo tau le so los fuluano. I lona maulunga fasa rona awa pa utimu langi le lei. I le awa uli ma le fasa latu le fiafia na nei langi le lei Blenheim. Fasa koina awa pa utimu langi le lei tau Alexandra. Ol tele na vai ngora motu saute. Foi mai le motu matupi, tola ngora motu matu kai taia. Luas fulano malunga le vela fasaron la langi le leile tau I le sole la mua Wellington good morning Palo se fomaria pa angal tara pakalami sa sabanga la mua Wellington lo tara pa futale nei tai au langi le leile tau mo tau le so awa pa utimu ni so taimi o la wa uli mala fiafia na nei marsa vide fasaron nang malo si mai matu si sifo ini so taimi o la fiafia na nei luas fulu ala malunga ma fana fa mawina mo Wellington I le so wanga nui langi le leile tau mo tau le so langi le leile tau rangam langi le lei tau po whaasara po in awa langi le lei tau roto rua Palmerston North la langi le lei po tau mo tau le so near Plymouth whaasara po la langi le lei tau nei aso nei pia langi le lei tau po si vevela tela le ea mo tau los fulvalu lona maulunga Masterton los fulima maulunga vevela langi le lei tau mo tau le so Levin los utasi maulunga ma whanwhana whaasara na awa pa utimu ni so taimi le whiawhia na nei Hastings langi le lei tau ola se vevela kon se fulu lona maulunga Gisborne Vela fo le elos frui vela maulunga lang le leile tau kirikiri doa ma lor se fo manuia Hamilton la lang le leile tau los frima manuel vela fa mawina more nei fo ia stoffi tama kima kauro au kilani no fanga fa salonga ready samos furono o le malu le ere nei bangol tau pa tu mane mai lang le leile fafo ele nei bangol tau fo winga na tau le sole lang le leile tau ele so los frima manuel vela mo au kilani tai au pa audia la lang le leile fo le tau los frima manuel vela tai au fa solo lang le fo la sto na ilang le le sa so fu so so lolo na va ya solo mara Fa mabongo manau tu na mai la vai tau nei foi taimi o le tai au mo le atunu o la lampa pa au ni sa vai ngora nei foi kelope ele tel tunu o la manu ya mali tau mo tau ile nei foi asa fo ata to o lia se fulu tasile o ta nei le tu la fitu le por kala me malu le tai au ala Radio Samoa ia la mo fo ngi vai aso mo sola ko mai Januari Ja, pa vi får il forlong o le lua fe lua no la tau. Ja, ma lol forlong mo le tno. Ta to fa no mo le lo fo le tua. Le lo ina lo tu si fo mo ti fo ma to wola ta to il forlong o le ne fo tu sang so le maka quarter final na fi. Ma ko quarter finals ba ngoli mo to ma ta ile Australian Open Yeah. So le coffee fe so le quarter final ma li
E ko kikia e nga ka lenga sao mai lungo i le semi-final. E ko kikia aka ai falang. O le quarter final la longa fa ma longa lima. E longa fa ia Novak Djokovic. Ai longa lima ka leo Lorenzo Musetti ya. Ka ka sa mai kadia. Sole. So o ale lua seki dua la ka mo Lorenzo Musetti. Sole o seki long koru ko kiki foi la foi lead foi le seki long koru. Ia ai mangu o fa mangu dia lo marka ma sole. Ia retire lo inga. Ia lucky lo. Lucky lo fa. E sa mai la le fa. Ale fa ka le ko le sili o ngai. Yeah. La ke semi-final. Se me vale la fa solo ke semi-final la. So le la titi la tema ne la le semi-final li. O le sa o ma le kasi dua ko fa. Yes. Foi. O lo tema ma tu la o po mo foi la piko o le semi-final. Ia le lua mal fa. O le lua la ia ka ko kamale o Yannick Sinner. Sinner. Number 5 la ia Novak Djokovic lenga lucky mo le quarterfinal. Ja, o le semifinal mo morna o le vai ngoli. Le va le semifinal. Le la Afrika wi ngumel kasi. Par ngumel ko. Yes. E kusala mangaila vai ngoli o le sa umal tasi dua korfa. Ja. Ja, al fale. Right. O le fale nga mo ko I lucky ala ngafsor ko fe de card I card ia le ngumel di mari. Au ka lo fos kamo fa mo ngori ala wo se kilonko. Ja, le late so o le semifinals na vai ngori o le semifinals vai ngota mai tai. So le ke fa ko ngo ka I ku se Mbappe vai lo vai. So Arena Sabalenka foi Nobel duanga Nobel kasi o le semifinal ma Silver Vitolina right ia o le Nobel sfumba lua o le sila semifinal o le semifinal ai Jessica Pegula ia o le Nobel honor na le semifinal na ma Rybakina ia lenga ke pa ko ngo ka wi yo aka ko kala ngolo jeni si ka kala ngoi ka mai o la no Serbia Italia Argentina Slovakia ako umo Europa le fe tawi ke ngisia ya se vola ka pinka ko kala ngoi New Zealand Australia Mafiki ya le ya so le o ya le Australian Open le semifinals so le so la le fa nga so le semifinals ma ga fo I suil maka ngi ke mi la TV na ya lo ko ma fo fa nga solo ya Super Rugby la to ya mata bersanga rugby fo ne vai mi alfa un verso nei o le sto nai a matai le ko abakai ka ko fiku Singapore Sevens ya la mo fo ka ko maka fo ya ko pingi fo ka ko fiku la ko fa alma ma se mai ba so le penga sa ka ko malu sa mo so le ko tiki ya sa so ya fa va venga le lua bango le nga o eso I ka mo sa nga ka ko malu sa mo ya ko ru ka ko sa la le lua ai ko ro ka ko maybe next time ya nai va nga nai ta longa mo si fiore tu ri ka fo se va ska ko ki ma nga yo ole fela ole si ta so ole ma nga ya mai fela o ki ta so New Zealand ya ke vai ko ma mai ka ko o ki inkia so yo ma na ya fo le fo I tau va nga lo fa nga so pe au te lo pre matches ya o lu mai le alu mana ile the World Cup o ki ya ia le lei ka si ia le lei aku nga fo I ka longa fa kai ia ma o ko I le World Cup o le lei aki ia se New Zealand se mala ko ki se ele ar ki New Zealand la kai ka va vai e yer kai me lei ai ia e vor kai me kwa le fa le ko ngwa so le pe o so fa I fa vai kai pe seasonal ya mana ya so o tu langa na ai vai mas ka ko ki ma yo ni as coffee fa mo ka ma ska ko ki o las coffee ia sin ko la sala ko ia ma foi las coffee fa ka fiki nga ia sole okay ba ko ma o masera nga fie e fa lipo ki le taro market I o taro
Sole. Ia. Olla le mole si sole. Pe paisi. Frozen popo. Kamanga sa mai samo. Ia langa la mo mo wingar ko ke le o paunga le ba nga ye kilo le siria ka ko. Ai. E vele for su poesim kwa taste ma ngia. Ia pingi na mar popo pe samo. Kala ngale ka ko pengu. Nice. Sau mar pengu mai samo. Vanu wala le popo samo, a mai le pengu ngai ka ka ko ngai. Mau mar ka wa. Ka fe. Wale aonga. Ya pala si folo ko ngon kwa ma ka kia. Ai ku na ur ku se fa ila o mana fe fa mo mo. A pesca ko su poesil kai. E manga ia nga. Ya, kama sasa o lenga. Era na vai sta tu ti mana yo tai au. Se a de le kior kai au. Se ki vo das kofina ko wa. Ya langa la si la onga le sa ngole uluku. Ya wa isi va nga pe se kier kai au pe halu mamafa. Ya, o se kia la tau ia el tai au o le mamafa. Ia nga ku ko ile nga vai nga mama fo ngale. Ya nga uma le mamafa balas. Esa o ala le nga fo pe le nga ma kala nga maseranga fia. E ma wala nga fo pe le kala pe ke lo nga kala el ka wanga usu le peng. Ba we pe. Ya. Ya le sila nga fa po le nga fa nga. Usu la pe le urkung. Ya mo lo mo ka ngulu. Ora gafa foula ora gafa fou ora ai ga sa pepe ga kala ora la belanga lo sor kama malo sinel kaya ora umoro ka guru ai la ora lo que leo ka guru ale ya Sport Malo Jana July Fitch, good morning. Payole suka mai silie oh tu kuana ia pia itatan ole pare pare Say my darling toka oi Tini leo tiele hanoi Lenga lo na wa mi pa pilo Te mana tu ala umasan Tele le pama tanita ito pa oi Te ala pele tatasi Tamo anei security Peo ese momo Teo pulu moe moe basi alfa te atabe Ae si gamai se mose Eo se mobilito fito si manu mai vai Peo ne wai ao se telefone Say my darling toka oi Pini leo ti ele nanoi Alona wa mia papilo Te mana tu ala masani Te le pama tanita kito paoi Te ala pele tatasi Se fea, se aune pahama Ava tu ya lau mea ai Maseye malolo ai Mama koe kodua Ai so ia te tetalai Say my darling topa oi Tini leo tiele nanoi Nena lo nawa mia papilo Te mana tu ala umasai Te le pama tanita kieto paoi Te ala upele totasi
le falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Booker T. Washington was very poor and only 16 years old when he traveled 500 miles to attend university. After he finally arrived, a teacher ordered him to sweep the room. So he swept the room, not just once, but 3 times. Then he dusted the furniture 4 times. Years later, Booker became a professor and actually started his own university, named the Tuskegee Institute. One day when he was walking past a southern mansion, the lady of the house called for him to come chop some wood. So he pulled off his coat, cut the wood, and carried it into her house. One of the servant girls recognized Professor Washington and told her boss and owner of the house, Mrs. Varner. The next morning, this wealthy woman, Mrs. Varner, went to Professor Washington's office and apologized. She then gave a large amount of money to help his university, and she also got many of her wealthy friends to give money to Washington's school. You see, when hard work becomes a part of your character and way of doing things, it brings good things to you and to others. Real success comes when you work to help make the lives of others better. And the wonder of work is that it always makes you and your life better too. You always get much more in return than what you gave. It's simply a law of life that works for you. That's why a successful businessman said, "Hard work is the best investment a man can make." In 1949, an unknown scientist started research on polio. He worked at it 16 to 18 hours a day, 6 days a week, for 5 years, until he finally found the cure for polio and saved millions of lives around the world. Dr. Jonas Salk's hard work paid off in a big way, and he's now known as one of history's greatest men of medicine. So are you enjoying the success and satisfaction that comes from using your time and energy God gave you to make your family and community the best it can be? Why not ask Jesus to help you start reaching your full potential by discovering the wonders of work? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oli, oli, ele ali.
Tasilima i votolu amo. Opena kas whara o le aso tofile nei na wa afatonu le tu live fitu le aso luas pamale mai nei o le nei foi masina mo mo tano whara o le lua fe lua se fulu male ono o matala no telefoni mo oe ama fai on eva la au mai se avesi alo whaanga se tase whamana tulo na aso whanau le so a ele alu fo le aso whanga ua lava la ngā whamunianga fai mau me alo whai a te ia Toru fitu tasi lima iwa toru lo mo fo labuna nunga tato emaili On air at radiosamoa.co.nz. E ma fai fo na whaanga tato Facebook pore YouTube pore Samoa pule ala o e po fio wanga na wawena o mai lau whamunianga le foi tai au fou pe au te loil ta whamunianga le mai a tira ni ko Yeah, lunga tato api folinga. Happy 45th birthday, Vanessa Smith, Swanson Road, Ranui, Waitakere. E mal ta whamunianga le ta emaili whamunimone ngan manmana o te lopo o atu nai lau pitol nei tahe O le whamanianga mea Deborah Pitelo. Whamanianga la safanau o Eleasaro e Roni. Vivi atuia o tau ia Yehova wailele o ia wai whaavavau lava lo nā lofa. O le vivi inga e whaafoi i le atua o na waulia manuia mai e le atali i pele lo na iwa tau sanga i le aso. Whaaftai lana whaamalo longa malan tau singa i ate oe. La mātou te talo i a sanga whaaupopo pē nisi tau sanga se tele i lo wola. Ai sili ai lana whaamalo longa i lo tino manuia tele le sauni atu ia o onga le nei tau sanga. Mātou te alo lofa tele mo oe le asaro o lofa anga ma whaamanianga mai o ainga o mai Samoa, New Zealand ma Australia, o aunties and uncles, o papas and nanas, lo sister o Renee, ma lo brother o Rigel, ai sili ai a lo whaanga o lo mam o to ia e Roni. Lei e pe e fōringa mai e pauna o tātou whamleanga o tauno mai nei taimo le tae aom, se i toi seki atu le tātou telefoni, tātou emaili, lungol Facebook, mari YouTube, o Samoa, o kā konunga, o tātou le nā le tae aom. Lelei, vidi eru mai se pese mana ira nā se whamania le pūrenga mana whainga wenga rere Samoa, man pokala me maro le tae aom. Love is the key, o pese mai vidi eru whamania tuai le tātou pokala me, o tau asa whana, Manuia telo Joseph, happy birthday. Tau su fitu, lepa. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. O el alofa oleki, o mea uma o te fire. Yesu ole puna o mea uma. O le alofa
mafala traffic le time ile nei mo tātou State Highway 1 Southern Motorway on the southbound lo fai lava si mamafa mai taulanga anga mai foi I manukau polanga ia tu manukau anga ia tu le taulanga le time ile nei fa pena foi la anga ia tu papkura ia lo fai si pisi mamafa le traffic Southern Motorway on northbound lo mai tau watu ai foi la ia o le anga ia tu la nai nei manukau anga ia tu le taulanga ia fa pena foi la vaenga ia anga ia tu Green Lane o LSD o nisina vaenga o le o mai tau tu mamafa traffic Northern Motorway on the southbound o lo faisi mamafa traffic mata mai le vaenga le nai lungo le tatou a wala lau papa ia anga ia tu I le taulanga State Highway suma le ongo tatou Northwestern Motorway ia wa fai lava foisi mamafa le traffic le vaenga le na o le naol o tele poloka I nai le vaenga tonu le na Waterview Tunnel ia male anga ia tu le tatou Central Motorway Junction le time le nei State Highway Lewis Fulu mai tau watu north and southbound o lo faisi tele o vaenga fo ia delays ia pole nala o lo slow lava tatou nai mangele leisio vaenga Waterview Tunnel langa ia tu Waterview Tunnel faisi BCI mai se o tatou interchange na lunga State Highway 1 fa pena fo le tatou State Highway Lewis Fulu Airport link lo mai tau watu both on the northbound and southbound o lo faisi pisi le taimile nei ia tele fo ina alu mapoloka tatou ia aptavale tau tuana lava o le saunga le mu ia o le tatou sini au tu le na nei taimi o le tae au manu ia tele lava foi fainga malanga I lunga o le ala ile o yes fa lava tau ta avale nei taimi o le tae au Joyce for malua minute tale le tu la valu Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ya ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela Alofa lava au tiro o le tala fia o fai te nei tau sanga mai leona se fulu lima se fulu tau sanga le matua le soifua o fai tino nai polo kalame o siaki ma fa atonga au po tau fale manava e le eise ngaluenga tele te faya e au lia lole lima se fulu valu le lima iva tau sanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu lau pusa meli ia le pusa mo su esu enga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanui atu lo waso fanau ai o le vaenga e le leia o le amo fua pusa ma me fai ngaluenga mo le fatinei no ia fa ata maso suenga e tailua tau sanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vao le se furulua I le se furuvalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no mpauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e fisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar soswani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Ta lofa lava, o le si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Yeah.
va mai pe i de radio kasi lima i vakolu amo Au ngate le sunga mo Pesselene u fatumo ai u e vai u e via mo da fai la e da la mai pe I say yo pa a pia a tu ile u o tali ton la pa ma ho wa me no e ma wo mo ni o te yo e o te a me ko ile o ti a pai u e pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatina ese lava, Teleoina, Yama Motangata, Apaina Uepia Malamalapa, Silia Dea, to my Oleana. Oh, Talitoni lo pamao, Wame oe ma womoni, O te oe, o te amene foi leoti. Apai uai pia pia, Pat smile ia, Tamau lepe tu Lima, E mai Samoa mai New Zealand. Selava, Teleoina, Yama Motanata, Apaina, Waipia, Malamalama, Basilia Bea, to my Olena, who of Talitonina, Pama Honi, Wabel and my Womoni, they owe, oh, te amene poi leoti. Apai, Waipia, but the smile, Tambao left to Lima. All night to my Samoa, my New Zealand. Pakitanga malpaks taasin vuotoisen furman luominuutelo tuoda oli tulla valu porkalamme malual taan radio Samoa Falima iva tolua momana tomariere nei tai ole lofamale angale leol taan mataile langi. Nai minu John Tarano atule suite tai ole Labour Party ka Malse Boloni ya boni sabaenga ya foi ona selfie le tu nei tai au company folia na tata no ai le fai want to sanga tu nei ole is it I care or don't care or no care oh tangata finga wenga le hai al vaenga le olo tong the minimum wage is $29 an hour. Yeah. What's out there? Io lo suliva tala la to entry na ia ai ole ia le fai tau foi le e fa solo aku le tolu sul tasi tala ku sai fai level o lo level mua ia lu aku au sau yo lo suliva tala fa solo aku ala ia le ia wa atono ia la to professional periods for ia mai tau nai foi peka ifia peka e koluma singa pe ia ona fa o popole ia tau ia ai manga ia ngai ia foi tsongi pe a fo ia ile nei foi vai tai mi male minimum wage le lo winga la to o le lu suiva tala la to minimum pe a fo ia yang si akula ia le wotor su tasala Malo vaptai ngam mana lo fata semai le suite tai le Labour Party ka honorable ka Malse Boloni yo ia foi also opo spokesperson of Labour Party Ministry for Pacific Peoples and also maingo tina women se fatalo fatu ka Mal nei tai fa mole kaman fatalo fatu lo fionga ka Mal nei fo tai and a happy new year to you. Welcome back on the show.
Talafaka, Mel. Alofa Tawai. Happy New Year. Happy New Year also to you. Did you have a great time? Did you have a break? I had a good break, just hanging out with the family. We didn't go anywhere though, but we didn't go far. We stayed home in New Zealand. But did you go anywhere? I have my children from Australia here, and we had a great time with them. So nice. So stay in Auckland, cheaper, safe. Oh yeah, no, yeah. We were just looking at going to Samoa next Christmas or this that would Christmas. be nice. That would be nice. Oh yeah, but I mean, like even when you're planning this far out, it's so expensive, eh? Yeah. Hopefully the new flight from Qantas, hopefully from June, that will give us a bit of some cheaper flights to Samoa. Oh yeah, I hope so. Hope they drive in New Zealand prices down. Well, let's hope. Yeah. Okay, Kamal Sepuloni, we're now looking at 10 months from today, the general election, the 7th of November. What is Labour doing prepared for the general election? Oh, well, Happy New Year, Tawai, to all of the listeners out there, and I really hope that everyone had a good break, even though the weather has not been the best recently. But in the lead up to the next election, we're pretty clear, like our focus is on the things that matter to our Pasifika community, and that is jobs, health, homes, and real action on the cost of living. Okay, so let's talk about cost of living. From what I hear around our community, I mean, Tele Ainga Pasifika, most of our Pasifika are whānau suffering with the cost of living. Now, for you, if Labour were in government today, what would be the first concrete changes you'd make to ease the pressure for Pasifika households? Yeah, so we've started making announcements. We haven't got through the full suite of what we would do if we were back in government yet. Those announcements will come over the course of this year. But the ones that we made already are, I think, really important to our Pasifika community. You know, we have said that we would introduce a capital gains tax, that it won't be on the family home. It really is for those that own multiple properties. It's not the family home. It's not businesses. And it's not KiwiSaver. But we've been really clear about where we would spend that money. And so in that instance, it's introducing the Medicard and making sure that all New Zealanders get access to 3 free GP visits a year. So it's these things that actually help with the cost of living, Tawai. Too many of our people are not going to the doctor because it costs too much. In some places, it costs up to $100 to go to a GP to have that appointment. But what you'll see over the course of the coming year are policies that help to address the cost of living and the practical steps like that one. And I think, you know, that's a really important one to mention. Okay. Kaimau Sepuloni, Pacific unemployment is rising again. What's going wrong, and how do we ensure Pacific people aren't the first to lose jobs during economic downturns? So yeah, Tawai, that's so true. And a couple of the things that have happened under this government that have affected the unemployment rate and meant that more of our people are out of work. Number one, that when they first got in, they cancelled a whole lot of infrastructure and building projects, including the Kāinga Ora state housing builds. Now that meant that there were significantly less, thousands fewer jobs in the construction industry. And of course, many of our people work in that industry. The other thing that they did was they haven't funded the health system adequately. And we're in a position where we've actually got graduate nurses coming out of training with their degrees and not able to pick up jobs here in New Zealand. You know, and given the understaffing in our hospitals and our health sector, you know, that's an indictment on this government. We need those nurses in there because of the understaffing. And yet they basically froze the hiring of health professionals because of the fact that they weren't funding the health system adequately. And so things like that are things that Labour would not have done.
and you can be assured that we'd be focusing on so that we can make sure that our people have jobs. The government have, in their minds, been led down this track where they're like, well, unemployment is a result of our responsible plan for economic recovery or growth. Unemployment shouldn't be, because times that we're experiencing like this under this government, it's our people. Right. Do you think current economic policy truly reflects the realities of large Pacific families supporting multiple generations? Carmel? No, not at all. And, keep in mind that when the government first came in, they announced tax cuts. Well, people have experienced very little in their back pockets as a result of the tax cuts, but this is a government that had to actually borrow to be able to pay for those tax cuts, and it meant that, of course, there would be cuts in other places. This is also a government, Tave, that said that families would be up to $250 a fortnight better off as a result of their policies, and they still can't name one family that is $250 better off as a result of their policy. They also introduced their policy around being able to get a rebate from Inland Revenue on the money you spend on early childhood education. Well, what a complicated way to be able to get money back from the government. And who are the people that are less likely to apply for that rebate? We know who that is, Tave, and that's our people. Okay. Carmel Zebuloni, the students will be back to school this week and next week. My question is, many of our Pacific parents worry their children are falling through the cracks of education. What needs to change so Pacific youth can thrive, not just survive? Well, firstly, I want to thank our schools, our teachers, our principals for the job that they do, and recognise that often some of the challenges that they face with our young people that are in their schools are challenges that come from outside of the schooling system, but our schools are at the front line, whether that be transient housing, whether that be poverty, whether that be any of the other social issues that our kids might show up at the doorstep at schools with. Our schools are the front line that are not only trying to educate, but that are responding to that. So I want to acknowledge them for that and the good job that they do. I'm a bit worried, Tave. I've got a child who's starting his year 9 at high school this year. With the changes that the government are introducing to qualifications, he's going to be part of the first year when he gets to his year 11 that is experimented with the government's changes in qualifications. No evidence base, real criticism from educational specialists, teachers and schools, but this government are adamant that they're going to continue to pursue that regardless of all the evidence and advice that they've been given. And so, I, alongside other parents, I don't want my kid to be a guinea pig. I want any changes to be informed by evidence and science and the best experts, but this government are not listening to those things. Right. Okay, Carmel Zebuloni, we're running out of time. Before I let you go, looking back on your own journey, what advice would you give a young Samoan or Tongan listener who wants to lead one day? Oh, good question. Last night we had the valedictory speech from the speaker, Adrian Rudafie, who's leaving. And he made a really good point in his valedictory speech. And that is that at different points in his political career, he was asked to do things that he didn't think he wanted to do. But each time he was asked by leadership to do something, he took up the challenge and went with it and did it. And he was reminding everyone in the house that everyone has a place. Every job is important. Take up the jobs that are put in front of you and do the best that you can at those particular jobs, and there will be a pathway forward
in some way that you might not necessarily see. Excellent. Ona po ka masi poloni whawhetai tele lava mo le taimile nei tai au. Mo ni lava nei aso. Whawhetai lava. Thank you. Ona po ka masi poloni ma le talanoanga nei fwoi tai au fōli tau tomo rere Samoa Sfalima i vatola mo ta tonu leitu la balu. O si mai la whawhonga o tātou tala mai Samoa. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whaatalofu lo tātou o tino o wheroa I fōi o wā le whaapoponga le tutua usi mai alau whaafonga. O le astofi me le asfaride o le vai o sonei de motu o ponu. O le afono ai te fono whidiwhidi o komiti o fono whaavai tu mua. Whata se mo sui o komiti o whidiwhidia. Ma le pūlenga o mtanga aluenga o tina mtamai tai. A tina e o whioanga banga whiso tai o lo pūlea. Le whaanga so longa o le polo keti o le miliona tāna. O le fono le ata walunga I savai. Ma le whamoe moe au tū. E tala noa ina ta iala o ngā aluenga o le polo keti. Whapeni si o mata upu lau te tele o lo ofisiringi ai. Suinga ua whaatula I nei e le malo. E whaafoe ai le polo keti mo le isi lima tau sanga. O le te tai o le pāti wha upu whai le Samoa o poto. O le whaipule fo I leo le tū malo lo to whanga. Le fionga fia mena o mi mata awha ua ia whai tio ina I sana tusi. Ua tau ao nei le ofisa siri o le mtanga aluenga o lo vai e le poloketi. Suinga I le whidiwhidinga o teitei fono. Ma le whidiwhidi o sui o komiti o fono whawae. Whalia fia me o le safuru tasi o I tū malo. O lo ta ilua ai teitei fono ua whaavasenga ai. O le teitei fono A ma le teitei fono B. I lona I tū malo o ia o le teitei fono A. Ai toa tele sui o le komiti e whidiwhidia le teitei fono B. O le sui sa tau wā mo le whātua I le atua sa mo ua tasi. I le palo ta tele ia o kuso. O le fionga le sa o whapito. E toa ono sui o le komiti na te whidiwhidia. Ai toa valu sui e whidiwhidia le teitei fono B. O le asuinga fau le whidiina o sui o komiti ua whaamatalaina. E le whaipure o lo to whanga sa vema pāle mia. I le whainga malo mua le whātua I le atua sa mo ua tasi. E whapito ma whailonga tangata. O I tū malo e fast food tasi e te tasi te fono. O whaipure le vanga whaupu whai o lo tū nei le foi o le malo. Ai o I tū malo e se furu tasi e te ilua te fono. Wa tā ua o te fono so o whatasi. O whasiringi ai e le fionga le sa o whapito e le natusi le ofisa sili. O le mtanga aluenga o tina amatama tai a tina e o fio angabanga fiso tai. Lona tūlanga o ia o le whaipule na whidiwhidia e le tū malo. O whaalia le fionga fia mena o mi mata afa. Sa tālo sanga I le tofinga teitei fono. Ai leo se tofinga teitei fono so whatasi. E peo na sa whaasara la wai e le mtanga aluenga le avanoa. Mo sui na te wai le palota. Ma whaipule o I tū malo e tālo sanga. O lo lango longo ina malo si le whaipule o lo tofanga le poloketi. Ai o suinga o whaatula I mai mo le isi lima tausanga. O lo ia talo sanga ina ai le kāpeneta. Ma le komiti whaafoe o le poloketi e te tau na toi sila to toa iai. Po o whetaui ma tāle whengai. O lo whasiringi a fo ia le tai ma le vanga whaupu whai e pui pui ai a te tau o tangata. Le awala o whaatino ai suinga I le whidiwhidi o te fono. Ma sui o komiti whaafoe o le poloketi. Ma ua whauru ai le whaamasinonga se whina unga whaale tū la fono. E lea vaenga whaupu whai e ilo aile na mau. E pito tasi ma whai tū au suinga ua whai e le malo I le poloketi. O le whiro inga tu stala ma le pāle mia le vai aso uma vai na ia whaamana tuai. Le folanga alana pāti whaupu whai au whanga solo whaato sino le palo te tele ia au kuso na te nei. O le mautau ave na whai loa le whaatua tua I le atua sa mo ua tasi. Pe a manu malo e avea ma whainga malo. O tangata o le vaenga whaupu whai, e teita ia ma waaia le poloketi o le miliona. O whātonuina leo le fionga I le whaamasino o le whaamasinonga whai tū malo. O le pule leo maliupo o le korona. Ina ia whaia se tau tonga whaapitoa sa idi ai le mafua anga tonu o le maliu. O le tamai tai sa nofo tau fia le vainga leo le wharipuipui. O papali I sia fi kiao. O whailoa le sui komasino leo wharipuipui ma le toe fuata ina. O le tau nu o le tamai tai I le mai whai tū malo I whaleolo. I le tai au le songa fua le vai o sone ina wha mauni ai ua maliu. Pe tai na tuli loa le sui komasina ni fesilia tu sitala. Pe na whatoa wha maunia lea tūlanga.
ina ua taunu i le whale mai. A wā o li poti na mua i salalau i lunga upenga ta wha ilangi na wha ilo ai, e mau atu lea ta maa i tai le sela na wha mautu wai ua maliu. Wa wha ilo ai e sui komisina le sunga le i ata ua le sa Samuelu afu masanga. Sa na o papali i sia lavalo na potu, ai so o ma potu sa wha mautu wai isi ta maa i tai, o lo nofo tau fia le vai ngā leo. O maumanga, koe kiki a so o umale first aid a leo ka. Mo le apalai ngole. CPR me mapena. Sa apalai na tai au ia? Kei loai, e mawhainga, kari a pia koe se sili persu suenga. Ai, e lewa pe musu e kausu suenga. Au ke mi gei o le fukua kolu aso suenga. E kaunga ku persu suenga se ia. E lise o le ua kau baka se kalama ia ule. E winga ile meu kupu. A kong ke ua ku leswa leidi. E au mawhai o ngā mau masong kalanga lau suesue. Penga apalai le kiu ke le sa kiu ke kau malana. Sikulang wha pia. Leo fiu, al mele o te kiu ni noia. O ngai na ua mauar tala i le maliusu. Al wham talanga le na waki le leo fisi. E mau atu sie le potu. O mati. A le la wai sa no mai le tatu pilo e. Al wham mau ni na ave e whaleo. E na whatoa wham mau ni e o mati. Pio le ala na fisi. Pera o mai o i tanu malala o lai mau sono. Ai na whatoa maliwi i. O le mea na maliwi o ai o mai i whaleo e wha mau i ai le maliwi. Ia, e o le sutusonga tu le tali le talpuna. Ia, e o na ta ua le tunu kumsina. O whamtalanga i tuna mai o le whamtuku. Ia, whamtalanga i le whao na wha mau nia. Ia, paule tūlanga i wha mau nia maliu temi dei. O nisi atu le te tunu o le wha mau nia ngai wha maa. Ia, whamtalanga umao le tula i whamtuku. Ia, e le i whao na wha mau nia temi dei o na le puipuni e le i whaatino le. Ona i kwes. Ia, on to fa mau nia ngai le le fam talanga ia. A o le fa mau nia ngai le mali. Ia to fa mau nia mai fa le o te bila. Ia ki fo ma. Te yo tulang masani su ngai le. Ia, na la to fa mau nia mai ai i fa le. Ia o mali ia sia no to mo to. Mas ia ki fo ma. Ia a fam talanga ia tu na tu le. Ia tu a me se o le fam talanga mo mai fa tu. Fam talanga i fa mau nia. Mai musu fo ie tu na tu leti ia ina i te na ia fo ia tu langa le tu lai mai o le fo mai fa to e fail to tonga o le o maliu e le o mautu i le te minei pe sau mai fiti e pe ona masani ai to tonga e sa i ai mafu anga maliu pe o le ato e sa ili e leo se fo mai e faia to tonga fa pitoa po se pathologist mai New Zealand po o se talia o mafu le tu langa pe ona fa i lo le sui komisina ono le fo mai fa pito i fiti le sa ia ile tapenanga e malanga mai e fa mautu i lo tatu tunu o mangalu e ai se tutongi e lua se la wafeta la le tausanga o to e sui lo na mafau fau e mafua e sona manao e fa o popo se isi foi numela e lo na tutongi o le masina a matala ne o tausanga faudu o olu ono na fa awa o i penga alu e ngā leo o leo so fa i leo no fuanga lo fa ngai o i ai sori tu la fono tau i fua la u fa saina ma o le aso sefulua i anuari o mai le aso lua sefulfitu, o le masina le nei, le aso lua leo le vai aso le nei, e valua so whainga po drug rates na whai ai. Na manuia uma ia sa ilinga peo na whai loa le sui komisina o leo, whare pui pui ma le toi fuataina, ma maua ila au whaasaina o le maruana, o peipai ula i le pauta whaasaina o le aisa, o utu tau ma la au malosi, whapea tupe sidia ma le valu afe ta la, wa au fi ai ma tupe Amerika ma Australia. O ia o so fa inga valua leo, o moria matau fiai le tolus furufito o tangata, he au fiai ni ali i matamai tai. Wa fa o popo atu lea o fa inga, i le isi fitu se furu maona tupu na moria mai le teimi, o le kirisimasi ma le tausanga fou, i morianga tau fuala au fa saina. Ma lo tau fia umafo i la tau le wharepui i tanu malala. O le masina fou o Februari e tutu la i umai i la tau i lumon fam sinonga. Whaalia le sui komisina o mtanga aruenga leo wharepui ma le toi fuataina, o so whainga na whaatino i lava nisi sa whaao atuai, whaasea i le mtanga aruenga. Ia, morsi la fia e le io mai se kangi ia se whaasanga, se iak se whali. Wa morsi la fia o se whainga o mai an, e maua o mai an me whainga mori e gata. I le pirioka lea,
E ia ngai whaseanga o mai o ainga pe o misi ala ko me ko kingo. E kei me e whike nga e la ko me ko kingo e mai. E ma mea sa sis me leo i la ko wha mau maunga. O aka sa pu e me whampe nga. Ai leima se siwa o mai o whasea me o se whainga rongo whale. Pe ua au mai fo ia leo koe release me whampe nga. Kei minge ia. Ai isi koe release e ma fo anga karwhea ngai la ku la fonga. Pakai ka inga i ka manganga vesi mai le menga mai savai. O ka manganga pu e nga viro e la kurunga ruenga leo e whasa le whakingo runga ruenga. Whakong whaalua le whaau au longa winga wai whaula venga ruenga leo. E le power of arrest menga mai chance. Ia e whai unga won ka mai a molu manga a whai aku e uko e whaula venga ruenga leo. Uko e whaula. Wai le loe makupo fele a vei video ia le whakingo runga ruenga. Ai le ima se siwa. Sau whaau se kangi a mewa se wangai se mea wanga i e polo ofisa su whainga. Ao ia i e leo. Ai a o mai fo. E alu ale awala ka whai ai. Ole ia le ofisa e whaau ia. E leo ka ofia pe e ignore mako kaka ia. Ao mai o raua ia kau. E ao ngā fui pe ao mai a whai su e ngai sao. E mo se le songa le mo mako kanga luenga. O whakongunga le whai au whenga luenga. E whakingo ala kula fongo. E le ia iangi whakingo ngā wha milikeri. Au songa whai kaka le hu. Whai ngō fia. A le wakua a sau whafo i o mako leo whaari lai ti. O le whare leo mau ki o mai ai. O le whare leo siongi a leo mai markusia. A whapela e voluntary mai i o mai kong. E whai ngō fia. A whapes e mau ki ako i sa o le whare. I refuse kaka. I a le whai mai kuna whongo e. Use force if necessary. Inga ke lea marsianga. Ale anga ngā o ngifike ngai mako ma ai ngai a. Ke leo ngai a inga mau ki ako whamamrama. A fia mai whai ko ngā rue. E whakingo ngā rue ngā leo. A ua whai si ke leo mea i wan. O le iei mangai mea i e kupu mai. E leo ka o fia mako whasingo sa o ale ofisa e ngai ai. A su e so e aku e se ngai o inga se leo. Ua kau o wala i kiki mara whakingo inga. Ia e le kauanga kua ngoe mako. E kauanga whakingo le. Ia la fo elo a inga ingos whai e le o kau fia la ku. Pa ise mea ngā se whakingo ngā luenga. Ar mako ia whakounga ma ia inga markula fongo. E le fōsu su e ngai a mako. Wa umaka kia ka ia markula fongo e uia. Wa whailoi se li poti le tu malo ai o le fionga whaasavalu Dave Parker. O se tamali o le tātu tunu ulawi loa i ona tomai le musika. Malona si ufufoka malia i whatunga o pese Samoa. Whapea pese le whapeletania. Wa ilonga fo i le tautua lea tamali i le atina o tangata tā whau le tātu tunu. E peo na sa vea masui o le komiti whatonu. O le pulenga o tangata tā whau i tausanga umawai. Ai olo ati na e fo i sana lava tau mawhainga o le apitanga lea o le Cloud9. Lea wa ingoa nei o le Eco Lodge i Tapatapao. Wa li pati o le asalulo le nei vai aso na wha manawa i nai ngā ruenga i leola nei. A le fionga i a whaasavalu Dave Parker. O ia e ana se tasi o whatunga le pese lawi loa o le tatala mai alo whatu. Tala i o le nei aso, whailo i pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le poti la tamai lunga o le awala le se whaalawalawe o le tamai e leo mo tātou ne wanga le tae ao o lo ia i vaenga o lo o whamanatu mai le waka ko tahi mai le iwa pōna ne tāpuni ai i le State Highway 16 westbound link anga State Highway Luasifuru Mayoro Street including southbound Waterview Tunnel. So mo tātou mai le pōna nei whtoa toi te tala i le iwa tae ao, so mai le iwa pōna nei se ia pa i le iwa tae ao o vaenga nao le Antapunia State Highways Furuono westbound o le link po le fisota inga ngā State Highway Luasifuru Mayoro Street including southbound Waterview Tunnel Antapunia na whiawhiana nei alunga la wala nei vanga le tae ao whaisi pisi lai titi au tātou lo malanga mai Seaford Highways Furuono whialolo vao te ara tuanga Rose Bank
Rosebank ngai Point Chevelia ma Western Springs ma le link o le sfuluono ngai le State Highway 1 northbound and State Highway 1 southbound. Mai sporo ka ne banga o tai au. Highway lo se fulu. Pasi wale tano I Point Chevelia faisi pisi la titi ngai le Mayoro Road on ramp. Ma flow le mai Mayoro. Ftato poloka la State Highway lo se fulu southbound. E le pasi mai Puinu Road ngai Lambi Drive ma le link o lo se fulu ngai State Highway 1 southbound ne banga o tai au. Tatolo malanga tu nei Sautianga tauranga Kilani City bound State Highway 1. Manaya la flow le lei mai Takanini Manurewa poloka la titi lava Manurewa on ramp le lei flow le lei Manukawa ngai Te Irirangi ngai Istamaki Road on ramp city bound poloka Fasola Twai High Broker o Tip Top Corner Mount Wellington poloka pasi atu Ellis Lee Penrose ngai Green Lane flow le lei sa pa il taulanga Kilani lo fai si PCL Malanga mai North Shore city bound Northern Motorway my Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast. Facebook ka nei vanga o tai au lunga na wala. Fa fo mara tino apta vale. Ya, malo le silsila malo foi. Malo foi lon sai lunga wala nei foi tai malo tai au. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Malo fa tai tino ile mai mo mal fa fonga nei vanga o tai au le tau Radio Samoa la ba inga lata mai nei I le tala o le tau nei foi tai mi o le tai au. Papa atu o le bevela Samoa lo sumal tolu nei vanga o le tai au. Atu mau winga le tau le tino I tai mi langi le iai foi tai mi fa solo na awa emo wila ni so tai mi. Fa solo foi ina pa utimo ni so vaenga Samoa I le so. Tu mau le tolu sumal tasi degrees Celsius monunga o le bevela le Samoa. E le nei foi a stoffi lua se fulu mal fa e lona mawalalo te lo taro pa anga lo fa talo fa mai Samoa o lo mai mo on Facebook ma YouTube o le Samoa ni se lo fa fonga lunga o le FM 106.1 o awala mana lo taro so tai Samoa fa talo pa sunga ya tangia lao a tui sebe fa fonga mai sa pa te ai sa voi mo tele sa la fai ma lo la se fo moria e le nei foi baenga o le tai au fo taro pa tulanga o le tau Tele vaenga Australia, good morning. Malo se formaria panga o chara pokalami so vaenga Australia nei vaenga le tai au se fitolo ile malulu por malu le air. Ile la mo Canberra. Ile nei vaenga le tai au le asusuru matango file line so fa solo no villa tele le air tolu suma le lima ilona maulunga se fitolo na maulalo. O le tulanga na ile tau le mo Canberra be fa mo wina le nei foi tai au fo. Melbourne malo se formaria le nei foi tai au fo o le city o lo fa penal tali malo le Australian Open. Te inizio lo fanga solo ne vango le tai fu fitolo ile manu le ea o la matene na awa o le tau luos mo le ono mo lunga le vela fa mo wina mo Melbourne ile ne foi a stoffi o tanto o lia sini Australia malo se formaria le tai luos fu luolo ile vela le ea ne vango le tai fo la fa solo na awa o le tau mo tau le so luos mo le iva mo lunga o ile vela fa mo wina mo sini Australia su tasi e lona maulalo Brisbane Australia luos fu luolo ile vela ne vango le tai fo Fatalo fatu panga umal tara pukalami so se vaenga Brisbane. Fa solo na awa olang le leil tau mo tau vela foi le ea. Tolu se fulu lona mo lunga lu sutasi lona mo lalo. O le tele na vaenga Australia mal tulanga ile tau le foi vaenga le tai au ta tolo lala I Perth Australia pa fa tulanga le leil tau mo tau Adelaide awa olang le leil tau. Fa pena Hobart ma Darwin. Yo tele na isi vaenga Australia pa mo lo tira mai taru porkalame le foi vaenga le tai au. Se mal talo no fanga fa salanga Radio Samoa tama kima kaura wa kilani se fulvalu o ile malu o le ere ne vanga o tai wa ti fa fo ma tango fil su sulu mai o le la ele nei taimi o le tai au winga na o le tau fa ma wina mo ne stoffi langi le lele tau ele aso a toa lo so le mo lunga na o le vela fa ma wina mo o kilani ile nei aso se fulono lona ma wala lo tai au pe aulia o le fa solo foi na langi le leile tau le tele bainga o kilani te tusa leile vela nei matai alos for lima lona ma lunga bainga tua tula sto na ilangi le leile for le tau fa solo langi le leile sa mala so fu mala so lu mala so lu na ba ya solo mana ya tu pe aulia lo tu se fu mana macho malos
Vaingona tamari la talo tau nei vaingona tai ole tau mo radio Samoa Spalima Eva tolu a mo lua se fulu wa te nei ia le tula valu bola se fiola tano taro tala mai Samoa pe faina emisia nei le tai o te fasala wina mo pe tale tula se fulu mare dua le so mal fitu po ana nei ole se fa pongo taro tala mai Samoa ole ta o le valu ile tai o tai ao. Tonu ua whaafonga lea tunu o mao whaalongolongo e le tulanga i isu suenga o le maliu o Sia Fikal Bay ona whaafonga i le tulanga le nei whaalongolongo atu fasile le media e le leima maneia walanga o tuenga fasile e tauna fasile i ai le matanga ruenga le leo man tulanga i ai a mesela o le in le te ua VSSF ia whamatalanga na maua leo le whamatalanga a palaile CBR lo no winga na il whamoe o lae maua le ola ia o nisi le poti na uma le ola I tono le sela il wharapipui tanu malala so vaenga o mana ai o te loa o le atoanga o le vaenga o le mpena maua pia mai asuenga a le fomai whapitoa pathologist ia peona iai so o le o mautino fo la taimini nei a ua tapa mai le pathologist a intia a fiti le masanin whaonga tātou moni suenga tau sanga bavai e le lavar kupele kongia ia o le nowingala o le bavai le malo le ai nei o le po le tonga le tupu le mana mia le pathologist mai fiti ia po le suelo le si fo mai whapitoa ia mai New Zealand Australia, Amerika, po le wala ia o te lo ina le a mawile atoanga atoa ia o le vaenga lo i nei ia o le atatu whatetali wa le lopo le umi o le atatu whatetali ai ia whata mo mai le atoanga o le pui vaenga ia mai o I Samoa ai le tatu mantua peo le tenu te talo ia mesi fo nei a inga e pe wha mai senga ne nganga o le tatu matai ia mo ainga ia o le soa Sia Fikal Bay ona iai ia le poti foi mai Samoa so ona mangana na tatu titilo pe ma tatu baba iai ia stasi foi o toma manu o musika Samoa pe ona fa fonga atu iai Silvia foi lona swafa Dale Parker il telo ona fatunga ia fa fifiina foi family fa fonga le tino ia o se tala fa baba foi lo fa fonga tu mala fa longa atu ia ua whailangi wholonga pei ona iai tau ina whamaisele ngā le tua foi na ia inga wō mai masani mai se foi o uso pese mai lato oma na te lelu I tawina fo o lato sui fua tulanga o musika ia ona sui fua tau tua le songa ia Dei Paga tulou le swafa ia pe ona whafonga atu ne foi tai au fau tau tua mōna rin Samoa Spalima Eva tolu a mōna ne foi tai au fau e na ua luas futolu le wata ne le tu la balu e a fo I usi mai lau whafonga o le whaponga o tātou mau Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O le ilitea e la lafo I ata o nuu manaia. O le ilitea o le whetuao. E whapele tala a o ina wavala tata malama o le waveao se ia o ina sengi matafa mai ata o le taeao. E wa ia lava le whetu le nei. E muli o na fotu malama le la. Ai ila mai pea le whetu. Peisea I e a ia tamua o le aso. O I fo I e mawai le upu nei. O na o le whetu le nei
na te whaatomua ina malama o le aso. A la foia ata o nuu o le fotu malama le nā ina ua tua na i le pouliudi. E tā ua i le ngangana o aso uma o le whaamoe moe. A o le whaamoe moe le nā e tā ua i le ngangana wha le tuspa ia o le atua lava. O le ilitea e la lafoa i ata o nuu manaia o lona winga. O le ilitea o le whaamoe moe e i le tua oio puapua ngā ma fiafianga. O le tua oio malaia ma manuia. O le ilitea o le whaamoe moe e i le tua oio le pongi sā ma le malamalama. O le ilitea o le moe moe o le lelei ina ua tua na i le leanga. E mawhai o na whao ngā i launga o maliu, ia, po ni whao unga, ia, po ni mea lava, lea lava le tua i ngā whao ngā ina e whina ngalo i ai, pe a malamalama i le winga le upu. I oe lau fionga pantele, o lea ua whaifo mea le langi, i le taulanga pa ia o le misa sā vanga i ai le lao ai o le whaamoe moe ma le mauti noa o le toi tū, a wale nganga o lo mātou tamanei. Wa vea u whaiwa whao si taulanga o le nei aso, o se ilitea e la lafo iata i nuu manaia, a o se pula na te taloto ina le tua oio le alo ma le moana. A wa ua tafi e sea ni whaanoanoanga sa ufi tia ai le tina ma le whanau, ma le ainga nei, whaafitai whai te talo, whaafitai whaamanuia, whaafitai whaamawhanwhana. O le ilitea e la lafoa i ata o nuu manaia. Ia manuia lau whaasaunga le nei aso. Amen.
Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vainga o sosingasngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipuipui o le whanau witi o tuipuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipuipui o le flu Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftawhane o le McDonald. A manrewa I taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite. Polo University Entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Dr. Radio Samoa Sfalima Iva tolo amo ina wato lua se fulu mala fitu minuto tolo tale o le tu laiva. Mana to manu ia mai o nei tai au fau le lofa maranga le lei o tano matai le langi. So se vainga o New Zealand, America to telebanga le tano programma mai America fa fau nei tai au malon se fu maria. RSA fa vi fianga le tai au. Le pese na taina a o e o poina. Le siva a o ta feliuliwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Masafa amasani A o ta veo ai Avea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava matafa amasani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced and I knew as we swayed to the music and held to
each other. I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. בעצם הפייע עונתה sisiva pea avea oe maupanga ipo umalava matafa amasani aota veo ai avea pea oe maupanga biasa umalo uolanga. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life?
Moine Fili Auro le tau jobo at Radio Samoa Sfali mai matolo a mo to se fulfitu minu tolo to talo le tu la iba tatu talfo pe tala iba e le tai nei o le fontanga fa bitoa fa ya onga pula onga o le lato manu lau tio nga luenga fa usiai le lumana e au te los tasilo vaenga o matua e nga i el tatu fa nga malo ina ia le ngata ina te pena le faia onga pula onga ina ia manuia nei alo mafana o le tino mo ata ao o se va inga nei e le o te lenga pe ona ia le foi fontanga a matel ne te sanga dua felu su male ono o ngā ruenga e fausia ai le lumanai o le manunau ti leo le fonotanga fa le tausanga faia onga ale atunu mo le tausanga le nei lua o luono o se whaatasinga na muli mawina ai le awai umo whaia o ngā maulua o ngai le nei vaiaso. E whaasoa mawhitu whaa i manatu ma awala. E mati ai tā penanga ma ngā luenga whaatino. I le ao awina o le pota sala laui whanau lalawa o Samoa. I le tatala aloa i ai o le nei whanatanga tā ua. Na toi whaapupula ai le li pāle mia. La aulia le maali atua le uatea polata i vao Fosi Schmidt. Le whi au moli le sunga le whaafia ngainga. O le taitai o le sauninga, Reverend Kennedy Leau Pepe. O ananafi, na whauai le so. O le so, e tapena ai ni tae ao molo tatou watunu. O le lumanai manuia o Samoa, e ala i le poto ha o awina. Malelo na lua, e le mawhai ngā e manuia se whaipa. E au tātou le pulu lima whātasi. Ma o tātou ngā lulu e whātasi. Na le lifa fo i le saunoanga le pāle mia, le tatau wai o na ngā lulu e le mālo, pu le ngā nuu mā whioanga, he o lava i taitai e ka le sia, ma inga, e pulu lima whātasi, e ātia e le ola a o awino whanau, ai meise tūlanga la matia ua iai le nei vai tau. Hai le whaatanoanga la nā whionga me tuistala le vaiaso o sola na ia whaapupula ai se fuafuanga o le atapena i ai le malo. O le upusa o ai o tupu o le lava whaia onga, wa tele a onga. E wha tupuna le teimine o fia whaia le onga li ku malo whai. Ai re o lava tapena ngai kaumkala ngoa le lei male mkanga ruenga po lava resources. Aso ia, sa pule le malo fale a onga. A fifes fale a onga, fai le malo fale a onga. O le mele alen kungi o le ole a kungu e fai fale a onga. E le la o ngira kungu fau alfa, kusa o pese kauvanga fale a onga, mele fai. No olo le keimire, o le lava fai a onga mo kako. O le tu pito silinta, o le tau fai tu e tau tu mai tutonu. E tau na i fale a onga, tau tu fatasi. O le wha moelna e fo i e wha fitau di lea. A le tu lau lava o le aikia vave le tau whai. E a mai ni tātou whai a onga mai whafo. E fso son. O le wha ataranoanga na afuai ni so tusinga ma reporti. Wha maui nai le tūlanga o le a au mai ai o whai a onga mai whafo. E tau aveina le ngaluenga o awino whanau i totono Samoa. O se tu na mau e se le tu tele. Peitai, na tui wha amanino le taitai le avala. Ia, o te aso asuatu vai maru i puenga. La ngā leo atu umaa e maa ia aula upu na whai le polkalame whataranoa am tustala. Ma whai mai e le upu, o au tau le angaina, e tau maruguraloina le au unanga whai aonga. Ia man mamalu o tātou maftanga, au te whaatua tu atu. E tau te sila fia le mea moni ma le mea se. Lei se upu whapena na o ta ua e tau vale ina lau tau ngā luenga. A walea o le fsoswani mo mia e mana o mia ni tātou whaia o ngā se tele. E toi a mai de tonu e fsoswani le sioki o whaia o. A walea. Ai ui se fe esesia i o whaamtalanga malangona na whaalia. Ai tasi lava le wha moe. Ina ia maua e whanau a onga le fisosoani e mo mia. O se wha moe, ua lango ina i se tāsi olua onga tutono le atunu. Le fionga ia sale fale tolu,
mai le koleso i tuatani. O se tasi fo'i ua lawi loa i lunga o penga tawhailangi i ana ti mainga ma whaasoa i tūlanga oa o onga. I love the idea. I love the idea. It's not that waleanga ia whaia awa Samoa, no, but we need help. It's me, it's pura onga. I really needed that. Nah, ko amayo kako volunteers. I was a volunteer sa yun po kalami Australia, ni sila ngayon may whaia onga volunteer. But that's the idea. Elifia ilunga le literacy, maleniumisi. Ili whaataranoanga atu stala maleli pālemia na tūlaulau ai e lana whiunga, ko lisi ma onga maululunga, mo mai tauina le mo o mio le fisoswani tu saai mai unga su e ngā loa ia whanau, ili tausanga o mawai. Ai sa ili linga le tātou le tio le Radio Samoa, ma le tausanga lua o lua tasi anga i mai le tausanga o mawai ili lua o lua lima, ua mai tauina ai le pa o le numera, ma le pasene o whanau a onga ko lisi ma onga maululunga, e leo au sia tongi whaatūlanga ina, po le pāpasi foi. O se whaafitau li o lo aria e pea, peitai o se ngaluenga o manatu totoa i ai le malo, ne e tā pena ma ngalue ai ma matanga luenga o onga ma nganu, e ne e toi poupou ma whaaleleia i tū uma o lo momi ai le fisoswani, a wā leo la o uina lei o whanau o Samoa. O ngaluenga e whausia ai le nai.
Potole pese mailo pese na kukamba. Ino wato lima mino jolo jolo tano le July bale porkala me malo le taya radio Samoa se furu mai batolu mo amai fa fianga mai le vai band o oi olo. So le batatu telefo. Le tali vai le taya ne. O mai kako shiki kako kaya malo le. Good morning. Hey
se aeto Oyo no papa Oyo no Oyo no papa Oyo no Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Fatalo fat fo tapo inga le tunu ne nei tula le aso fa mai o tala mo la no tapo mai. O le tina fa inga renga fa pito mo tinga tele pole social worker Sylvia Iganasio. Sa ia tua ia fa por palo no fa finga lu ngai sinteng mo moatu ai le imaliu. O le tua inga au fia i mana manatu no na pule ia na au ngani winga sa ngale musta mo di pepe fa ngo fie o na fia. O le taminei o lana tamatama o ia fa wo wina le mana ongo no tina i le fina wina le matau bu. E pe ona li putia le vanga tala le staff. O le tina ia Sylvia Iganasio sa mariu e mafo mai se tu ai ngo kanesa ngasi o le kanesa o le pancreatic cancer sa mawoto na malosi e pu e nai se ata video sana whaamtalanga o folsi ai ana tua inga i le whawhainga wenga i le mai e se 4 minuti le umio le whaamtalanga sa pu e na le no whanga sa tausi ai ma moia tua ilono le vai e pena sa whaali ai ala na tama ia Jordan lua marawai se fulu anso mulmuliana maliu le tina lima suva tausanga ia au kuso tausanga mawai ai o lua manu vai o le afina wina mana ongo tina e pena langolongoina Alan Halls le fa tono le fa la tonga e langolongoina tanga finga wenga agriculture shift o Halls sa felua ia Iganasio ai le maliu le sa ave yelan fatana ngai tulai muia o Iganasio sa fa no Samoa sa ngalu le tutua mo tina mama tanga mama tua po le pregnancy and parental service po le PPA ina matanga wenga so i formal loina ale health waitemata yau kilani sifo e pio na ngafai ma ainga e whaingo fio na fia i whawhi tauri o le tele nei ainga o ainga Pasifika. Whadia lua man vai o lana tina sa fia tele lana ngā wenga. Ai sa ia ilo lava le acto lana mafau fau ina ngā wenga. Ai fto ai ilo ina le ata video sa po ina ia se tūlanga leanga tele sa iai. Mai e ta wai e le ta utua fo ia lana tina ia nei mea sa ratupu mai sa mafau ilo na i tele ma le whano noa. Whaalia lumon vai se i o ola vali temi sa mariwalon tina sa ia wha manato tua ia te e wha wawana ia fina wina lea mata upu. I le ata video sa wha matala ina ia Iganasio i le wha wawa wha palpalo i le whawhinga wenga ma le se furu vanu masinon manatu wha tau vai tinga talau tele ma tūlanga le maruia sa whaia le silia ma sumana vanu masina le pulo le tau tua. Sa patino na ia wha matala ina ailo na popole tele se pepe whaingo fio na a fia sa whaingo ina ia PPX le sa email iai lona pule ta pa le tu inatu i se isi no whanga e tausi ai mo le saonga le mo le tau mai titi. O le wha wau le maamurunga o le tau o le soi whanga ua mawhoi ona apa i niso ainga i ano manu wha lalo i tua whare mo tau mawha. E i foi tua inga wha pēo tua la whono mo saonga le mo tau mawha i ni sila. E pido sili atu ona a fia tangata Pasifika maisi tangata nu e malanga mai i ni sila nei. O le tamatai a Caroline at Press Mackenzie, mai le whala abrutonga e so soani me ola al help you help animals, ia po le huha,
wa ia falia wa mai te wina le fatu pla io fala au mo le ave io meola la matia mai le fala loina fa solitu la fono sa talia Press Mackenzie ile li botel proclama le first up le leitio New Zealand ile fatu wina no tau ma fo le pai e fa ngai le ano le sol fanua sa fatu wina e pe ona tau fia ina ufai loa o le ano le sol fanua ile fatu wina mai se fare fasimanu e fatu la fanoina o le pai sa sala lau lungo o wala so te ingalo tele pe ona alu me tele inisio tanga te Pasifika. Valia Press Mackenzie o lana fala abru tonga sa tau te foi se mata upu se ainga sa tau se povi se fanga fao e pe ona pasia siaki ale fala abru tonga se fanga fao ai te uilo mun muliane sa fala lo le ainga mata mo faina Stasio mata upu sa fa uila vele o leo ina utu watu se otia se aingo no noa e fa tau ila lo ulu tu logu ma se la au fa lia Press Mackenzie wa fa fainga tai aingo na tau sia meola ili tulanga fainga ta o yai nei te mao ainga maua ma le fufangaina ma le tau sia meola fa fanga fao ma ave ai ma mea tau mafa ili tele o ainga ili ngaftia ina tau o ano man fasi mai falo loa au te mene o le tai ulu tanga te tonga me lino maka wa i falia o le fai unga te lua ni fale aina le pakuranga bakery le to e fata wina le pai e ngau sia mai le ano le sol fanua e le te tau na tilo e na o le pau i leo se fale o lolo faia e atu ngalu i maka i tangata Pasifika mai tangata nu e malanga mai e le o le leo na la pate ia le matau tio le matio le tau mafaina o ano man fasi e fata wina fasoli tu la fono o le tamata ming stasi ni ana partia le National Judith Collins will fall on the time mai fainga fa porkiki o le sonra fisa fa mauni ai e par mi Christopher Luxon e le filio Collins to finger personal comissio tu la fono ani sila fa mauni ai le ufficio le par mi o le atu maulava na ve Collins o se fai pule ma fa wa wana mta fa yoi fa minister se longo fa se lon to finger fo longa ton wa to sanga ta fa mauni fo ir suiso upu o lona fa ma vai o le ale o komite na faise fainga palo tala titile tu malo o papa kura yo kila ni sautem o no le atula lata ile si fainga palo to saunget yain o le loafe male lufu loafe male lua sa mo filfilia Collins ele tofi fai pule ma ve ai ma si tama tai fai pule pitu silo na umi le parlemento ni sila se tasi o fai pule pitu tele le mar malama il fainga malo e pe ona ilo ai fo iso na winga malo si fainga ta ma fa ingo ai ya crusher ele taime fela fo inga mar kama tai pale mia mo moato le leipa Jacinta Return ele fa to sino le fainga palota sa fisilinga ele tene ulua onga o le polisia o le college o kilani i saute ia ainga fili fe pulea i tapo i Collins e winga tomitia onga tua onga esa ilinga luenga e lango mafsosoni o la to ainga ai sa mo tali Collins fa pea o to luo se sa moa o le mele talo falava se fa metalanga sa fa joina inisi o se fa porkiki o le to luo Collins David Wong Tang se lo ia fo isa fa no sa mo o ngungu ona solo ia New Zealand ia fuafuanga mo le talino se whatinonga fau mo tangata whaingaronga Pasifika i vaenga ngā se seina ano man fasi mata mawhasami i New Zealand ei e reona whai loa i ni wha maumaunga siolo umia le leitio New Zealand Pasifika i dalo le tula whono whamtalanga lo iam po le Official Information Act o visa fau o ngā ruenga wha vai taimi mo selenga o iloi o le Peak Seasonal Visa po le PSV ma le visa o tangata whainga runga wha vai taimi ki lope le Global Workforce Seasonal Visa sa a matona wha amatuina ia te semo le tau sanga o mawai rua a whima le lufurima o ne visa fo e ava noa mo tangata whainga runga wha vai taimi le fitu ma sina ngalue ai i se mea o ni whainga se numera o ni whainga runga e o fiei mga runga le vau matua whainga o sta mafa ma le suso le povi whainga ma whainga si se eita ma whasami ai o whainga ma whainga si se eita ma whasami e fōringa mai ua safa le porkala mea o fōina i tangata whaingaronga pas e o whawha pitoa i le whautua i le kāpeneta ma le matanga runga mata upo le vai whawha ma whata wa inga iai ulai o lo ta wai whapea o isa mo ngā runga whawai teimi o serenga po le pisavi o le asuia i le porkala mea mo visa le whainga malo le leipa mo tangata Pasifika mo ngā runga whasimanu mata ma whasami sa fōra whalaina le leipa le rua whima le rufurulua e tu sama pepo fam talanga matanga ruanga femalanga inga sa io ina le partia le lepa se maria ngai fa o popo le ono sala wa no monting te finga ruanga fa vai taimi e ngaru lu ino fanga nga si seita am fasami ai o tol sala ulos fulu mo fa fasimanu
ona suia i le whainga malo o ye nei le latu lava por kalama le Pasifika le roa ma le fufa le foringa mai o foina ni ia fa bito e firfri e tanga te whainga luenga Pasifika i vaenga e tilo efectau iai ia taro talonga le ata alo le ula kapia le blues e uno mana tamata i to olua piro silo na tere na malama le amatanga o le tamara sanga supra kapi Pasifika o le ruafe ma le furono i le silu vai aso lumana mai o champino supra kapi Pasifika o le ruafe ma le fufa o le afa to fa fo i le lato faia onga fa lulu e peno i te ia i lato i le tumu le maunga sale i mawhai ona ea taru mai le ruafe ma le tolu ia Vern Cotter wa fa mautuina le fa si etu le ola kapia Queensland Reds i le ruafe ma le fufitu ai o le ato e fa felo e foi le blues inisio falling e masani ai o sui o le Blacks ia Stephen Perfecta Sam Derry ma ofa tu nga fasi o le ato e teri o le au mo fa tosino le ruafe ma le furono ina ua misia Perfecta se vai nga telo talonga le ruafe ma le fulima Derry ma tu nga fasi sa misia le tamasa nga ator su plakpin o le toe teli umai o le to tolu o fa o Sofia le telo le fia o Cotter e pene e whaari ai o toe fa fo i ere maro Simoni le au o Baden Barrett i masao Patrick tue plotu le o iere wha moe misia le amatanga o le tamasanga e ui lava o le ale a wai Baden ma ba tu polotu e le amatanga o le tamasanga o le a whaima a moe atu e wha maro si au le au e pene whaari e Cotter o le talonga momoane Blues o le Superagapi o le atali malo i Chiefs i le stona i su wha February i le Malai Eden Park o aura kapia le Chiefs ma le Fijian Drua Fiti sa to wau fia fatasi i le maunga nui mo le whaari o lo lato whaalo alo i le tulangi ma tangata sa fia le solo le maunga i le vasa toluai o le awe lua e whaiesa la ta alonga wha samsamanoa e sa unine mo le taamarisanga Super Rugby Pasifika i le malaya le Blake Park i Mount Manganui i le awa ulio le sfraile nei sa ta wau fia i lunga le matawhanga i lumo le maunga mausuina i se pespesenga o le tatalo e to ono tangata sa whano soifua ina ua solo au tafo le maunga i no whanga o tolo o pinga mo ta whaonga i le Mount Maunganui Beachside Holiday Park e pena tanumia i ta vale api toso i a po campervans whale ie ma ta vale i le tae au le stofi tino maari liu le to ono i le tulunga o tanumia i lava le pala li temine au whaianga luenga mo le Elina mo le Sairinga o le tene talo tenisi la lo Amerika Coco Puff Cough ua manatu o te ngata ta alo ele o lava ye te me tu ua haina o ila to e unua mare po ino ni ala tu wata po le privacy i le tamana sanga te nisa Australia Australian Open ina o whaasala la wina di televisia se ata o yesa saina lana pake ka te nisi i lalo sa le i mautonu i a Cough i le teimi a toa o le whaasalonga e wha o le so ngā champino le tamana sanga te jotase tamaitai le quarter final le sa whaia ina i a Elina Sivotilina o Ukraine i se te lua o no tasi ma le ono le lua. O na vai ai le o i sasaina lana patita poro i lalo stasi o ala savali i lalo le Malaya al Melbourne Park. Sa i alungo ai lau whaili potino o visiringia winga i sasaina o le patita poro. A sa tali sa taum whai alu i se mere le se masini po ata o iai. O na sa iena na whalangona i rete tona whasala la wina. E petai, e manino mai sa po ina ma whasala la wina. Whaari e Cough e tali tonu o se isi le o la sanga o se wharongono le lei. O se se ina le ilalo le patita polo ma vave wha matu e se ai le wharongono ita. Na ilo le tau fio fia. Tala na ona ia somaria le tunu, soi fuia. Tasi limoi vatu. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e su enga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alola pusa,
whailoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Ua mawhainei o na whaatau atu top-up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le lima tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fōi o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ese le malo ma le ainga o le autula le upoto le nei tae ao whaitawina mai le matau pe lua se fulu ma le iwa o le tusi o whata oto. O le tangata wawa ina so o ai wha a alo na ua e wha fua se i ona nuti mo moia o ia ai le se fufo. A pule e ame o tonu o ori ai le nuu ai a pule e ame o le anga o mapu iti ngā le nuu. O te ngata o mana o i le poto, nā te whaatupuina le fia o lonta mā. A o lewa au mea ma whawhine taritane, nā te whaungatia o loa. E whaatu mawina le nuu e le tupu i whamasinonga. A o te ngata watali mea lofa, nā te lepeti ai le nuu. O te ngata o wha ole i le late tua oi, nā te whorasia le upenga i le mea ui ai oia. O iele mai le il solinga o le tula fono o le tangata ame o leanga. A o tangata ame o tonu ua pese ma oli o ia. O manatu le tangata ame o tonu i le whinaunga leo o matiwa. A o lea ame o leanga, o le mawhau o ia ina i loa. O tangata whata wemu, lātou te whaamu ina le a ai. A o e popoto, lātou te whaani liu e se ina leita. O tangata poto o finau ma tangata valea, pe ita pe ata ele ai se filemu. O tangata toto lima, wa ino i lātou ile o sa o lana amio. A o ea mio tonu, lātou te sa ili i ola o ia. O le vale, e sa mai e ia lona loto. A o tangata poto, e tā fiofi e ia lona loto i tua. O le whaipule e wa i atu ontalinga i upu pelo, e ami o le anga ana au na malava.
O le ua mativa ma le tangata whaasawa la te whatai ai. O le alii la te whaatau whaamala maina o la ua mata. O le tupu o le na te whaamasiunaina ma le whaamaoni ie ma te tiva e whaatuma wina lono nofo alii e whaapapau. O le sasama le o inga e tupu le poto. A o le tama o tu lafo ina e tupu le maa o lontina. A whaato o te leina e amio leanga. O whaate leina le sol tu lafono. A o e amio tonu la tau te ilo atu lo la tau malaia. Ia ea oa ilo o tali i, ona e mawai le se file mu. E tupu le fia ilo loto. A le se whaalinga e whaasala wina nu. A o leo tau siusi le tula fono amu ia o ia. E le mawhaiana o ina o le au auna i upu. A wawala ngona e ia. A e le tali hatu iai. Wa eilo el tangata ua whata alise i ana upu. E whaile wha moe moe tangata i le vale. A e le ia te ia. O leo wha pelepele e lana au na e afua mai ina ititi. Muli muli ane e whai o ia mātali. O le tangata itango fie na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lo toa na te whaatele ina solinga o le tula fono. O le whamantunga o le whamaurunga o le tangata e whamauna loi nai o ia. A le whamaulalo o le loto e mawaile vi inga. O le ua wailua mea whatasi marangoi wa ino o ia iante i lava. E whaalongo o ia le tauto ai le whaali atu. O le whewhi tangata e tupu ai le mai lei. A o le whaatua tua i le li i e whaamamaluina o ia. E to te leo e sa i le whaipule. A o lo o i le li i le whaamasinonga o tangata. O e amio tonu la tau te ino le tangata anga pio pio. A o e amio leanga la tau te ino i le wasao lonala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
tama yon tafa. Sole. O fe se me o e kolo mai ya ki awa o le kama. Ia mala au ro ko malo. Ilo na tali. Sumeo. Pati mai kai mi no na doa. Sumeo. Ma pelo. Wa sao ke ko ngu ra sai fa. Sao vậy? Wa sao ke ko ngu ra. Ko kele ke ko ma ko ngu ra. Awa sao ke me ko ngu ra ma ya. Ol ma kwa fa le ko ngu ali o lo suma. Ke lo me. O le ka ke fo wa ku ke ko ngu o ali. Ai ko ngo fa o mo. Ke lo me mari. Ya Maria Leão. Papel fa kasi kele loko leang. Kero. Ya. Tao. O malong fo ko malong fo. O lo wika ya ke na ko muso. Oi. Esa o. O yo ya los que quiero orma como. O e alus ke ngikol makong. Ale la ula kuye. Ai vai oi. Fa ko po e alus ke ngikol makong. Vai oi, ako ke amio vale wa pe lo mak. Bueno, el makong o sanga so ngauso ke se sinu mal fa fiao. Ke roi. Dau kala ya. Ya. Awa ke ka uwa ses. Se so ai lo mamalo kilo kia oi ku. Awa ke ka uwa ses. Ale la ula kuye. E o ke ka ya. Awa ke ka uwa ses ka wa kala fa kama hoi. Ngaya mo mo ya ya. E awa le. Ai. E awa o ke ka ya le. Ngaya mo mo lagi ki nga. Ai. Yo la ngo fo mo fa nga kala ka fa pi. O lo ke fo ke pakel. Kero la para ya. Ya. Pakade. Si awa ke ke pe ke ka fa si ke la pa o winga ese no lo poco el pequeño. Bueno, ano nga ke lo mas ko inga leng ifo. De la wan. Ya. O mea uma o ka lu ye. Ke sa we ka wa ku ya. Ai o ke ka mo ya ke. Si o ka wi o le usoi. Yo e ka ke le fa ngo fakas. Ai ka ke uso ya yo ba. Walo ngalan ko. La walo mo mo. Yo e ale la ula fia ku wal fa i wal. Awa ke pisa se si uso. E leo ke le pisa o ba ku lo wa pisa o pisa fo. Ele fa vale fo me. Ele o ye ele se kanga kai pisa so oe. Ai ala ngo pisa ai lo ngu e ka. Kau wale le polis ka malon ma ko mo ai pu ako ngof ko ka be. Kai misa. Oso. Oi, kalau famisa. Kai misa na kalay. I love me. Ya. Oh. Ya era kong la kau ye. Ai fa ka dia. Ala walo mo mo ye. O le makwa le ka malo. Lo kana ka e poko. Ol makwa e poko. E ka kau mo walu mo ke makwa. O e manga kual fa makalanga kamar le kuanga no le pekalenga le ako. E mua la kulo makwa. La walu mo mo ke sa wa ka wa ku ya kyo. Ya ko wale le permako. Ya, la wa permako. Ya, afkan. Ya, I love me. Malo na soy fua ya kyo el kamama kwa. Ya kalova. Malo na soy fua. Ya, o fa soy fua. Ya sumaya sungai fa fenganya. Ele ayo ke fa kau nangi ko ay nga sa fa feu. Le ayo ke fa malulu wa. Awa ke fa malulu. Ngai ke wa ma.
Ia, sa ngoa ia isi aranga renga e surio ma koulau ele. O awe, o ke kau maka mule ka waku ia ke ore ka malme o mai ai. E ke kaua? O awo kau maka mule ka waku ia ke ore ka malme o mai ai. Kalo, fai makware anga me ke mana. Awe ke whaia winga nga whaia rau ka maa. Ai whai are mea wa e loa. Oe, ore are mea wa raina e. E soli are maa ko whai. Io e masalo e o oi os ka maa lok. Ai. Ka maa? O oi os ka maa kersiango. Io e kere maa ko kersiango. Ai ole alo lo o mai. Io. O ke whaamana mana maa ko. Ole maa ke whio ai maa media. Karo whai? O whenga o whekau e maa media. Wale vanga maa sang. Oi karo whai? O lua whainga anu e nga whakasi maa media. Le ai o Amelia nga maa whio ai. Oi ka, i whainga anu e nga. Oi rau ingoa. Wa o pelengako. Oi karo whai a pelengako. Pelengako. Wasawo ngi foi fa. Pelengako. Oi. Wai vai se pelengako ai fa fonga ngi foi. Yoi fa mariaku ya ke oi kama. O Amelia. O Amelia o lo ko lua fai koi. E ko alua ma ko Amelia. O Amelia o lo ko lua fai koi po. Mane makam pepe lele fa susu. Masiama pepe e ngoya Amelia la keki. Malai susu ya Amelia. A olea wa o mawakala wa e whekalai mai. O ngasa lua wheiroa i mala o Amelia. Pere ngako. Yoi. Pere ngako. Waka waso ero walo faya. Ai kau ngalo ai lau whangau. Marielo finga ngalo. E awa. Awa nge e koe ombi hamayalu mga kisaya. Kere ngako. Oi. Kere ngako pupulan lang mayo fena. Marielo finga ngalo. Iya. O ole address ana ka mai Amelia. O lea? O Amelia lo walo leo ke abi ai. Ele so walo ngoya Amelia. I o lo walo lea. A o Amelia o lo ko lo fai koito. Pero ngako. Yoi. Pero ngako. Sei popular nei mayo. Ko nga pero ngako. Whatever I referring o sa kangaka ay paise pako. Pero ngako. Ole ala nga lo fa malulua ku mo ya ke or kama. Oi nga esa we fa malulua. Ha? Dia. Pero ngako. Nga esa we fa malulua. Pai oi e o nga sia lele. Ele o se Amelia ke una ya ele Amelia le. Apa Amelia so kalango aku po ai Amelia ke. O ke ele ni o kodinga. O Amelia mua o lo ko lua fai koipo. Wa uma nga ai tu Maria ya ke. Terengako. Oi. Wo ma o ngai lau me ba le le.
Ape, ala mai pe ika kala ngo fa mo bole. Yo ala mai ika kala. Ole o ke ala. O ke le o ngoe. Ape ase. Perenga. Pese. Kau mama lo silo ma ya. Perenga. Ape ase yo wala. Ai mine ke wala oila I la fa ngau so kilo. Amelia. Wow. Ala ilalo. E che koe kura e numa kul ko I lopua. Amelia! Wow! Amelia? Mo foi lalo. Vai aqui e numa lenga o que ni o kua. Ha? Yo so kala mo aku ya Amelia fa mo bole. Kala mo ya Amelia. Yo so koe. Kala mo ya. Wai lo mo. Pelenga. Kala mo ya pelenga. Mo fanyang ko leleya yang kiwaya wa kesan. Amelia. Kero. Ya. Pao kia kon ma ka on. Pelengan ko, ya? Bayo lo kama. Pa de lok mo. Maya nga ke. Na makikala mo malo ko. Wai okay nya nga o lo ko o. I told you before. Sorry, Amelia. This is not the correct Amelia. What's the one? There's another house is over there. Amelia, I know that. That what? That what? What is it? Amelia, don't jealous. You tell us my food. Soifua mai o tangata Pangaro na manaya Ai mai sele mamalu O oe o ia mau E ai loa o nava mamatau Aloha, lava, tau sanga
aloto e fo'i mai ma le tau safia. E mogi aloto e fo'i mai ma le tau safia. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo. So se fulu malima minuto lo jara tale ole tula se fulu te pauna minuto lo jara tara po kalabe mano le tai out ready Samoa e ne for tofi wo se fulu malima i aso January o tara folo wo lo afi lo se fulu male ono afi ane vai so ya big tamala fanga wenga le tai world no to limited base vai nga mana mia mo fa de lo sa full service warrant of fitness o te for la ta vale which for kai me con cal a mineta wo fiere la to pensini o la fa no so ya Victor tato li poto ne foi tai Victor malon nga con morning uso. Ya, kipona lelo tunga tawai maron ka I maro foi tau tua tenu lo tunga. Patalo foi Samoa lo to foi na moto mala de ka maro la vano sa ya to maro foi malus. Tawai ta ya tawai mai la se ya causo. Sa le. Ya le to tele la to tal no fa mai to tal pensini a fa ko la ke le ko mo fil pensini o le pambula e so ya Victoria ba e foi wa ke do pra ko pensini ga ni ka ya ha. So li lo to mana tawai ka. E pinye e sortin pinye ya si ilunga pie gosu senge le si ai pe vintu senge ya senge fa lu ka ko pa ya kamara nga se donga la e so so kade ya point ya so por catex kwa ya ma le pa u ma ku pam wa kamar ga ma se no ma se fa do por i keme sul do sende ya o le la sul do sende le ma ta sul do sende ya awaso da so like so fuanga da so ya kama yongo sing ko u ya le mata ya sul do sende ta u ro ta ba ma to pam I basta go sala fasul ka ko piso sala fiku se fika la vai tu langa I aku au mai ta to sing ya ese rava pam ya si pam ya la ku ko pangi ku sing ya si pam fa ma ya ko sing malu ya ma ya la ku e tu langa na ta vai ya ta fora na to kesi do suriba sala I sene sai to vi fora ko kesi ava ko langa o elea ko ya nga se vi ma to ke wa ke pa pare to ni le pomena la wali na ko kesi então na sua ko kesi mata fole o suafa mata no mato ke ida se tasi va ala na festivata ko pato marosa mato pamu no está que so mata dia la pena de mato ya lo profesion o le mato farisilia o le fasili mato lo sama ke go aso me ai va pe na ko ya tiro ta vale ko so malanga ya do o que ela vai na que passou e como que a que cha vale le na le passa vale de timu o tanga que a pe que mo fino e na ya o se ta mo foi dava por mais ya ta no ya uma a companhia você for grande full service le caso que pode go e do assusta lá so lisi po do e lisi to le lisi mo do na to lisi pode lisi tu pa ma que snoko respect to Lowing Street, mas foca a partir foi esse mana o que tu já lá e vai ser fica com o na por mais que não para tu não vale no rio que mas pronto para anga na o espaço de o que para anga na esquema tem el faro então mas assim ele já matou a pessoa que ele para usar com a energia que ia fazer o que mas for ele matou estava de passar estava de volta estava de tuai a hypercar ele leva matou hypercar e matou para estava de todo isso ele matou a hyper tola Prius ou Honda Fit hyper uma F-16 SUV satu van fit before school matou a fit up o Ranger Hilux uma na bici uma modify matou for pero kisilinga uma de teu pa ula ko uma ai o le snoko pa ya ato kolea ka ko stilis o se ya necklace stilis uma ai
tatu popai foa le sele te to fa tau te o mo te ma te fa vale so e so ta vale tua ya va so ta vale ko le ta vale ma te fa vale fora va mem la via le sele solo ma signora pe te aparece sta ma te fa vale ya vedi men ma so numero o le oi va lo tu fa o ia pe ta no foi te sa mo se so sta ni far pau ta si fi tu pe te o ta po vai si me akuio o se sta vale la a so te langu se sai o ia matou se ke me ia te ia vale a uri le alignment ta tipo fa por leo o ma fu ma ka ta mo fa la fo mo ta se yu o ta se po pai fo to tasi to lo to dina ai bunga se te pera o Texas e Yokohama o Kumbu dito e ta no wari o ba ka mai fa si ia te pera fa kan il ma to pa ia vidi men ma to numero o iva ruki tasi tolu o se sani te vai con te re la mo no mo io fai ma to te ka ko mi na sai Victor of time le potel nei tai mo io fai ba ole nei foi aso tofi lo patio te ol peselea pe la mai fa fonga mai tono lo mota tono lo ta vale tono fa finga wenga ba lo le ta watai no mo Facebook ma YouTube ro de sa mo mai ol peselea so le vete correne tato quattro fa le mo nei tai Fai mai olo umativa ai osia utalilea o te okay e sili o si mea manu manu ai o ta oto ai a ta o ta ulelei a maua lava si mea e ai masia ufana wia tofu malela ei na ilo o le fela nua i mai o mele i uma ona bei po oa e malama lama i le wiga moni o le pologa ale oa e fai o lo atu vale toi fana fana ulo fanoa noa peita isi o la mativa e fai go fie lava lana fa asoa a fai ai o se misio le atua na te fa atoa uso yo na io uma fa faunga ia gata lo mana oi mea ua e maua so ia e te o la fa atu sa tupu ai lo no fopologa lei se auga tele ai aupa a e taua imisa o lua matina elelena amata tu ilalo a e fa e aina i se aso mana tua le fa ata oto i le tamai titi e mativa a e poto e silia tuia i le tupu toia ina e vale ato e le fa alogo aua ele ia vea le tamao ai ge fa uai sona olo na o mai lava le iuga e fu so to mama komoro ele leile mo e fia ai no ilo le moe ai talafu e tupu ai olo popole atu vale no fo ai male fatu o manu ya mai le ali ina osina ta avale lava ma se fale motu tawaluga loa ile talia o yesu matoaga ile lotu lo mana ui mea ua e maua so ia e te o la fa atu sa tupu ai lo no fopologa lei se au
Samora jero pele mai la yellow au ba jero le mota wo fa to fa. Ole ta ma lo le ta ole na mo ne fo yes. Tofi 50. Tere la vai lau talo ma lau ta po inga telefon pe tale ba to na to ta telefon ngana samo. Mal po kala me fia ma sunga tia fa lo just tia fa wo to re sa mo o ne fo yes. So mo ne time to ona ne ta mai meni so for my manu. Solo mona e fatata ile alofa ele mafai e vai e tele na tine ya ese ole ewo ia so uma a ole uso ia so bari now there's some more to il some more follow the love I follow I follow another I eat my osamo easy for emativa I know ya oh lava my father maina Tanata I know malalaga Asipala Ole puhai Lewa masa I reidea O tetalia Malo uloto Fia fia Ule oi Se o tele Abana ia Ai fa ano Ai olo agana A eita Uso tutuila Ua ela ita Ai mai osamo Easy for emativa Ai lalo ya oi lava Wai fado maina So some more say to another see a time Koi mata e a felele e mai moa e malo si mai le atua all the time a poto e fua It's a walea, ayo matua. Ai fa ano, ai olo agana, a eita, uso tutuila, ua ela vita. Ai mai osamo
palapala Oi mea e whai Ia nā tawaka Le ai le mea Ai tuku apa E susule tira Si ana tama Tolu masina Whawhangaloa I le mama Ai sea e ala wanoi Nusuelo tau Te ana mai Te tama I moa Alele Eo I o mai Awane I tawa tua I tangata Sia tau langa Mana tua Samoa ole pena ole masa Fatalo fatfo tapo inga le tunu le nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai o le tina fa inga nga fa pito mo tinga tele pole social worker Sylvia Iganasio sa ia tua ia fa por palo no fa finga lu ngai sintei mo moatu ai le imaliu o le tua inga au fia i mana manatu no na pule ia na a ngania winga sa ngale musta mo di pepe fa mo fie o na fia o le taminei o lana tamatama o ia wha o wina le mana ongo ng tina i le fina wina le mataupu e pe ona lipu tia le vanga tala le staff. O le tina ia Sylvia Iganasio sa mariwe mafo mai se tu aingo kanesa ngasi o le kanesa o le pancreatic cancer a sa mawoto na malosi e po e naise ata video sa na whaamtalang o folsi ai ana tu inga i le whatwhainga wenga. I le mai se 4 minuti le umio le fa matalanga sa po ina le no fanga sa tausiai ma moya to i lono le vai e pena sa fa li ai la tama ia Jordan lo ma vai se fulu so mun muliana ma liu le tina lima su va to sanga ya o kuso to sanga mo vai ai o lua manu vai o le afina wina ma ongo tina e pena langolo wina Alan Halls le fa tono le fa la tonga langolo wina de finga wenga agriculture shift o Halls sa felua ia Iganasio ai re mliu le sa ave yelan fatana nga tulai muia o Iganasio sa fano sa mo sa ngalu el tutua mo tina mama tanga mama tua por le pregnancy and parental service por le PPA ina matanga wenga so formal loina ale health waitemata yo kilani sifo e pio na ngafai ma ainga faingo fio na fia fa fitauli o le tele nei ainga Pacifica fa dia lo mon vai o lona tina sa fia tele na nga wenga ai sa ia lo la vale acto lo na ma fau ina nga wenga ai to ai lo ina le ta video sa poina ia se tulanga langa tele sa ia mai ta wai ele ta utua fo ia lo na tina ia nei mesa po mai sa ma foi lo na i tele ma fano no fa dia lo mon vai se io lo vale temi sa mari lo tina sa ia fa nato to ia te fa wa ona ia fina wina le mata upu ile ata video sa fa matala ina Iganasio ia le fa wa fa palo il fa finga wenga ma se furu vanu masino manatu fa tau va i tala tele matulanga le maria sa fa ia silia ma summa vanu masina le pulo re tua sa patino na ia fa matala ina ilo na popole tele se pepe fa ngofio na afia sa fa ngoina ia PPX le sa email ia ilo na pule ta pa ile tu inatu se isi no fanga tausi ai mo le saunga le mo le tamatiti o le wha wau le mawurunga o le tau o le soifanga o mawhoiona apa inisio ainga ia ano manu wha lalo i tua whare mo tāmawha. E iei foi tua inga wha pēo tūla whono mo saunga le mo tāmawha ini sila. E pito sili atua na awhia e tangata Pasifika maisi tangata anu e malanga mai ini sila nei. O le tamatai a Caroline Press Mackenzie, mai le wha labru tonga e so soani meola al help you help animals ia pole huha, wa ia falia, wa mai te wina le whatupla i o whala au mo le ave i o meola e la matia mai le whala loina whasori tūla whono. Sa tali a Press Mackenzie, i le li bote le proklama le first up le leitio New Zealand, i le whata wina le o tau mafo le pai e whaongai nei le ano le sol whanua sa whata wina,
e pe ona tau fia ina ua whaai loa, o le ano le solo whanua e le whaatawina mai se whare whasimanu, e whaatu la whanoina, o le apai, sa sala lau lungo o wala so ta inga lau tele pe ona alu mea tele inisio tanga te Pasifika. Whalia Pres Mackenzie, o lana whaalabu tonga sa tau o te fo i se mata upo i se ainga, sa tau se povi se whaanga whao, e pe ona pasia siaki, ale whaalabu tonga o se whaanga whao. Ai te ua iloa munmuliane sa whaalalo le ainga, matau mawhaina. Stasi o mata opo sa fa u ila vele o leo ina o to watu se oti se aingo no noa e fa tau tau ila lo ulu to lobu ma se la au fa lia Pres Mackenzie o fa fainga tai aingo na tau sia me ola ili tulanga fainga ta o yai nei te ma ainga mo ma le fanga ina ma le tau sia me ola fa fanga fao ma ave ai ma me tau mafa ili tele o ainga le ngaftia ina tau o ano man fasi mai falo loa au te menei, o le tai ulu tanga te tonga me lino maka, o e whalia, o le whaai unga te lua nei ar whale aina le pākuranga bakery e le to e whaatawina le pai, e ngau sia mai le ano le solo whanua, e le te tau ana tilo e na o le pau i leo se whale o lolo whaia. E atu ngalu e maka i tanga te Pasifika, mai tanga ta nu e malanga mai, e le o le leo na la pate ia le matau tio le matio le tau mawhaina o ano man fasi, e whaatawina whaasori tū la whano. O le timing stasi ni ana partia le National Judith Collins will fall a full on the tire mai whainga wha porkiki. O le asonrafi sa wha mauni ai e parmia Christopher Luxon i le filfilio Collins il to finga per stenel comissio tu la fono an insila. Sa wha mauni ai e le ufficio le parmia o le atu maulava na ve Collins o se whai pule ma wha awa wana mta whaioi wha minsta se ilonga o wha se ilon to finga fo ilonga tonwa tu sanga. Ta fa mauni a fo i le suiso upu o lona fa ma vai o le ale o komite ona faise fainga palo tala i titile i tu malo o papa kura i o kila ni saute o no le atula lata i le isi fainga palo te o sauni et yain. O le luafe ma le lua sa mua filifili e Collins e le tofi fai pule ma ave ai ma si tamata i fai pule pitu silo na umi le pare mena ni sila. Se tasi o fai pule pitu tele le marmalama i le fainga malo e peo nei loa i fo i so na winga malo si fainga ta ma fai ngoa ia Crusher. Ele taime o fo inga marikama tai pale mia mo muato le leipa Jacinta Return ele fato sino le fainga palota sa fisilinga ele tene ulua onga o le polisia o le college o kilani i saute ia ainga fili fe pulea i tapo i Collins e winga tomitia onga tua onga esa ilinga luenga e lango mafsosoni o lato ainga ai sa mo tali i Collins fa pea o to luo se sa moa o le mele talo falava. Se fa metalanga sa fai kioina inisi o se fa porkiki. O le tolu Collins e David Wong Kang se lo ia fo isa fa no sambo. O ngungu ona solo ia ni sila ia fuanga mo le telino se fa tinonga fo mo tanga te whaingaro nga Pasifika. I vaenga ngā se seina ano man fasi matau mafasami ini sila rei. E ona fai loa ini fa maunga siolo umia le le toni sila Pasifika i dalo le tula fo no fa metalanga lo iam po le Official Information Act. O visa fo o ngā ruenga wha vai taimi mō selenga oiloi o le Peak Seasonal Visa, po le PSV, ma le visa o tangata whai ngā ruenga wha vai taimi le kelope le Global Workforce Seasonal Visa, sa a matona wha amatuina ia te semo le tau sanga o mawai rua a whima le lufurima. O ne visa fo e awa noa mō tangata whai ngā ruenga wha vai taimi le fitu masina ngalue ai, i se mea o ni whai ngā, se numera o ni whai ngā ruenga, e au fiei mga ruenga le vau matua, whalinga o stau mafa ma le suso le povi, whale fasimanu ma whalinga si se eita ma fasami. Ai o whale fasimanu ma whalinga si se eita ma fasami. E whalinga mai ua safa le porkala me o whaina i tangata whaingarunga pas. E o whafa apitoa, i le whautua i le kāpeneta ma le matanga ruenga o mata upo le vai whafa ma whata wa inga iai ulai, o lo ta wai whapea. O isa mo ngā runga whaavai teime o serenga po le PSV. O le asuia ele porkala me mo visar whai ngā malo le leipa mo tangata Pasifika. Mo ngā runga whasimanu matau mawhasami. Sa fora whalaina le leipa le rua whima le rufururua. E tu samba pepo whaamtalanga le matanga runga whimaranga inga sa io e nai le patia le leipa. Se maarianga e wha o popo i le ono sala wawa noa mo tangata whai ngā runga whaavai teime. E ngā rurua ino whanga e ngā siseita mawhasami. Ai o tō se laulua sfulu mo whare whasimanu. O na suia i lea whai ngā malo o iei nei le lātu lava porkala me le Pasifika le roa whima le fuwha. Le e whoringa mai e o whoina ini a ia wha apito e whirwhiri e tangata whai ngā ruenga Pasifika i vaenga e tilo e whetau iai.
Ia taro talonga le ata alo le ula kapia le blues e uno mana tamata i to olua pi silo na tele na malama le amatanga o le tamara sanga supra kapi Pasifika o le ruafe ma le furono i le silua vai aso lu mana mai. O le champino supra kapi Pasifika o le ruafe ma le fufa o le afa to fa fo i le lato fa ia onga fa lulu e pena ia i lato i le tumu le maunga sa le ima fa ona ea taru mai le ruafe ma le tolu ia Vern Cotta o fa mautuina le fa si etu le ola kapia Queensland Reds i le ruafe ma le fufitu ai o le ato e fa felo e foi le blues inisio falling e masani ai o sui o le Blacks ia Steven Perfetta Sam Derry ma ofa tu nga fasi o le ato e teli o le au mo le fa tosino le ruafe ma le furono ina ua misia Perfetta se vai nga telo talonga le ruafe ma le fulima Derry ma tu nga fasi sa misia le tamasa nga ator su plakpin o le toe teli umai o le to tolu o fa o Sofia le telo le fia o Cotta e pene e whaari ai o toe fa fo i ere maro Simoni le au o Baden Barrett ma sa o Patrick tue plotu le o iere fa moe misia le amatanga le tamasanga e ui lava o le ale a wai Baden ma ba tu polotu e le amatanga le tamasanga o le a whai ma a wai atu e fa maro si au le au e pene whaari e Cotta o le talonga momoane blues o le Superagapi o le atali malo i Chiefs i le stona i su fa February i le Malai Eden Park. O aula kapia le Chiefs ma le Fijian Drua Fiti sa to wau fia fatasi i le maunga nui mo le whaari o lo lato whaalo alo i le tulangi ma tangata sa fia le solo le maunga i le vasa toluai o le awe lua e whaiesa la ta alonga wha samsamanoa e sa unine mo le taamarisanga Superagapi Pasifika i le malaya le Blake Park i Mount Maunganui i le awa ulio le sfraile nei sa ta wau fia i lunga le matawhanga i lumo le maunga mausuina ai se pespesenga o le tatalo e to ono tangata sa whano soifua ina ua solo au tafo le maunga i no whanga o tolo o pinga mo ta whaonga i le Mount Maunganui Beachside Holiday Park e pena tonu mea i ta vale apitoso i a po Campervans whale ie ma ta vale i le tae au les tofi tino maari liu le to ono i le tulunga o tonu mea i lava le pala li te mine au whaya ngā ruenga mo le Elina mo le Sairinga o le tene talo tenisi la lo Amerika Coco Puff Cough ua manatu o te ngata ta alo ile o lava ye te me tu ua ina o ila to e unua mare po ino ni ala tu wata po le privacy. Ili tabana sanga te nisa Australia, Australian Open, ina o fasala la wina di televisi se ata o yesa saina lana pake ka te nisi i lalo. Sa ali mautonu i a kof, ili teimi a toa o le fasalonga e wha o le suanga champino le tabana sanga te totasi tamaitai, le quarterfinal. Le sa faya ina ia Elina Sivotilina o Ukraine, i se te lua o no tasi ma le ono le lua. O na vai ai le o ye sasaina lana patita poro i lalo stasi o ala savali i lalo le Malaya al Melbourne Park. Sa ia lungo oida o whaili potino o visiringia winga i sasaina o le patita poro. A sa tali sa taum whai alu i se mere leise masini po ata o iai. O na sa iena na whalangona i le te tona whasala la wina. E petai, e manino mai sa po ina ma whasala la wina. Whaari e kof, e tali tonu o se isi le o la sanga o se wharangona le lei. O se ina le ilalo le patita polo ma vave wha matu e se ai le wharangona ita. Na ilo le tau fio fia. Tala na ona ia sumari le tunu, soi fuia. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Ikuri, kuri, kuri.
dancing gore. Ikuri kuri 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 sarni kuri samore dancing gore. Samore dancing gore. Mo botere pori ke gitare ko dancing gore. Ikuri kuri 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 kuri. Hey!
le no mo se vai to o me kama kama kwa le aka le lofa le ala o ki o sa ko koloma e sola aka e kuli no ai ma e tiwa e alo ni muia pa ka sau me lo e va ai va me ama sole e con mi lo e fa la fu ko mi mai now ai kala ai le ole sola e ake ya no uano va na ava kuai a ole wa ere e amari. You have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. Leo tariba le tebe le wati lua se fulu marelima minuto leo te nele tula se fulu. Tatu te bina le wai le nei tai au i lunga le tau tuabra uranga le si fonga rede Samoa tasi lima iwa tolu a mo. E o e mali tatu tonunga olo so longa le leima manuia le tai au i au tiu te mau ngā ruenga pe o na usua i eile nei fo i aso tofi. Whaatawhito ngā ruenga le leiva yaso o na aso lua se fulu mara iwa le nei o Ianuali o na umai leo leo le aso lua se fulu mara iwa le nei Masina. Ia toe lua leo leo aso le nei Masina ua amata ili tausanga. Ya malo le folau, malo le fa malo si malo le sai, malo le us. Malo le fa longo tinga. Malo le finau. Yo fa malo umana e bati ate utou matatou le nei tai au le usua i ngā ruenga. O ele na usu le tai au po le vabeau. Fa maloa, fa faiva maloa le on sa. Ia la fai mai foi na tatu tamam tina ma tu le nei tai au. I tono maota malawa e whaatalofa mwha maloa te foli po kalame la tau. Ia te utau tamam tina mātua nei tai au. Maloa le seifu manuia. Malo foli le tawatai malo le wha malos. Ala whai mai le nei tai au e seifu le maanga i o laso kofi ia. Se le au le leo laso tofi. Aso a mai e le tu e whapopu i aso. O lo utau seifu maso uola vai vai. Tātou whiro i le aso nafi tātou tau maawale tāli tu lai lua. Talo i le tu nei tu e mo sisi lau tātou te mafutai langa tātou te le loa me tupulo langa mo se fuanga io e ia wa na taumate ai o tātou manatu mo tātou langona pe tātou te whiroa i pele ai pe tai le lofa mo le anga le leo le tua le sa maruti ai lo tu se fua maso wola le ala u tātou te tapisa ma tātou te whiroa ia wa sila mai ia u te lo ulo atu o tou na lo leo le te whalongolongo mai ai ia ai lea tu te wawa ai mai ia olo manuia mea uma le alofa le li. Ia e fora le tatonunga wha pena fo i o tau le ala wha mai le nei tai au. Ma le wha malasi au le sunga wha whengainga wha mai a nafi, e po tala toa nafi a le areto leola. E o Yesu e le moe le tu le moe lava ia. E leo le tatu le fale mo le tatu le fafo. Sa wha maoni la fionga le li. Ia o lea ua ta mai e le tua lo tu se fua masu tatu wola. E ala u tātou toi mafuta nei tai au, wa o tātou manatu ma o tātou langona i whaiva vale. Nā na tātou fua ma fau. Pe tai o le tua e whatanuina mea uma. Ia wana tātou whiro ina nafi. Ia tātou talanoa ma tātou whasoa. Ia au whai atu tātou whiro inei. Ai te ua tale au ria mai nei. Ke ua ko whaalongo ngiri kai hau whapea. Ia e wako mai o si kamo kia ai ia fefere aka e ale sida ale o le sida e misi o le sida e aka o le se mai wa make ele ai io e si lo caro foi le il tato maftanga ile aso le aso ia o te fia la te fatalo fatu nei tai au ma lo ale sei fu manuia le tato watno o le ala fai mai fanunga le lei fanunga matango fia fanunga au le lei
I le alofa o le tātou atua i ate o tau ta mamtina mātutua le nei tai au fau. O fia lava se atu nuu. O fea se no fuanga. O e maua mai pokale me fifia mai le nei tai au. Ia u te whaatalo whaatu ma le anganga fifia. Ma le loto maulalo i ate o tau. O tau whaiva ma o tau tiute. Ia la o tau tapo inga. Whaatino le aso ma le aso. Ia olo o manuia ai ma so olonga le leima manuia. Tiute mga ruenga. Le fua to ea o ngana i tamaiti o manuia me uma whaaftai ma le tapo inga. Le liu mai le au whenga luenga tofi le atua. Ia olo ngā rurua iso se whata whaitaulang. Fia fol pakalai me le tai. Toi whaafelo i atu whaatalo whatu. Suafa manu malo le tātua ri o Yesu Christo. Ia o lena au maia le tātu wola le tai au whaatalo whatu al pakalai me fifia mai le tai au. Male lo le tātu wa tunuu. Wa maua mai le pakalai me fifia mai u fea lava lai te mafuta mai ai. Whaatalo whatu malo le seifua. Malo le langi mama. Luas fulu mo leiva minuto lo te eneli tu las fulu. Aso tofi. Pata fito ngā luenga mo i lato e mai ala so atai au a ula tau e wha mai a i lasto nai o na sa i ato loto. Stai mi fo i leo tatu taliu atu a watu nisi o tatu pokala mi whanga solo. A le nei tai au a watu nei wha whiwhianga mani musika mo tato. Matau tua nā lau se fua malolo ina tau na whai de lei matau si de lei lau se fua malolo ina. Pai sau savadu le mana ia le tai au mo tatou ia e malolosi. Pai ia malu e whare savadu. Mai anga il fo mai sia ki fa. Ke lol me mari ro ulanga. Tatou e tatou te malolosia. Ai le ua fa mai e ai tataimi te fa longa tu a fa le tonu ese de ti nga o le pito le o le fa. O fa ko le fa. O nga ko e po au ka o kaliro po pe ku el kau au le fa. O le winga la tala. Ai tau fa longa tu lo tu a matona tau fa longa tu le tu le lo fatu. Pio tau ye se falongon na foi do tinga vai for mai ba ai ale for mai le anga fa pe tatu le tatu te malosi ai tatu te le lua e ye va henga o tatu tino ye va henga o tatu fatu amata ona tau fa le tonu e le leila lo va vea le vai for mai fa me le for mai o le mele te tau ona e fa tete au ni te faia o le mele te tau ona e fa tete au te tau samiai ai mai se o me ai ona o le mele tau le whaia aua te toe tanga e whai. Vai vai da ia le fōmai. O le vai le fōmai, ina ia umilo sui fua. Ai whalonga tula wa amakan kau wha le kongu marika ko whakulanga e whame yei mea ngau pingi vēl whi o le whak. O le kalangori a taktas kupa i ke ari. E o le whamanatu. E la whame yei nei wha le tonu na. E ni te ua wha le tonu. Ai le lei alo wale vai, alo siaki le lo fatu. Awa e le whapea a e la poa, e le isau kolengi o whaia, o na la poa tu e le marau fatu, o le ai. O lo tino e la poa, alu au tafa, alu luma, alu tua, au lo fatu stama e fatu a. Pau le mea ki wai popore, o lo faku, ke ua, lalunga tala, ke ua la poa le ngau, langa e mantu i nga o tātou tino. Al whamanatu lal pokalame mo tātou, whaile, whamarstino, ale whaile whamarstino, ia ma e alu e vai fo mai pe atau whalongoina. Au ai whale kongo lore whaku, o umaupu. Pe TV a kako. Pe sa o TV. E fiwa koe whamingo i le wai a hola wale ai. E ranga, whai ma siaki le whaku. Siakia, fai le food service. E lo le pisa tatu e fai le food service el tavale. Oi ai le mingoi le avita vale fai le food service. Oi mingoi. Fai mai mingoi a koe fai le food service. Le vata mata le tausanga. Ia nga e sa wala ia e peko nei tausanga to ala o mang siaki do fak. E arenga. Ia mai vai fo mai. Ia ma wa tau tona ma e fai se puti o le tai ao. Vai sa ui puti o le tai ao. Atalo va to tele la to nunga la tele malo se fo moria nei foi tai ao fo. Malo lang matafi malo sai tuto bangaluenga mole nei tai ao. Tele tu la sumal tasi la ye sta tu tatanang mata tu fa soa.
ta upule lo wolunga mai Samoa ile fasoa le malo le watu ina tuai se vai nga tupe e fesoa soani ta penanga fana waonga le aso langona ile fo ia matau le aso langona ile vaenga ua fasafua ele malo se leni po se vai nga tupe ta pena ya onga fana umole nei tau sama ya te ale tula suma tasi tala tatu leina tatu tatano fasoa la se taua ya to la so langona ile matau le ala te falongo te peta i se la lima sfuruea e maua tamaititia onga e maua le matua e taha pena haile tamaititia o lolo winga o loa o yei whaamarianga o tu inatu mo nei whana wanga taha pena malite usanga Tele tu la suma tasi tala leo tato leina se e mai sila fafia fianga mo tato le nei tai au tino mai lua avalo adol tato wantinu ia va pe fa le fafelo ia tini so tato ainga u malava le lo mafuto mo Samoa ile tato te tuba ranga tasi olo tesi mal tasi famo io lo fa ngolongo mai le nei fo yaso foi no bolo ia lo fa ngal tato wa tinu wa le o mau mai tato poklabe tato wa levan o mai nei te fulu tau sanga di o yainga mamboli o lo fa nga mai fai o ela ba o ela o ola pea
ile lotu Onisi wa fai mamatsari Waya so atoa ofe anuanua Le malolo ile ao malepo Inu ole piele ai sitatalo Ayo oloa ile asosa Fai mai ole uotinga Onisi wa fai mamatsari Waya so atoa ofe anuanua Le malolo ile ao malepo Inu ole piele ai sitatalo Ayo oloa ile asosa Fai mai ole uotinga Alu ile lotu Alu ile lotu Alu ile lotu Onisi wafa mai Isao ngatu pe wafai so mai So ina ole lotu ile tele o me fai Embusu engalu e fia ime e ai A ole fa atua O ngalu e ngai loa na mai Onisi wafa mai Isao ngatu pe wafai so mai So ina ole lotu ile tele o me fai Busu engalu e fia ime e ai A ole fa atua O ngalu e ngai loa na mai Sole Alu ile lotu Sole Alu ile lotu Sole Alu ile lotu Alova Samoa, wa ule ne yo kaspiti alu, awal sui al ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela A whaile te lei whaonga ina le au omnanga le Samoa Market. O nisi ne o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai au lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutonga o so se whaala velave, tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mo lau ainga. Tu mai lo whaatuatuanga i le Samoa Market, mo so se wha moe mo ai ngai Samoa, www.samoamarket.com. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le Amos Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Mole manuia o lo lumanai, o le a unga o le International Travel College, o te tala neiles tala mole lua a filua ono. I mata tau tu risi maha unga tau vaalele. O la ITC e iai ona la alai au kilani ma whangarei. Ai ma whaifo i one ea unga online, mai lo whali. E leise tai mi whaatulanga i nei te a ungai. Sa ili nei loa so lumana i manuia. Langolango ina maa losi e la ITC o e malo ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. So es fulu bole ono minuto le tale o le tu las mertasi. Si o fatalo fatu nei tatu paanga le lungo le tatu Facebook le tale nei. Le fo wo sua i mali tatu maftanga mal tatu e kalisia ya suma ya mtala mai au. La tatu we vai vat pele nei tayao. Se pa e fo le tu la lu le so. Fatalo fatu ia kelemete, malo se fo manuia le maftu mai mel pode se talia.
lunga tato Facebook lo mafuta mai wieta tau tapili mai malo fa aptai mafuta mai manu tele lo asifu Anastasia le wea fa aptai lo fa angale na matu I lo ainga Francisco Sidi ala ei fatalo fatu nei taiao amalo te Christina Tanwasa se fomonia lo sunga ia malo fa aptai mafuta mai Fatalawati a fale a whamawaenga sa whai Ia good morning, fatalawati a ate nai Malo no sa imai malo fole malo si tutu mga luenga lei taiao Ole me lo wa vai wa fasipisi ole tapenanga riupi 40 fo ili Samoa o to tele ne tatu a inga ia mesela tu ole wa to fio mata Ale mana ia la le no vai na filen na filen fai mai ia le suia le titisa e ma fai ona la foatu le mai cash ia na oilo tu ainga e mata ia le tatu UP fot e va ve kero melo i tatu Patalawati a whawhawina tani edu malor se fumaria le fatsi mai nai o Tara. Sungal whawhengai o Pau John Basi, malor ngā lua le sungal whawhengai ngā. Nā fuo toi teri wati moto malawa vi elelei. Tua sao fatalawatu inunga tatu YouTube mai lunga inai Brisbane Australia. So fatasi fatalawatu le fatsi mai nai Utah, mata mai lunga tatu poklame. Lena fata lango kamu. Fatalofatu malor se fomuria sinapi faaui fatalofatu malor se fomuria le taiao fatalofatu ia keke taala malor sa mai Rosa Marie fatalofatu se fomuria le taiao o manaba ngaluenga le aso le mafutatu nei North Carolina ia mani le taiao vai sa lao so na lote fatalofatu le taiao fo Pena fo ia head of vaenga le fatsi mai mafuta mai le tato unanga ile ngaluenga ina East Tamaki. Wa le si chain fatala fatu le mafuta mai na isiri au Italia. Pa pe fo de fa malodi a tuna tui vai singano good morning malol tau tua. Ia to anga la vai fight sit up. Io e mal push up. Sfolu oka kaiseki. Vai ia so uma. Ai wala le manga i ke la ia imo meu famastino fai ngofie te no fono fa ore fale mafai patalo fatu lo se ya ulipa lo fatu so mario fale taiao tine masani fatalo fatu se fomoria amalotu so ya misa na tofi baila lo fatu brother mario le taiao ia ina ya upa anga fu ia le mafuta mai dungo tatu YouTube fatalo fatu ya tinde masani se fomoria le taiao E lo so le matou te mafuta atu le e fiu e faa ia le fata si mai nai Renwick he is sini o palo fai ia maloa ia malo al fa malo si malo foi ongo sai ia o le usua so se le ngi ko sir ko no fa ali tine o le usua so ko peso e ko sir ko no fa na Pati meki fatalawatu le taiao fa pena test hiva Maria pa yalala good morning my Brisbane Australia Chan leo ta fatalawatu sulu fa tele ba mai le taiao Maureen to fella Maureen fatalawatu le fatasi mai nai fair value ta Ese moe talo fatalawala fatasi mai nai polua Ia pa amalot fo ia pama kasi le faku mumu afike fi wa ifu ile kama ili mo ngol faku woka ifi ile makau ki ole me wo yai Matthew tu ya tu fatalo fatu le taiao malol se fo laudele Pape fo fatalo fatu dei ave tavale o malava ilunga le ala tele fai malie Pole tia tu au tu funga fo lau manuia le taiao se fo manuia Yoe a ese furi manga yo nei taiao e matamata atu nei viaduct ia i le CPT au kilani
Malo, manu te leina foi fai wale nei tai au. Rachel whatalawhatu, Rachel whaptele mafta mai. Mandio foi ngā ruenga whatsimei ina I Point Inland. Pale pato mata whatalawhatu, malo si fo manuia. Mandio tito ba ngā ruenga, le whatasatu nei I whavauna. O ye ni si a onga o le wai. O ye si a onga le wai. Wa e si a onga tātou. Le ala ua anga ia tu ni so whanau tu no lantu whale aonga. Alu te leo aonga o te loa le vai so fau. Te leo aonga o te loa le vai so fau le la a e aina I tamuiti aonga. Ia ai titi ana I tamuiti lua a matanai. Ua fio fu ingai kamakiri aonga wa le la wava fu ingo fongo fori whani. Ia ia fu tamuiti lau fia no fongo fori whani. Ma fia ngo fongo fori ia. Aua ke fia ngo fongo fori whani. Alu esu ese se mea aonga bole nei tau sanga. Rono winga alu le aonga. Alu le aonga. Awa ke whapeke ngō fōwhore whale makamaka TV le hai. E tā ua fōi le halu o le tamatiti le haonga. E te maua se isi swinga. Ma se isi vainga fōu. O le hale me tōna whai, haonga. Matala watu ia suli tui ta taupe. Ia o le mafuta mai. Alo whatu ia vui salalau. Whapea fōi pua masuli I Kalestete. Pai nui nu wale si fatala fatu le vangal tai afa pena fo ya Matthew. Le vata si bailunga datu YouTube. Anna fanga lilo sio. Good morning. Malor si fomunuia. Mika turua fatala fatu pakala me le tai au le vata si membala inga nai hasty. Lau mawhai tōro la watu sua fo ilantu o lo inunga datu pakala me. E vai vangal le vangal tai au inunga tau tūra vede Samoa tasinima iwa tolu amo. Datu atu ia tu olofa. Wa mai la o sinori nei tai au sinori e po sinora io e po la uma amora hey
o whalange ngā longa ka penga inga wa menge le loka e o le o makua ma le ko ia ringa o le uru ma le miki e uki ai ki la o mori peru i le vai ngai fingoka o se vai sa lo se supo e si e inga i ai o le lo makua e whai lau whala si ko ia inga i le maumang e au ki ni fusu e o le pengi o le a unga o le a amata sa o mai kua whasa o mai kua ia Iso tatu whawhiawhianga musika so i whiawhiloi pa le whawhonga mai ai. I le tau tupa le ranga tiu whonga radio Samoa. Tansi li mai vitolu amo. Matoi whaamaloa tu iniso i la tu i olo mafuta mai tatu ngalunga whawaitaimi. Maloa le usu. Ia whapefo ia te oi malanga le vaitaimi wa sawai. Ia mana ia lu wawa i tamana ua mai ta i tolu ta i whātau sanga. I ngā luenga whawaitaimi e masani e fo i rola usu. E masani la usu mai ia e to anga fo i lia e. Sefer Selengi. Sefer Selengi. O tele me te tupu ele misial tau sanga me te tupu ia te ila tau na ialo matama whanau tatu atu e mai ngalunga whawaitai. Ai o le taua, o le telo me te tupu, e toi mata mato e baba ai ai, i le saonga le mua te tau ona iai. Lolo winga, awani e whaatamala. Awani e whaatamala pa whapea nei te anga i mai ngalunga whawaitai. A umanga ruenga no for le lei oilo fale. A nga ia tu no fuanga neti fa mai tu ai fa ungol vai aso i telefone no ta fa fa ai matala tatou ai lungo awala au fo o tu ala loyel po kala melanga lemba fu mai to telo tatou i nga ruenga fa vai taimi o tu ala po kala me mo tatou tau tu analu saunga lemu au fo ni fa su avama e alu lungo tabali yo tu ala luna tatou po kala me mo tatou tau tu analu saunga lemu Pau tau tale lei o le pese atu i alpo kalame. I lea aso ma le aso. Wa ai lou saonga le mu. E te oti ai lou sawa ma lou alu o nai lunga le ala. I le ruangi ola. Tasi a le ola. Tasi a le ola i tatou. Fa le tonu fa tamala lo tatou le tau singo lo se fua. O ma. Palongolongo tatou.
Ai fa tau tale lunga le ala ma e tau si tu la fono lunga le te. Te vai sa nga le mu me uma. Fia oe, fia le ainga, fia le tampo inga. Ta tonu le tu la sumalta si fa fonga I tatu telefone ngala Britania. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo In this update, Mount Maunganui locals are calling on New Zealanders to pay them a visit and support the community a week on from the deadly landslide. Cordons around the Mount's base were reduced yesterday as rescuers continue searching for campers. The first victim's been formally identified by the coroner as 15-year-old Max First-Key. Sun Live's Rosalie Little-Crawford says there's some reluctance to come back into the area out of respect, but businesses could do with the support. This is a town in grief, and we need people to just come back and be here and be with us. So many of the businesses are just encouraging, just bring your friends and family and come and sit in a cafe together. New Zealand Post is promising it didn't make the decision to close multiple postal service sites lightly. The company's shutting 142 sites across the country, assuring people 90% of those in urban areas will still be within 4 kilometres of a postal counter. New Zealand Post Consumer General Manager Sarah Sandoval says they made their selection after careful analysis of customer data. What is the travel distance? What are the services that people need? And also just really understanding that local knowledge. Police are preparing for a 500-kilometre funeral procession for the son of one of the headhunters' most senior leaders. Mossy Hines, son of William Hines, died on Monday. His body will take the same route his father's did in 2023, travelling from Auckland to Foxton, just north of Wellington. And police are working to formally identify 2 people killed in a helicopter crash, but say they're unable to do so at this stage of the investigation. A pilot and the sole passenger were killed in the crash at Paikakariki Hills, north of Wellington, yesterday morning. A significant recovery operation took place through dense bush to recover both bodies. Civil Aviation Authority investigators have now completed their preliminary scene examination. That's news. In sport, a testy exchange between Novak Djokovic and media after his extraordinary passage into the Australian Tennis Open semi-finals. He advanced after 5th-seeded opponent Lorenzo Musetti suffered an adductor injury while 2 sets to love up. Djokovic took umbrage with a question suggesting he'd moved from chasing Roger Federer and Rafael Nadal to doing the same with Carlos Alcaraz and Jannik Sinner, despite securing 24 Grand Slam singles titles. I find it a little bit disrespectful that you miss out on what happened in between. There's probably about a 15-year period where I was dominating the Grand Slams. Houston Rockets NBA basketball centre Steven Adams has undergone season-ending surgery on his left ankle. He posted images of the subsequent cast on social media. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Lima minuto tene le tula sumaltasi al pese le pese tua tasi lo pese tua ye lupi foti. Le ngol peso fa ngoin le baby wine.
Baby, why? Lingonga le pese. Baby, why? Why, baby? Baby, why le usuan ngi kaya? Lai tapena le pivoti sa mol tatu watunu. Aunisi o fatunga tuai ya. Baby, why kangi ai? Deve ser super kawaii, baby. Aloha tamilo le UP40 ile Pasifika. Ala te baba ya tu la fu la wa vesi me matatu Samoa ile fa via ngala le UP40. Yo se fo de manga yo fa kunga tu ya le UP40. Ai ke wo ka ko le PC da fa ko le PC baby why? Baby ai why? Why baby? Why dia lu ka nga me de da de ma. Baby, why baby? Ese makau ki o fatunga. Olo minuto challenge tula simaltasi. Inu al tau chuma la si fonga vele Samoa tasi lima tolu a mole le taiao. Ma lo usu malo na sai. Pai ya uma fa fonga ngi yaso. Ala uto taliwa tu ai tatu paanga inu al tatu Facebook mo ngol YouTube tatala tatu lina tatu e vanga mo tatu fasoa. Amelia Mikaele fatalo fatu nei taiao se fo manuia le leile nei taiao. Malo usu malo foto tua tute manga luenga matalo fatu sto fine alasi ai le tato askulimi nei te fu se label ia ma vai le askulimi ke o vai ri kura ita sua fatalo fatu nei taiao malo atu si uso ya ekwati tamati pana lo fatu ya te bala ingolo mafuta ba ina imole pole au Italia. Paulo fatalo fatu Paulo malo se fumoria fatalo fatu lo usa ya Michael dasi o solo ngalu e bea ile tatu pepa ol hero malo lo usu brother mika tu rua fatalo fatu de taiao ana fanga lilo sio fatalo fatu kun morning malo sil mamalo tatu matru talo tatu lena tolu fit tasili mai tolu tatu fa so mal tatu tatal no fo le nei taiao ile maenga o le uanga ia ile fa so le malo la so fina ngalu ia maenga o le ua fa sa fuari se lenile ta pena nei te mai tiaonga la so e fina ngalu la so langona ile tau ole o le si vai nga tau ole o titilonga ile malo ina ia mafai ona una i tamaitia onga tamaitia ola onga ese la utitilo mala wa ai ile tula i mai ole nei pa inga mala tu va ai tu pulanga o lo yel temine langa tatu tilo tilo tausanga e tapisa ma va ai ile telo tamaitia ola onga le foi lantatu va ai to tele tamaitia fe ho solo fa tau solo o lo ni marketi fa tau ola ma fuanga o tala le lava fa soa le ala wa apale malo e fai de fuanga de se leni le ina ia ma fai maua se fa mama avenga i matua e ta pena ia onga le fa na mo le tusanga ia ola so fina ngalo tala tatu leila tolu fit tasilima tolu fit tasilima tolu tatu telefoni avanoa ia ma yesu fina ngalo le taiao lunga tatu fa sol pa kalame le fifia mai alofa lava o tiro o le tala fifia o fai te nei tu sanga mai le ona se fulu lima se fulu valto sanga le matua le soifua o fa tino nai polo kalame o siaki ma fa atonga au po tau fale manava ele ese ngaluanga tele te faia e au lia lole lima se fulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu lau pusa meli ia le pusa mosu esu enga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanui atu lo waso fanau ai o le vaenga ele leia o le amo fua pusa ma me fa inga luenga mo le fatino no ia fa ata ma so enga e tai lua tau sanga malafu atu se yo o ina e au dia e fitus fu lima tau sanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e so enga ma fa ata nga au po tau fale manava le ka nese le amatanga e ma faio na tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o so enga ma fa ata nga au po tau fale manava ma faio na fa sao ina yola a mau alola pusa
vai loa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Sfultasi minuta lo tene le tula sumaltasi lo tala tatu laina. Sau whaasoa, le alo finangalo, le tāua o vaenga o lewa apa I eile malo. Ia e fisoa soani tāpiranga nei whana waonga. O le awhiawhena nei, o le te alitu lai whaa, sifuru lima te alitu lai whaa le awhiawhena nei. O le amaua ai le fisoa ta inga mal whaatata noanga a le whionga ili antua sa vea al Heriton la vea I lunga lana po kalamir nga ngai fo whaiva. Male minista wa onga I le awhiawhena nei. A tonu. O le ama whai o na whalau tele mai ei. Lea vaenga tāua wa apa I ele malo. A whiawhila na nei. Awane ngauri atu oi. O ne misia le fiso ta inga ma le patatanuanga na. A le whionga ele antaua. Male ministawa onga le whionga ia ai ono. Dr. ai ono. Leo tala tātou leina. Tolu fit ta silima vitolu. Tolu fit ta silima vitolu tātua dunga le leina talofa. Karofa sunga. Se fumonia le au. Wa mali ni tai au. La ma peva lo kala ula ka wala o ko kele ka mai sori. Alo fa ya malolo sai mai. Ya malolo so fu manguia ya ki al farqua. Mango faalo. Ya, sa no ya o tinam tu oile, tamam tu. Ala sa faalo ngol so songi ma ko fa nga malonga we. Oi. Ole taua le na o le fasoa o finangalo tatu watunu polea le taua. Leas foi se au ngā ia male apole malo so sani nei whanu newa I teimi. Kai a kia. O ke le ropo fesa kango ma iai vaenga lea ngai mawala ngā kupe vai kaimura la kōkura I mai. A se vauka le se saa mai e la uri mara whenga maro ngai kupe. Kai 4 milionga lewa mai whakingo el so sangi le kungu ngore di ma vai vai ya warfu puanga de ngaonga ye wanga fa ma mama mai palmi e mongi e so sangi no bi fa por va so fo kwa fa di mai ai de afia akore lo kelo le kungu nga ka la fa sa fanga mai o fa ngaru ai fa ngaru nga fo le kungi so no bi fa ke le afia nga ka la fa pe nga mongi e il fa mianga nupi fa ai o ke fa ka kele fenga maroma la ko so songi ngi ku pe kele ko su lu milionga ru se la mo ku wafe fa so mo le ku ama ka ma de pepe ka mai e ma ku o fa ko si fa sering pe wianga ka se la uri mas furu fikar maro ya la uri al kan ka ko kas o ka wala vale fa so so swangi ma kuam fanga wa misho ya wa on ia so swangi ko si ku o la ule fa ka kere ki e fenga marole ku le mengi vai ka ngole manga ku le ku meo a pawan mele foi ka ko ku mo le si au am se o la me nga mo fe me nga ngwa au dia le ka unga pen o le beach hole longa lang fa ile sole se ka lo fa sot ia nga wo ku fa ku pe ku le lo nga ngu fa nga ai au fa ka ai ma lau fa i lo
Ia ka ko fa ka le lo fo le ko malanga le fo I penso fo la le mga ku le fa nga maro fo ku le mai ia wale la ve ingole ku ia fa manguia ia la ko fo e lo fa ki o mai le fi fa nga maro lo fo le ku ia fo I pe ma fo mo le wale lu mga mai ia mo se ku fi le mu sa mo fi le mu ai le sa mo fe ai ngai ma sa mo ko ia ki Naia al faso le au. A fia ngai ka ko o ngofo I ko morele ku faf. Ia sia o le ka mai faso. Malo faf tai le au ma watu lo finangalo maria le tai au. Sei foia. Tatu o ngol tatu laina. Sal vala talofa. Talofa. Sei foia mo ia lau le kalainga. Malo lo sai bai ngol tatu po kala me le tai au. Ele fa inga. Tai mai ia sa ngwa le au. Ma lo lava soifua manguia ngai kai au fou ma le aso fou le li wa au mai e soifua ai ma kako fai ai fe au manga lue ia e ola fa so ai le ngai kai au e se sa le ia le afionga por ko fa por sunga fo inga sa ye mo dungan lai po fea sa ia manguia o ka ko ia Samoa le wa ke le ko pe ale malo sa ku le ku pa ka ia al fainga malo ua avaku ka milionga ko e vaku nge mau ku pe kele isi makaka ma isi me nga wa fa nga ye ku pel mano ai po fea sa ye ngi me au ka ko ye Samoa wa ko fia du fo Samoa yo la fa so ole pule male lo fa va ai male lo fa ile ku wale fai mo la ko ai fai mo le ku ulai sila makapua ya ola fa so nga ngi kai malo fa tai ba wa lo finangalo ia ai pa ole me ka fa ngo ya esa ole le ia sa ngo nga sa mo le nga ngo si ko inga so le sele ma nga ia ko ki dia ia nga fo wa o I susunga I fa fe nga inga o makua I lomi pala I la lo fenga ngui ya lo fa so ia na pa wale ole ia nga le kua e fa ma nga lu nga kamaranga me o lo fa ya ia mangia kele lava le ngeia solo fa ku lo ko fa tai bol fa so monino fa tai mo dio fa tai au le si va nga tau wale le wa ma wa mai ni so to mo mole o langa amo tanto esele mo mole va amo pikir me se ale pikir me taua leanga ai volo te lunga I lunga popole I le te ole malo I mea wai e le se mea wai ia o le si mingala utala I le popole le ai lunga e popole I le te ole atunu ulanto leanga o le matafa yo ya le tato ole amu tato e sasi lo singa mea ai mai se la se tangata fo ile tate I loa e le ofifie e vavete le tato e po ele mesei ole matafa yo le tato mo mole ole amu isemea tato te loa e le se lumana yo tato e mawai alfsili e se lumana yo tato e mawai a ole se tahua ma se fe soani mole atina ina o tato ai ngai me am e se tahua anta I lo wale leila tananu fa taileli se nanu amaya taita ai afa ata te lua wa ato otoa ma le lei se me wata faia fa mai le tala tusi se me wa e faia se me ai wa tango iai se vai ma se me wa e faia faile ma vi ingo le tua ai afa pe te faia wa le leila ngangu nga e amoila o kai e ye al te miti tu esa se foi vai langa to e uma ya to e te miti to uma ya to se me e te faia o le sile vai nga o le maua mai tatu to e sasi lo singa ngango sis
Ase arfesili se kako sasila unga ngana Samoa. Sasila unga ngana Samoa pe fale tonu e sala tu faitio me te ulanga e o a Samoa moni o la unga ngana no o wola mai ai sasila unga ele popole ai ele te uta popole ai ai sea la fole nganga longa lua ngana lona lua au le me ia puti la katanga ngana Samoa ai sasi foi sila le atua e ai alo foi lisi tangata ia na alo foi ia fa sa o kusinga ai o ke fai kio fele leiru ngol Facebook fele leiru ngol penga te failangi al fisiri e mo saka kala e fa aka pe fa pe o taita e ma wai se kala e fa aka saka fangu susu pe mo se kala e fa aka se falawa le se mea paule mea e avea manga sala i anjoe ma tau langa ina hai tātou ai tāua ia tāua fo le vaenga wa mo mai niso tātou to le tā a le tātou tala noa ma le tātou whasoa ile tāua o le apato le malo o u whalongolongo i whatataloanga niso atustala ma le taita o le atunu ia ma le parimia le ala na fisiringia foi le ngata ina whaasafua i tamutia onga ai fisiringia se pasene se kama foi la nupi fa maua le sele ni fsoswani mo ilatou e iai mana onga whaapitoa tu whaatu soswani atu ia te ilatou tatu oinu al tatu leina talofa ia malo se vo ia taua mau ma ia po le fufangal malo wai sa o foi le tapi pilma sa mo poko sai foi la ko fufanga mo o ku inga ko le fu ku mo la langkam mau angkam sanga le aunga ta e uma la fufanga e le fu ku lai mai ia ye le fenga malo le o fa ko la ko fufong wanga ku lai me foi le tapi pi por sa mo poko ia fa ka mu foi la ko fufanga fa ka mo alo le ku pio lo ngala ngonga ye ya nga pele wo ku malo mai le sa mo poko o ia le fa ia le o fa ka mu ala ko fu e manga ya uma fu nga ala malo le o ye Naya, maraya. Le fa tai mo fi nga fa lia, fa tai mo rio fa le ta yao. Ia si fo ya. Tatu le na talofa. Se mo mo ki ki. Ia, se fo manuia ni ta yao. Ia, se fo aso mo kwa ki ile. Ya ko. Ile asa so ko inga makule sa pale biale. Sa amu le ngawa pale biama. Al kaka piko singa makua o levanga o pare bia le ku so le a le se pakai kai le o mo ya iso la me le anga me fe ka ma lo le kiki o me mongia a fa lo le ngangua al pale bia langa o langa ngangua le e ko ki a mo ngale a makua fa ki o le ngangua pale me so le a me le ka ko makua ke le ko o levanga pale bia le ku wa ese le anga ki fa kai ke fa ia ma ia pe sa kala nga ai ba ku si fa so ki fa mangu ia ngai wo yengi ma ka ki ari ki fa mangu ia ngal malo ele ku mo ngi me ma il fa su ka usanga sa pura me le ka pipi ele ka se fa mangu ia e fa yo ki ke le pension nga ka ma ku le mo ma ngai ka ka i ma nga fa piko ia ngi fa mangu ia ke le wo mo se la ultima se fu le al ka ko ka si le ko fu mo milion ya fa pera la inga fa ale e ko onga ke mo sa ko ti ao le fa la ko kupe mo le ku fa ku pe ni mo kwa le ke le au ni fa mo ya so le mo le malo ka ke va ka ye fa nga malo so le ku kwa ku me se fa nga malo si nga lo fa le ku ma ma ye le ku ngu mengi ku fa su ka sa nga ma lu su ko ka sa nga pa le bi ka malo le ia o ngai fa mo ngai ka wa ma mo fo la ko kam sa ya la ngai sa lo me fa le sa ka alo la le ka ma ai ngole ku le sia lo va le fa sa fu ku ka ma ai ngole ku i ka ngu lo ke le ku ya sa ka alo la ko ia ma
la ko wa fa ko ba la ko a inga ai le ma se lo fa le la ku me le sai ngi le ku la mai ngi la u le mali ko ma fa nga malo o ma ko ai ke lo ngi fa mangu yanga u mo le ku ele ku mo ngi be ka ki me le ngi o ka ko ba inga me ngi ma ko ke lo fa nga mo ka ku la mai le ba nga fa ngi fa ku le ku sa mo ka o se pale bie e lo fa ma pale bie ma nga yo nga ku me le ngi e pe o saka faso ku nga ki ele ma nga yo me lo ke lo ngi fa mangu yanga mo nga yo ka ka sa mo me le ngi ai mangu ye ke lo faso ki tai mo ni hol tai au ta tu la nya talofa alore se ku manu ya etia ma lo lo sai mai ia sau no ia ya wa mana mo ko e faso ai ta ukua patata noi ya e mo ni lava pa ma ni a vo ia teleo ina ngalo wa o pali ai no ngole ato ditio nei vai ngol traiao ai ol memo bua ya e moli fa tai e ta ol malo mal kina ngalo e pali mo to swan yo tato tunu ya ele ngata idea pole sila pia ila to woro fa ta pe le si foi fa nga malo wo umat le ai ele titila ngal wenga sa fa el fa nga malo le wo umat wa ta uma wala wa so le tise so le vai tele pale matango fia lela wo tu fa nga malo ta to le wo yende ya le mo wala no tu fo tu pe wa fo le ni meto fa ya ole paso atu na le ai le uma fa nga malo le wo uma fa nga malo sa patino uma me uma di ti ole tu fani tu ya le wo tu fa nga malo le ni meto fa ya tu fa lo le tu ya nga le tu el pasol ne ya so fa manuel le tu el ta fa nga malo tai tai Maria el fasoa tai talofa tu ai dalo ta telefoni fai tu dalo ta le la nai fai si ya fa tai la le mo la no lo tengo ku mo foi ngi ba ka ma lo sai ya o lo ki se fa usus ya nga fa soa nga ka upu ka ngo ngi ka ya ka ko le kio yo la u ai o kai ko le foi maru sambo o le maka upu le ngangu sa o kia lo kalenga so le ngangu yo ele se me sambo le mer palang pura ambu fole si le ngangu le ka ko la ma ya o le ngangu ya sa ka ko o pe ka ke do fai pere ai ya ero o ngo ye le avion le pare be ye nga me le se pa o ma lo mo wai ka dia ka fai kio ye ma ala wa fai ngor ka ko ma lo ora mo ka upu le me ye upu mai le ka ko su ro milion ha ia mo kwa ma ngai ya le ngai fa mo ya mo ka ko ke o fu se ka nga ko le ku mu le la ngola ngoi ngai be ka pe ka ku mo bor ge be le fas fu ka sa o ke le fa ki fa ngai ma lo ngai ya nga fa kai ni sa ye fa men le fa ngai ala me le wo ye ngai wo ba kwa ai ka ko ku mu fa mo yang le wo ye ngai ka tu kai le ko mo ngai me le nga ka lai fa nga wa onga awo manguia uma ya makakala ukele mai ya ka makuo lo makuo ko ia ka uli pepe o makua manguia fa manguyanga lea ele nga wa ongala e manguia uma makakala ukele ese mai le fa manguyanga dupi fa de masaki nga mo ele ngu ala kala la fa ka ka fa kiu fa mo le bode a fa ko ba ku mangi ko ro pili lai ko wa nga ka ko ki awang yo o wala gi yo kala ikut fa mong yang ala malo ioi o kala sa wala ko a fa ke male mala ko le fi ya bili ila ko wa inga o wala o kala ila ko kupe ku o ngai ro ila ko le ko ka pe a bo ila ke ele manga fa mong yang ala malo e alu lai e fa ilo ngai o ro ko wo fa mong yang ala malo e ye ile i fa sala la ngai la de nga ki wo umang sila mo ilma malo le ko umang le nga sio a fai so ngalo como so fa alula fai yung ainga ai mai sena ya o ke ia kala bese kupe nga sa mga ngan malo sa o le wala ka ia kai o se kala kurunga kia ma nga ile por kala mir ngi yaso alo vaptai nga kala ngo i ka ko le kio ya alo fa ku ma ngi fa so ngi yaso ber pa ia ku so sai fa fongal tatu watnu ole tatu fa so la so finangalo i vaenga tupe o leo fasafua le malo e amatu mo nei whana wa onga
tātou tilo fo ila ia nei vai taimi. Ia, wa, o le tele au, o lau whalongolongo i whawhisili atu stala. E alo alua, li lifa, ea, e di kau mo mila singa whamangianga lupi wha, tali li palemia, toi titia, o le mta whai fo ina ale minista o tupe la tunu. Ia, o lufi ina le tūlanga le selenia le atunu. Ai, whai tete al tatu pokalame i suafa, o le ta ua se suafa i lunga al tatu. Tatu whaasoa, tala noa, i le tatu mataupu. Pei ona tatu tala noa, la so fina ngalo. Ia, ale ge fo ime ole olanga amu ia, io e le te si le fia le tūlanga ole olanga amu a io, e, pei se vai sua kako, nganga se hang a amu lea. Se a amu. Ia amu wa ia ole le ngala ka fa Samoa. Ole amu mai la le ola ka English, ole siri. Fa feanga ka ko amu ia tatu le ngangu, male sainga lai Samoa. A e la ku ke fa ia o ka ba ele o ke fi ko fa senga. Papa nge fulo ma fa ka nga ka le sainga, ko ma be vesi do ma fa de le do pole ale. Ya ke ala ia le wa fa ka u, ole siri la nga. O e ke amu de sainga, le ai. Ele ke amu de sainga, de sainga. Ai sea, la ngai amu de sainga sa pole si sainga, fa aku le fa lo le sainga, fa aku mo le pe kweri si sainga mo ila ia o la ko ku pe kele. Le ai ma se amu. E se lo fifi ya sainga, mai mo pa ngai so kai ku sainga. Se mo ke minge wa kere kama amu o ko le ia lo fa ya au kikia. Mire mo se ku pe au o ko amu. U pekui maua pangi popo, maua ke pua apangi. Tatu whasoa, maria, whinangalo tatu watunu. Tatu wodunga tatu leina, talofa. Ia, malore, se fua manguia e leo soga, ia, po lau karenga hoi pia ngai makako po kalame nge aso, ia. Ia, pa asoa ku fo i le isu o karangoa inga fo i lau sunga, ia po lau kofavo. Ole, ese ane, ole, o puaia le kungu. Afa manguia se si ia ki oe ia pe o pufo ia kula fale ma so se mea e fai. E ia re kai mi e ave re fafukai. Ere ia si upo si di fo ngai do fafukai. E me kau kere ai ile mangu uru pe o po le kungu. Ia manguia wa o so se nga malo fo e ia ile kuangai. Ka kau kere fai ki o fo ila o kako kingo fo ma angol la fo i le kule e ta pipi ya ole ma lo si fo inga ole o sia kungu ole ya yo le kuangai ma le kuo le malo e kuangai la ngai le isu ai le kuangai ngai le fai ma ku ma pa oro ka wai kanaka a kungu ia ka kule ai ka malele ku fafo o fa ngolongo fa ngolongo ai se pokalame le ale ka ole le ia le pokalame le mai auskatia le se au ole e mai issue ai le se lo ku fafkai ia manguia ia o ke fa so ko uia vai so ngi ko fa finge vini mai manga o mies so ngi i fa penga o mea onga ma ala mea umanga ai o ke fai fia langa lau ke ora fo ipala winga ole sosangi o ka ko ainga ala mo ma fo fau karsia ia o ke paule mea ka ko kai o ka ko ka kalo ia manguia si o ka ko kungu malukia mai i ngadu ngar sidi marki apolo le wo fia wale vanga fainge mea. Ale anga le kula ia kule fainga malo fone. Ia ele ali mai ngai kelo ngai mo mewa kule fwala au fasa inga. Ia o ke fa monge fo nisi fo yo koko o ke a. O feme sa yai le kamao a inga le. Pio le simera nga le pe ika le va inga le. Longo ingo menga o mai a arukanga. Aile pasa fua mai le. Ile akungu wa ma fa wala ko ya la ko ia ma fa wa me ke kele ma pisnisi o fale ai lo ka wanga e fa ambua ka ko kangaka fa ingo fia kule nganga si kulo wa sa mo o lala I ku fa ri na la o se fa so kurunga
ka ko kakalo ka ko fo i le ngā fo i ku he ta pipi ko ke langolango ka ko mai ka ko pongi whakasi ia manguia le fo u wharongo ku le ai whapea mai le sunga le whawhenga ki le lopo sa whawhenga inga po pai mai o sao ngā kupe ka ilimo se lau le la whai vale ai le amai le issue o le mea o le sa whanga o lau share an fo i ala kinga le li e manguia e koe mo masina o mea ala o kongi lau maa o kalo fola ngai ka kukungu o lalai kupu mai o sunga whawhenga inga o whea lava ke lalai kai mingi o kako le ka ke maua soifua ma manguia i o kako vaia kako kalo mo si o kako kungu o se pasoa ko manguia le aso ia lau ko whaatia Alo, whaftai mo whaasol nei au, talofa. Alofa, lo pionga. Malo le on sai mai a tol tama. Maro, mai le whaasoa. Inga sing kamai mga kulai kiki so e se songe ko makau. Ali. Wa o ke e belo whafkai le fionga le. Pale mia le sunga le lau del mali ko. Ai mai seri el fenga malo le wo yengi. A ka fika ku ngere ku pele wa whaasa fuange mo le aku mua aku. Koro sul gombi di onga ro se lau di masua. Ai kase kanga ka pe whakaita ingo se lau di masura kokas. Ia ko lima ko onko fiku ia le awhai. Uka ke lea ngā ku pe se soangi a koe mo whaanga ua e maise whaio o ain. E se mai le luambi di onga le. Ai a ke aua ia ile oke kari kongu lei lo le lei vai e kula e pele se fa le kongu le ole o ko kalanga la uli de sa fai ai o ngolo fa belave langa o makwaki nga le loko karu ile le ko ila lo popo malesi mbea ia o menge le fo sa ya le sa nganga le pale miesa fai o me fo kupe fo e fo umane le ala e vai sorry e fo ai kia e fai ai sa tonga la ko fai fo ya nga vai kai ni a fa belabi ele ai se singa langa fo iwa o makwa ai nang laio ma fo va pe o la ku mo fai longa o me fa pe nga ele va ai fo nga lele ile la kelo la ku ai ngi vai kai ia mangkua ka ko fa pe ko la makiki vai fo ka ke le le ya lo fa ku isi ka makiki aya e o lai fo lai kele mea ia ele kai nga e ma fo fau ai fafkaya ka ite o fole ise le lango o kanga kai irengei kupekele wa fa sa fo mai el malo e kau ke awaka ko ai ngai sa mo ia au ke kali kongu foi o kanga ka ngai faikio o kanga ka ngai piko silanga mo o kala kupenga o adelisio la ko ainga ala o mai faikio e ka ko mai e o pongi e fenga malo lo e nge kai me awa ia le ia manguio ngai o ka ko ainga nga singo ko manga ko o lo kai kanga manga ku ke kia malo fa lo la malo fa tai mo fa so ni tai au ta tu o ngol ta tu le na talofa se mo ia Paulo Engkau papa. Iya, si fo manuia lang matafi le nei fo itaiau. Foi la kalinga sandanga. Malo ko ku ni kaiau. Malo ko ku. Ngai la karambe. Kem salo le. O ko kalngo ko ai lungo serikio. O ka be le kalngo. Iya, sa no ia. Malo e se isa como moala fa soi. Se lengi le la. Foi ele pulere. Arka ko parmia. Ale la kapenge ka o mo moli fa ka kele sunga lau le mare ko ai ya wa ya mo lo io ele fa ia foi o foi la ku la fo le tifa sa o le ya sa le ya me ta e ka ngole o lo fa ngal wenga e moa e sto sa ni me lo tifa o le fa ngal wenga po e wa kala la ko pension ala chambo kala la ku no tifa le vola velu le simena por me fai la kala va ku la uskalinga kichia ole la ukele male ma fa la ukele ole ma fo le ma lo vengi
Ele fa piko kasi so la ku sila. Ai mai se au ko walo ma ka ko fanga o la ka penga ya onga. Ele ai ma se me fa pe ku puia ka usanga fia o ko nga. Aka kau ya ka ko umalava. Ma ele o le malo. Mo e o lo ku o le malo. Mangisi la va nga fa foi. O mai o pongi. O mai ka ko puia le mangwia o maua. O inga i lu ka ka ko ke maua se me fa pe. E ko whawhkai kere au le malo, whawhkai e sunga lau le mare koa, mare la ko ka pengeka, a ko uma mai o lo langolongoi. Mare malo a ko. Ino wa e se whingalo. Wa e se mangaku inga i whapenga, o ngā whasosongi i ko kongo le aku. Ia ai mai se, o e lo ngongofa ku whawhangi. E whamama venga ia ka koke kia meo le lafua ko le kupe, piri mai, aluaku se ring. E alo ngā mea. Ka se fa mama venga de silio nga ka ua. Ele se mera ka ko fai kio ia i po e ke lo isa vanga ia wanga fa kio fai ke ola ko e mo mo lumalenga. Sa au ke kia. Ka nga ku fa se ringi ia longa lua. O le mero le amu sori. O fai si mo wofu. O fa longo le ia e sa wanga al palmia. Sa le ia e kai minga e fikala ia ke kia. Ole ngangu, ole mer palangi, kulo wa sa mo fa fonga. Ole mer palangi, pese sesen, e ya jo ka ko ire sesen ngang. Iyo, ingengi sila, se la kangang. Ile kai kaya ise vanga sa mo vole kulo lo. Ya fa ya amu ya kai ya amu me vole amu lafi. Aka ko sa mo, ise se yo le upura nga ka ole mera ku por fa lafi. Ole ale me fa nga me nga. Pare o le me sunga pa mia le upu e se me foi fa peka i kai mo kwa isasi a ko se para karafa ya uida ka ku fa manga lo ye o me ai le ko inga ya soli fa peka i kai o sui e alo ia ko inga ngi ta fa pe fa ma vai alo ia alo fangia ia nga makua le ia ringi kala ni se fai ko inga e o to puelo ka lo fai ko va ko nga fai al me ka nga fai ai pole ale me ali pa le mi o fai ni ko ia so ia ka ku ku ilu mo le ku me uma o le ku e fa manga longa o le ku foi me le ku ali ka ma la ku ke kia lo fangi le ku ka ma uli la ku ke nge yaso tai la wa ku foi manga ku le o fai va se nga ia e fa penga lo fa foi i rau renga mal kausi mal no palo ke mi ve ka ko fe mo salon ka fe ro ngal mo wa ngalo ya o poringa ia ai sa pa kai voi sia nga vai kai minga lo kwai ai alo kela ia lo vati ya to ya kon mangave ken go fero ya alo kela ngai to banguia o feiva fa tai sai foi ya tai bolo vati lo to es formal fetu minuto talo le tula suma lu al tatu taimi on face piso tatu leina fa maru watu tatu watinu fa longo mal to e fina ngalo tatu watinu le nei tai au malo fa faiva tau fina ngalo e fai mai le nei tai au lungal tatu poklame tatu te tilo ia i fa maniango fa safu atu mona yo tatu tangata a u tilo ia i le taibile nei neli a tole tau sanga taluna tula i mai al fa nga malo ia i le la tau fo i pa inga pe ona ia o ma fau ala ia le ila uia seve ele i tapena ina i se tau sanga se tasi le tula i mai o le parimia i se manuia e whaasafua mo Samoa. Le alu winga lau tala. Sa ia i le taitai o le atunu u le itua le heitau pipi, le itua ngai, i lona vai taimi. O inala na uwawai, pena le au te tau wawai au iai, o inana tilo anga iai, lea fo i au na, i le whaaswaina o tupe, a le atunu i mea te tau o na whao ngā na iai. Ia lea na tātou tilo ma tātou wawai no tūla i mai i le whai ngā malo, al hei tau pipi i le tele o ati nae sa whai. I le vai o awala ngā lue, o le tise, o whale te tele sa tātou wawai ai. Ia ati nae nā sa whaatino ino i tono le tātou atinu. Ina, ia maua ni whale te tele, maua ni awala le lei, sa ngā lulue malina vai taimi. Ai pila u tilo inana pina vava ai anga ia, la aula le mali atoa.
I le telo se le ni walu e atina e ai le telo I tu malo. Ai, mo tangata lau tele. Ma tangata e uti le whaasoa. Ina uiana tilo pesa vavai mo lo na vai taimi. Ale wa tatu vavai le nei taimi. Nana tu lai mai lava. O le afionga le lauda le mali atoa I lona taimi. Saulo whaatu le pati. Uman whaatu le pati tu lai mai. Whaatu lai lo mamea o lana tilo iai. Mole manuia lau telo le atunu. Le ala utatu vavai wa tatu tilo lewa. Anga isa o ala. Ia, le langona o le te le malo. Le palimia. Mo tatu tangata lau tele. Mo le to iai se nau fo I lea. E whaatuni whale te tele. Le ai. E iai a inga. O lo mana mia le fisoa soani. A maua se tāla mana ia. A maua sina sene fisoa soani lona a inga le lei. A le wel polo ke tile watu fatu. Lewa tatu wava ai wo one ia tatu tanganta. Se tu lou I la tau. Ea e lo ato atoa le malo se tino. Iei malonga whapitoa. Watu fatu. Na ia tatu tamama tina mātutua. Tilo lau fai saufanga ua whaasafua iai. Peo inala. La uianga tilo fu ilea. Mala uwava ai. Wa lewa na tāpena mai se ata whaata oto. Ile lona vai taimi. Se ia o mai na whaatu la ia lea tua I lona taimi. Tau loa whailoa whaatino loa. Lea lau tatu uwava ai loa. Ile taimi o leli. O le fuata malona lou. Watu lai mai ai. Se I whaasafua. Se manuia mo tangata lau telo Samoa. Ia. Tau al whaasoa tatu watunu. O te talo. O te talo a. O whini tatu mawhau whau ma tatu tilo. Tatu tau le pua malafo. O le asaunoanga le fionga le ripalimia. Aua ni tau le pua malafo. Tau masei. Langa iei taimi e sasi ai. E fwere taimi e te whaale tonu ai. A le mana ia. O le ki o nei mea uma. O le tatalo. Awa e le mawhairon tatu whaitio. Na watu la ia lea. Tatu tango whiwhaise me ave ati. Na e ai mawhisoa soani I mea nei vai taimi. Tatu tutu whatasi ma tatu ngarurue. Ia ma tatu tilo o ani mea e lango. A o ofo ia ua uma le taimi le paya ingale. Uma. E uma. Peo na saunoa le pale mia I te leo na saunoanga. E le whai mo la tau no foala. E uma la tau o atu nisu tupulanga. E lufi ma tango fia le tamau aingo le atunu. Au ase manuia lau tele. Mōni o tatu tangata. Ia lau to tele la tau mori mau. Ua sea wala umaini se leni. E ta pena ia mea onga tamaiti. Le ua iai le alofa. Whaasafua lau tele mōni o tatu tamaiti aonga. Ai mai se le tatu atunu. Mana ia whaasoa, whaafitai sa mola atunu pele. E o tau fina ngalo whaalia I lunga le tatu po kalame le whaasoa. I le leitai au. Tatu te talo la ia. E na ia whaasoa lima le lei pea. Whaawau pea le anga le lei o le li. Lola tamau ainga. Tono le tatu atunu. Ia manuia Samoa. O lau ele o Samoa. O lai tanu o le telo le tamau ainga. O lau ele o le atunu. Lai tanu o le telo le tamau ainga. Le alu inga le tala. Ala atu tō le talo e maua. Tu tō le whai e maua. A wha atau ea. Maua le tupe. Ala le mwhaion tatu whangaina puaa. Whangaina moa. I lou lava ainga. Tamau ainga na. Lai tanu le ele. Peitai. Tātou o le mingoi. O le mingoi au tātou. Ai. O le tamau ainga o Samoa. Lai ona lau ele. Wā kelo le kupela iai. Ai ona tātou. E mafua ona le tatu le maua tama ainga male manuia le lau ele o Samoa. O valpaie. Ia marka ko ngangu lea. E o ka whai aku fui se la ka ngangu. Ko o mai fui la ia lea so nga whai kai. O ka ikai a ngā kare is. Ia wha afo. A wha liliu. Da wha liliu ma. Pe wha past tense. Ka fui la ku whai mai e. Naru wa ngangu mai e leo kia. O le is male was. Ale we male. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Ia ma malo e ka ngangu ba sang ia.
What is your name? My name is o ngā o kawai o ngā kawai o ngā whai o ngā kāmu ia mai vai lai o mai ia ngā kia lau ko mai e wale ngang ia ia al mea lai whiwhiro ia kurola masinga ka kama imensi fo i le oka wa le vaung o ka ika i o mai e vau o mai alai vau au e ia le lei whaptai sa mola tunu pele mo tātu whase o le nei aso ino tuas 10 minuti o le tā lea o lei tu lais full martasi Finau mo sa manuia le Unitec. O le alango-lango malosi le Unitec mo oe awasau ngā luenga le leile lumanai. Patupla ia lau to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sau lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pēr e whaungaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lupa le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe te tongi ni no ngā tupe le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa o lo ma whaina wha tino o ma i le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua o wha sopolia so se vaenga o New Zealand i o tātou lala. O lo awano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whasa o ilu teimi, ai sidi ona whasa o ina i o tupe o taunga tāle penisini. Mo nisa whamtalanga wala au le telefoni o wala se lau o tasi odono. Po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa wadu wha. Pacific Easy. O lau ba anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talo whalawa o le siufufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tālo whalawa. Tu se e Peru e se furuma le tolu o lona whaiupu e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia, le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose, e whaatonu a rona ma le awosi taulanga, o le taulanga mū mo anga sala. O kovi poa ma oti poa, a o ano ma o povi ma oti nei, e se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mū. O le toto e ave sau wina i tō tonu o le whatawhai taulanga o lo i tō tonu o le potupa ia o le whalawhatapai. Ai o pa u ma ota uma i tō toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sonu ina ia matua liu efu uma o ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utah ia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā.
Awa, o le tātou manu maru. O le manu malu whale anganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city. Ele o Yerusalema lea o lo iai nei le lalolani. A o le Yerusalema fo. Wha ale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whaitau langa. O Yesu Keriso lo tātou tongio. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a dea mau whaoro. Manetua, ele lei mo oe. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. O e sauni malanga I Samoa. Manatua lola mona rentals o lo whanga solona na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga I nai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari I le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le leifale olo. Po o whanga lii, wha pealo tato o fisa au tu I ala fua. Pe momoli e tofo I le whale tali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili baiai. Ina nei tupu se whalavelave ai o loo iai le wha mama a venga. Manatua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. O le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana pe asiasiane I le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga tawhailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. Bye.
male lalulangi Palumaina male masiasi Papeloa ila uo o Yesu E alufa male anga manu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo e lo tātu o tino o, wheroa i fo i o wā le whaapoponga le tutua. Usimaya lau whaafonga. Le aso whareile le vai aso nei le moto o Savai, a le aso ngafua ma le aso lua le vai aso fau i upolu. E peo na Yesu inga wa whailo e se ofisa sinia, o le mtanga aluenga o tina mta maitai, o le a fono aita i tai fono whidiwhidi o komiti a fono whaavai i pule ono matu mua, whaata sei masui o komiti o whidiwhidia ma le pulenga, o le mtanga aluenga o tina mta maitai a tina e o fiu anga maanga visotai, o lo pulea le wha ngā so longa o ngā luenga o le polo keti o le miliona tā la. O le fono, o le wha moe moe au tua tala noa ina ita i ala o ngā luenga o le polo keti, wha pēr nisi o mata upu lau te tele o lo ofisiringi ai swinga o wha tula i nei le malo, e wha foe ai le polo keti mo le isi lima tau sanga. O le te tai o le pati wha upu whai le Samoa o poto, o le whaipule fo i leo le tu malo lo to whanga, le fionga fia mena o mi mata afa ua ia whai tio ina i sana tusi, ua tau ao nei le ofisa siri o le mtanga aluenga o lo vai le poloketi, suinga i le whidiwhidinga o teitei fono, ma le whidiwhidi o sui o komiti o fono whawae. Whalia fia me o le safuru tasi o i tu malo, o lo te ilua ai teitei fono ua whaavasenga ai, o le teitei fono A ma le teitei fono P. I lona i tu malo o ia o le teitei fono A, ai to tele sui o le komiti e whidiwhidia le teitei fono P, o le sui sa tau wā mo le whātua tua i le atua sa mo utasi, i le palo te tele ia o kuso. O le fionga le sa o whapito, e to ono sui o le komiti na te whidiwhidia, ai to valu sui e whidiwhidia le teitei fono P, o le suinga fau le whidiina o sui o komiti ua whaamatalaina, e le whaipure o lo tu whanga sa vema pāle mia, i le whainga malo mua le whātua tua i le atua sa mo utasi, e whapito ma whailonga tangata. O i tu malo e fast food tasi e te tasi te fono. O whaipura le vanga wha upu whai o lo tu nei le foi o le malo. Ai o i tu malo e se furu tasi e te ilua te fono. Mo tā ua o te fono so o whaatasi. O whasiringi ai e le fionga le sa o whaapito e le natusi le ofisa sili. O le mtanga aluenga o tina amatama e tai a tina e o fio angamanga fiso tai. Lona tūlanga o i o le whaipule na whiriwhiria e le tu malo. O whaalia le fionga fia mena o mi mata afa, sa tālo sanga i le tofinga teitei fono, ai leo se tofinga teitei fono so whaatasi, e peo na sa whaasara lau wai e le mta ngā luenga le avanoa, mo sui na tau wai le palota, ma whaipule o i tū malo e tālo sanga. O lo langolongo ina malo si e le whaipule o lo tofanga le poloketi, ai o suinga o whaatula i mai mo le isi lima tau sanga, o lo ia tālo sanga ina ai le kāpeneta, ma le komiti whaafoe o le poloketi e te tau na toi sila to toa iai, po o whitaui ma tāle whengai. O lo fisiringi a fo i le tai ma le vanga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le awala ua whaatino ai suinga i le whidiwhidi o te fono, ma sui o komiti whaafoe o le poloketi, ma ua whauru ai le whaamasinonga se whina unga wha le tū la fono, e lea vanga wha upu whai e ilo aile na mau, e pito tasi ma wha i tū au suinga ua whai e le malo i le poloketi. O le whairo inga tu stala ma le pāle mia le vai aso ma vai na ia wha mana tuai, le fola folanga alana pāti i wha upu whai au wha ngā solo wha tō sino le pālo te tele ia au kuso na te nei, o le mautau ave na wha iloa le wha tua i le atua sa mo ua tasi, pe a manu malo e avea ma whai ngā malo, o tangata o le vai ngā wha upu whai e te ia ma wa aia le poloketi o le miliona. O whātunuina leo e le fionga i le whaamasino o le whaamasino ngā whai tū malo, o le pule leo maliu po le korona, ina ia whaia se tau tonga whaapitoa sa idi aile mafua anga tonu o le maliu, o le tama i ta i sa nofo tau fia le vai ngā leo le wharipui, o papali i sia fi kiao. O whailoa le sui komasino leo wharipui ma le toe fua ta ina, o le tau nu o le tama i ta i le whale mai whai tū malo i whaleolo, i le tai au le songa fua o le vai o sune ina wha mauni ai ua maliu.
Pe tai na tuli loa le sui komisina ni fesilia tu sitala. Pe na fatoa faa maonia lea tūlanga. Ina ua taunu il whale mai. A wā o li poti na mua i salalau i lunga upenga ta wha ilangi na wha ilo ai. E mau atu lea ta maa i tai le sela na wha mautu wai ua maliu. O wha ilo ai e le sui komisina le sunga le i ata ua le sa Samuelu afu masanga. Sa na o papali isia lavalo na potu. Ai so o ma potu sa wha mautu wai isi ta maa i tai. O lo nofo tau fia le vai ngā leo. O maubanga, o kiki a so o umale first aid a leo ka. Mo le apply ngole. CPR me mapena. Sa apply na tai au ia. Ke loa e mawhainga kari a pia koe se sili persu suenga. Ai ele va pe muso e kausu suenga. Al ke mi ge yo le fa kolu aso suenga. E kaunga ku persu suenga se ia. Alicia le o ka wa se kala mai au le e winga ile meu kup a ko ke o ku das fale e au ma fai nga mo ma sam kala nga lau su pe nga apala ile kiu ke sa kiu ke ka malana sikulang fa pe Leo fio al mele te ke ni no ya o ngai na o mo tala ile na news o fam tala nga le na va tu de lo e mo wa tu siele ko Mudi, alela wa sa no mai ni tatu pilo ai. O fa ma ni na ave pelo. Ele foto fa ma ni ai o mudi, pio le ala na fisi. Pela o mai o tan malala la ai mo so no. Ai foto ma ni ni. O le mena ma ni o ai o mai I pelo e fa ma ni ai mudi. Ya, ai o le su so na tu le. Tale mo, tal kuna. Ya, ke ona ta o ni ku no komsina. O fa talanga I tu mai o fa tu. Ya kam talanga ile pero na fa mau dia. Ya Paulo tu langa fa mau dia mali un temi de on se tu de tu no ole fa mau yang na fa. Ya kam talanga umba den tu la fa tu. Ya ele I fa mau dia temi de ona le pu ni ile fa tu no le ona quest. Ya on tu fa mau dia la ile fa talanga ya. A ole fa mau yang la ile mali. Ya tu fa mau dia mai fa le un temi de. Ya que forma que yo tulang masa ni susu ngale lo ya nana sta fa mau dia mai I falou ya o mali ya si na uta mo tu mas ya que forma ya a o talanga ya tu na tu le tu a bese o le o talanga mo mai fa piku o talanga I fa mau ni na mai musu fo ye tu na tu le ya ina I na ye fo ya tulanga le tu lai mai O le fo mai whapitoa e whaia le tonga o le ua maliu e le o mautu I le teime nei. Pe sau mai fiti e pe o na masani ai tonga e sa ili ai mafua anga o maliu. Pe o le ato e sa ili e leo se fo mai e whaia tonga whapitoa. Po o se pathologist mai New Zealand po au se talia. O mafua le tūlanga e pe o na whailo le sui komasina. O no le fo mai whapitoa I fiti le ersa I aile tapenanga. E malanga mai e wha mautu I lo tātu o tunu o mangalue ai se tutongi. E lua se la wafe tā lai le tausanga. O to e suilo na mawhauwhau e mafua I sona manao. E wha o popo se isi fuai nu mela ilo na tutongi. O le masina a matala neo le tausanga faudu o olu ono na wha awa o I pea ngā lue ngā leo leo. O leo so wha I leo no fuanga lo wha ngai o I ai sori tū la fono. Tau I fua la u wha saina. Ma o le aso se fulua I anuari o mai le aso lua se fulfitu. O le masina le nei. Le aso lua leo le vai aso le nei. E valua so whainga po drug rates na whai ai. Na manuia uma ia sa ilinga peo na whailoa le sui komasina o leo, whare pui ma le toi fuataina, ma maua ila au whaasaina o le maruana, o peipai ula ai le pauta whaasaina o le aisa, o utu tau ma la au malosi, whapea tupe sidia ma le valu afe tā la, wa au fi ai ma tupe a Amerika ma Australia. O ia o so whainga e valua leo, wa moria ma tau fi ai le tolus furufito o tangata, he au fi ai ni ali I matamai tai. Wa wha popo atu lea au whainga, I le isi fitu se furuma na tupu na moria mai le teimi, o le kirisimasi ma le tausanga fou, I morianga tau whala au whaasaina. Ma lo tau fia umafo I la tau le wharepui I tānu malala. O le masina fou o whea puari e tutula I umai I la tau I rumo o le whaamasinonga. Whaalia e le sui komasina o le tanga aluenga leo wharepui ma le toi fuataina, o oso whainga na whaatino I lava nisi sa whaao atuai, whaasea I le matanga aluenga. Ia morsi la fia ele io mai se kangi ia se whasanga se yak se fale
Pa mo si le fios fainga o mai an. E mau o mai an me fainga mori e ngaka. I le pilioka lea. E ia ngai whaseanga o mai o ainga pe o misi ala ko me ko kingo. E kei me e whike nga e la ko me ko kingo e mai. Ia ma mea sa sis me leo i la ko wha maumaunga. O aka sa pu e me whampe ngaka. Ai leima se siua o mai o whasea me o se whainga rongo whale. Pe ua au mai fo ia reo koe release me whampe ngaka. Kei mingei ia. Ai isi si koe release e ma fu anga karwhea ngai raro kula whongo. Ba kai ka inga I ka manganga vesi mai le menga mai savai. O ka manganga pu e nga viro e la kurunga ruenga leo leo e whaasa le whakingo runga ruenga. Whakong whaalu ara e whaau au longa winga wa e whaulawe nga ruenga leo leo. E le power of arrest venga mai chance. Ia e whai unga won ka mai a molu manga a whai aku e uko e whaulawe nga ruenga leo leo. Uko e whaulawe. Wai le loe mako po fele a vei video ia le whakingo runga ruenga. Ai le ima se siua. Sau whaau se kangi a mewa se wangai se mea wanga I e polo fisau su whainga. Ao ia ia leo leo. Ai a o mai fo. E alu wale a wala kaung whai ai. Ole ia le ofisa e whaau ai. E leo ka ofia pe e ignore e mako gaka ia. Ao mai o rau ai a kau. E ao ngā fui pe ao mai a whai su e ngai sao. E mo se le songa le mo mako kanga lue. O whakongunga le whai au whenga lue. E whakingo ala kula whongo. E le ia iangi whakingo ngā wha milkeri. Au songa whai kaka le hu. Whai ngō fia. A le wakua a sau whafo i o mako leo leo whaari lai ti. O le whare leo mau ki o mai ai. O le whare leo siongi a leo mai markusia. A whapela e voluntary mai o mai kong. E whai ngō fia. Ai a whapes e mau ki ako I sa o le whare. I refuse kaka. Ia le whai mai kuna whongo e. Use force if necessary. O inga ke lea marsianga. A lea nganga o ngif ke ngai mako ma a inga ia. Ke leo ngai a inga mau ki ako whamamrama. A fia mai whai ko ngā rue. E whakingo ngā rue ngā leo leo. A ua whai si ke leo mea I wan. O le iai mangai mea I e kupu mai. E leo ka o fia mako whasingo sa o ale ofisa ia ngai ia. A su e so e aku e se ngai o inga se leo leo. Ua kau o wala kiki ma le whakingo inga. Ia e le kauanga kua ungoe mako. E kauanga whakingo le. Ia la fu elo e a inga ingos whai e le o kau fia la ku. Pa ise mea ngā se whakingo ngā ruenga. Ar mako ia whakounga ma ia inga markula whongo. E le fōsu su e ngai a mako. Wa umaka kia ka ia markula whongo e uia. Wa whailoi se li poti le tu malo ai o le fionga whaasavalu Dave Parker. O se tamali o le tātu tunu ulawi loa i ona tomai le musika. Malona si ufofoka malia I whatunga o pese Samoa. Whapea pese le whaperetania. Wa ilonga fo I le tautua lea tamali I le atina o tangata tāwhau le tātu tunu. E peo na saa vea masui o le komiti whatonu. O le pulenga o tangata tāwhau I tausanga umawai. Ai olo atina e fo I sana lava tau mawhainga o le apitanga lea o le Cloud9. Lea wa ingoa nei o le Eco Lodge I Tapatapao. Wa li pati o le asalulu o le nei vā yaso na wha manava I nai ngā ruenga I leola nei. A le fionga ia whaasavalu Dave Parker. O ia e ana se tasi o whatunga, le pese lawi loa o le tatala mai alo whatu. Tala ia le nei yaso, wheilo I pea, soifu. Sa lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Come straight from the music of the rhythm of your heart. Sing for the medicine, shall go down. So my memory
Papi fiaga si fefe loyo le nei auli. Sebal jabal watis football 5 minuto cedele jula se football lua. Ah bejabal dunga al jele fa malo atu po club ya chau chau malo fa malo lo singa luenga. Pa jalo watis se usia pesa mi do brada lo fa tu baru yang luenga. Dasilia abe loli. Abe loli matala le ye me lo ke le ngara kamai. Pe lua ku le texel toi al fatua le kai kalia. Sanga maka yai kape maka ya kape mo tanga te fa mau ni tu la fono Kabalo tu le sia kala ma fatu ya vai la unga tu tu pe ona yai le fo ya oli ia e ba futo bai musika su fe filo ya radio sa mo mala po kala be fa nga solo le fo ya so ma tongo filo sumela o ele lo ma futo bai lo moto mo lawa tau foi ona e vava ai le mana i o le la watanga me o le uli. Io e va ai le lautanga me lingi ke fu ko ya mo ki o le lama singi ia nga ke lo le ya o manga ia le sudu mo le la. E va le lama nga ia hala e moi. Ale ku ai fa fa kali ala ia lo le la. Male saviri, bu ye se saviri. O le manga i o le se saviri. Io e male feilo ingal to ina malo matu e nunga lau fai la tau mafutanga le nei oli. Kamalangi ai ko fafsanga ko inga malo makua a singai a kungu. Ia po se la suai a fu ila le masinga fa di fukal. Awangi ko a vese mo se me ai do lolo to ina malo matu le. Se or ko inga malo makua o le la uaia. Tau mafutanga ia uri fa penei o le la suai a. Amu ala masinga supo pesa langi el kama a wale au ngau ila tolo fengai malanga sega tabo ftanga tolo fala inga fa malo po klabi ya chau chau pa marulu atual awe vai va mai la tolo mafuto bai nungal tatu Facebook e wakake ya le moku ya le lo ko sa for Facebook wakako kilo la ya wingal Facebook e alu apule au fiango fango
Ia fia sau koe sau, dia koe sau. Pa malulua tu ene upanga malawa dunga tatu Facebook. Ile motu fa se ia tu te leido pola mo moku. Pa pe ai moku ai walu me se lancho lo ri ava ko sau fo. Ma fe ka manga fi mala ka mole malu. Le malu semo stitchi ngai le moringa ngai I malu ka. O walo fa se osu. Ai wa fiu e ku ngafi ri ela ku sponsor ko e alu lo. O alo fa se uso ngafi ia ai fai mai fu ere fi saka ku prenga kai mi. Au ke fai aku la le mari o le fai kanga. O ka se mari o le fai kanga ma le maka o liuli la. A le seling. Vai de. Ka ko kilo la ia I mo mor kanga ka ere se ko. Ya tu kilo le bol kanga kai ku o fa bol sponsor di se kupia. Ako foi anga feliz se kupia. Walo fai so usia le malu. Ya ngosa. E si di do ka ku ya lu saka ku ngale moli malu. Abalo te la tona security o nga lu le ya oli. E o ka o kai le pisi fo le moli nai malu kau. Abalo te o chou. Kai me le vives. Isi fo to telo let no. Mai se la to na tamam tina lawanga ia tu e sa ili no fu onga na tamai ti mole vai so fo. Ai de le fa soa. Ai de le fa soa. Ai de le paketi de le tu pele la ia onga na tamai ti ave fa mo vai so fu onga. La tu se vai mala tu to tingi. Ma kwa fa kaungi pe ko kingi la fa la saudi malulu. Ai la tu se vai foka maiki. Yo awala mira ka ko vai kai mi ka ko ke mati lunga le papa ma mama. Iu se vai se vai. Yo ai vai ni vai te mi wa ngai ka maiki a. Yo le kala le vai ka maiki amu ia ko vai kai mi. Amu ia ko vai te mi le wa tu o mai ko se vai ko kingi. Ia wa faito of wa onga ave ko lunch. Amo ko akwa onga ave ko laptop ala vai kai me ka mai o sasa mal fa ya onga ya la dua ko la lekes awa mawa se me ave fale bali le ale ya la ko ko su ie yo u mal sa pero se tu lo fa fonga la tu no la alo yu ka e o fangua la ku mo ka wa yo la fonga fonga mai popo ai aldei vai te oka ka mai ki ngala me aonga wa sasa de me aonga ka ku vai kai mi ngai ko inga manai lo ma tu asi o mai ai lo ka vai kai I o lo ka vai kai mi ka oka o lo ulu ya makwa kera le ma ira ngar ka sasa fa ya aonga lo ka poko o ale pa lo ka poko le mele ya ka ke mu se fa dia por melo vai pa lo ka ulu sasa so fa ya yo lo wa ka mai ai pa lo fa ka mala Yo, la vai kai me le aingi laptop. Kasi do fa onga. Ia nga le or kaiao. Yo le poai mo ki ngoa o la lo fala papa me mo ngalo makua ma kwa fa ma folfolai. Ia nga o la lo le alunga ma kwa yo lo ai de ulu ko ia. Wala mal kaiao ka o singa ma folfola. Ma loa tu fo ina I faia onga na vai tai mia na I faia onga sa a o ina tatu I ka ido I kuhaku lava na to ina mana ido ma tu ai tu atu I la tu vai tai ale ma ngai ala ngal pokala me fo ile na tamam tina ma tu le ato e ele ma le langona la to a mai le pokala me le tamam tina ma tu se to e va ai ai ile la tu fo vai tai mia ia o pe o luma mai le e ma ko ia ma ko vai kai mi o ka I fa kere ya ke pas ia markabala nga o kuorkeri ia malela e uma engo makwa kamasoa savali le aonga ia le fa kaingo awal ia wangila ia ongosa a te lo ta o fe aule na tango moli lo walu fa ilo walu ke do ma ko vai kai mi o ka ma ko vai kai ma ko vai kai mi ke va ie de ngi se vai mati u kai e ka ke sau kai wa pe fu o ka vai ia o pe fu ala nga le wa ba manu ia ai o ele tamam tina I lo vai taimi ia
Ea, vai. Kasi dia wha ngā musika o pasi yasola, ala paki ko ngā ngai. Ia e o ruare o lea o ngā male o sa onga. Wafu e sasa soa whai aonga, ka mai ama kua e o ruare mala ka mauru sere tau lolo. Kasi dia kanga ka makua i e pasi atu. Kasi dia kakai o mai ki wala ngā kongi fiu e sui. Ka mai ia. Ia o ai se fia la kalaka ia kwa whai aonga. Ia si i ola ke mi fu ia o whakakalango wa senga. Ma de li poki se ia se wharongolongo na makua. Oh! Ka whai a kunga ia ka ika o makua ka fia li ulo ia. Ai se a. Ia, pauar ngā vai kaini. Luas fulu fitu minuto chai le chula. E se fulma le lua. Sina whawhiwhianga vai fōru tātu pokalame. Tamoftanga le whengai mo tātu watanu. Awa ulu le aso tofi. Ia ngā mai lau vai kaimi. Ia mai lau a o ngai lau vai kaimi. Wangi me ke manga kua i lau vai kaimi. Ako a onga ma le pasi. Ore keri ma le whiu whaakari le a onga. Haha. Mai lau ka maala paki o inga tax. A whai aku le whiu le makua e rei kua i runga i masek whai ronga e whai minga tax.
Alquilango, São Saoma, Almaiai Nango. Ole fola simplista seki ole faili I Alquilango, São Saoma, Almaiai Nango. Eva metama ole fola simplista seki ole faili I Alquilango, São Saoma, Almaiai Nango. Ole fola simplista seki ole faili I Alquilango, São Saoma, Almaiai Nango. Ele to telo tatu awe va matatu paanga leva mai lunga le nei o. Ia wa ba ila tau o telo fa manatu atu ya onga sa e onga. O hangi kula fongo le onga sa e onga ilas. Pa talo pati so se vai mona. Va mona le moa alo fatu. Oni nei vai ngale uli Sydney Channel kwata sene pa tele ma to mai leva mai lunga le nga luenga. Ia ya onga lang wa onga. Oka e ai pefu a kuare au ko ai pefu mai le ule le whakao le awala. Maka ukia ai aluaku o. Si o olanga whaila le asembia le aonga. Ia kake whapupu ula loa. Ia e ola le kaimisi I whai momo ngaluanga le aonga kake usika ia I kankamakukua I kamamatu. Kaimilanga le aonga ngali kua kanginga mako aonga. E sa vali a kuai kai kau I uka koe la ama de pifu ai mati ring se e vai war ko nginga le aonga e se e vai mea maka a alu la wa ningu se e vai e kau anga yongi se e vai a se yo ole yas fale le fo ila le wa alu o I koe ainga ola awa su enga se lifi pau ale mea ia mo le pasi se lifi fo ile yo o mai fa sale le anga ia o nga pu e rola ia le o se lifi e sau fa sale le anga kau salolonga le vai kai mi o le whainga tā ia ia le pasi nga ke manga kuanga le pasi nga ale tua tane le fui ile sunga le whai pure le wengi ia nga ngai fo maunga numela lua oi fo ile e sa mo sa maunga pasi kuai ngai asonga kamala ngai pi whakalikari e kamanga pi ele alu le vaale dina ale fotu fo ile le skama ia lua ale maria e lua me ala kamanga ia so umai ia sawa ia ia momole o langa sai ele whainga tai o manitua ele si whaia onga nei no ia se vai sa whaingo ia susi na vai taimi o sa la balu ia manga isi whaia onga pala langi nga sai o io foi sala ia le sunga tulou ale sunga le whaipule la whionga minsta pasila nga i vai kaiminga o le sa vadu le file mu sa o le wa maua mai sa vadu le file mu ma pasinga e mesi roi malanga pasinga mau ki ngoala ia le au wa onga le pitonu una e la tuia no lofo I sa lenga palau le fale fa ia o palau le fa solo masalonga po ki ngoala fa kali le lolinga ia lua tu ale malo kamala ngala ko kangua ia omo fo ia au wala le la ko le tuatani ia fa aku kwala le lolinga waku ia nga vaila ia e sa wala le lori ia ala ku mai ku sala sa le lori au fai au wala au fai ka la e maku ape fua mai ma ala ku mai ku maka ki hao vai dai vai ke minga momole fainga tau feo inga ia o ka saulo ka koe ha o lisia o nga inga fu mako piko ngu inga I sat pakia sol koe la afu ole me ale kasi ole la pe lai manga ia le la I kai sak pakia o langa fa kale wala ia o inga la mariel e ila kai me fa ka wele ia me ia le o fa ile kentin fu le o nga fa ka mo ke pua ia la fa ia o nga ngai ko ruanga I falitua ngai ke e to olua e va ai ku rola ma ko va ai ku la ma ka ki a onga fo ilia la e sa fai mai faltua ngai ku o le faltua si tu lo ke le po ko so fo ma faltua ngai manguia ma fa le so fo ma faltua se ngirika ia e va ai ku lo wa faltua nga e sarenga oi e maria de leo saka ke po ai fa ka wa ka ila so
Io kamanga ka ke pe ole a onga ka ulo ko fo de lo ka maki le onga la ka upalangi ka ke re fia o ka ke le fa ka mula ka ke tua ka ke la ku lo la I fa le tuanga fia o ka ke la ama ya ia nga vai kai mia io o fai mal fai a onga pe ka ke ma ka ke ngang ka ke ngang nga vai kai mi ile o la nga mal sei fuanga le nga telefone fa tu sa ni vai tai mi o tatu yai ma tatu fa nau I ka ko va ni vai tai mi tatu fa nga o ka sole a onga tai mi uma ma fai ngo fie me uma ia ola mi nga o I lo vai kai mi ai e ka ke musu ka ke alula e me se ka me ai fo ile vai ka ke la ku ka e pe ole a ongale ole ka ulo ko le sa ka me kira ongola ka fas fai upu ka ke ali e fa ka mo ia o kala ala de lei ia ka vai ku lola pe fa pe ole inga tai pongi fai pongi ka me kia on ka ile fa ko ole va vera ka malo ile pe ka kira ka kupi ai nga vai kai mi ngi vai kai mi ya ngo sai la ia fenga ngui male a mo ka aya oi la fa longo vai oi aya lo vai kai mi fa fianga sa sa fa ya onga ai fa fianga be le va fefe ia o le si ori nga ya mako nga vai poli da makanga nga mau ki ngoa wa fa sala oi wa ya lu le fa vela va fefe wa le va fefe o le malai fa pero ka mamro ki nga ngoka nga onga ari do aso a ko ke vidi ele va fefe ke sa fa pia o yo la nga uska fa ya onga ari do fa pia nga ngo fa onga I la nga aso a ko ngol poko di ai fa ya ku le la ko mo ele va fefe fa mai ya gai o nga ke dilo ya po la po fe sa ya o ngai pe fa fianga kuri oi pe fa fianga kuri oi pe fa fianga ri pik pe fa fianga ri piki o wa la ele ko ri piki a o se ma o wa mi nga kuri o ko le nge ya uri o ka ko fai oi se ba dai fa fianga le oi ole a onga le vai podi ole makwa va fefea o ka se va fefea ia le to tela ila tuna manuia mai ai le na onga fa pe fila onga wisilia io le ola ngai fa pe nga a wa sasa mai le sia onga ole uskai mai ai sa wa le sia onga ia kinga hinga ia ngai ma ku nga vai kaimi lo ka fa longa ka ia sa ka ko ya kolo se ka mama so kinga ka ri ia onga ia io lo ka mi ole le ia Oh,
Sometimes you shoot. Feshu ya inga ole tau. Fonga chai se tu. Oh se tu. Oh se tu. Chaule mushu. Inga le vai vai. Inga le vai vai. Ai ono sha ilava ono le mafofa umai. I ai no mole ofa amule vai. Voy a tu falua ua maua o se ai. Inga tabale fo ma se fale fine. Ole tafe ole iswele o se susu tafe ai. Tai lo ngai pule fa fianga mo ta tole oli. Dois fu lima minute tale o late to lie Jasi. Tale to lie Jasi ona tali o lo tatu telefone ngal Britannia. Lungo tatu Facebook fatal fati ta Larry Malu. Malo se fo moria fa tele ma fa mai. Pale ulu Francis fatal fatu le nei fo ia uli fa tele ma fa mai. Pa malo atu ya ta le vai. Kena maalo fa tai seki mai tatou le vatu nei fo nga po mo tele salam fai ia fa balo atu nei tatu ainga uma lava le mafuto malitasi ono tesi malitasi fa mo va pipi lita pali manulua fa talo fatu ia afa ia kuli so o mai la o nga fa me ami o ko tsule le kai sa oi tesi ai pe aku ia kai no se sili Toko tem fatalo fatu nga atwai la onga uatu uala onga ai ngofu ai fa sala vele va fif io nga vai kaimi io on sai nga vai kaimi wai bal fo ma psu fatale ma mai to sinta ma tango fia le nei fo ia uli fatalo fatu po kala vele nga to fo ile fa malati ya sulu po fu Alo sulu wa mai le uli ai sa moni am fa mani lu se va monna vai kaimi a sa de lori ia kamala ngasi ia lu la yuka de lori io e fa ko anga usi dia nga vai o ka se makaukia Pabaloti a pale pato mata faftele mafta mai. Ole passinga a foi ale le lepa. Vai var ko kero la to le mafta mo le nei foi auri. E o mana tua foi le mala onga le alonga pulotu. Tasi le ha onga ila voitem. Le onga le pulotu o inga sa foi tasi a feleki. A colissimo lunga mo tele sala fai. A le onga la na oka kusola onga ngai a fai a feliki kusa ya ngai lu te mala tu ai fo ila nisi o ala mtama fana wala tunu ile na vai te mi sawa ka so oka se sawa tangata ne vai te au kama ngai le mo se vai te mati ilalo mo e nungal mukia te ai ni se vai ka fukure ta to na vai te mi yo pe a fai da kapi ide ing se vera kapi mo i nungal muki ya soli la loka kolofi vai oka se tiri swing yo e va tiri swing ale we live time tangi tamai titile ile au fai filinga ne vai time ya onga ia mangaruenga ia tatu baba ida ni atunu wa piki ala mata upo tamatiti ya olale me fifi wa kele fu la ia to inga mata upo le tatu wa ai wa fifi tamati ave awale manuia ola tu olanga manuia ainga a osamoa ila vai temi ia ese a wa kale pasi mai ila ka onga ka saurola ia le olale ka saurola ka kolisi mo ngol ka ko alokangu io ka saurola ka lo fa mo por kolisi mo walunga alokangu ia ol fa ka le akapa wa mauki ngoi nga ili manga miangi mea onga nga mauki ngoi ka ke pasi mauki ngoi ka ke pasi ia on kala kulore fa mau popo makau de lea ia ai o mai tu pa te mai taipo te ni tio fa mau popo le waluma ia tatu tilo lola ia na vai te mi te leo swinga pe ona ia ia la wo mangi vai kai mi wo fili te mai ti lato mata upu I mea moela to ngā ruenga. Ai whaaftei fo ia tātou ia me sa mo te mua wanoa ave me taupu ia onga.
io te whaalau tene le pota saralau lātou ina ia manuia ainga. Ia, ole, avanoa mai le li, whaonga te tau le avanoa. Whaonga te tau le avanoa. Aua ni tātou whaatamala i avanoa, leo tu ina mai mo tātou ne vai taimi. Ai whaonga te tau avanoa. E ofa lea whanau waonga. Ola ulu i fo i lea mo whanau waonga. Aua te fia vai whaingaluenga. Aua e te fia vave whaingaluenga. Aonga. A whape whau tausanga ta aongai, a via umalau tausanga e whau. E te, e moni e mawalau teimi te toi aongai, ai, e te whaingaluenga loa. Te whaingaluenga loa, o lo wolanga a toa whaingaluenga. A e aonga, whao ngā te tau lewa noa, au laonga. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Alu e aonga. Ono sai. E umalau whātau sanga lima tau sanga o le mea wawe. Ai alu te whaingaluenga, o lo wolanga a toa o le ngaluenga. Te le tue mua sisi vai te mi aonga, le hai. A maua e ke koe aonga e fuwa e unga tasi tu lor whafonga la tunu. A le tua lalo po kalame, tātou whanau. Aua te fia vai whaingaluenga, alu e aonga. Agam whango koe mi waini kuaro ma whau. Ma mi waini kuaro ma kua. Ai, e o kei mi ilo ke ungi veske i o ni au kilangi. Te mangor kei mi whangi la evila o mastamala o degree, ala o diploma. O wapia fwini o ala o diploma i pas, Se mai tātou whalinga wātula po kalama lui tau mo oe. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. Altogether Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino no ia fa ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la ko witi sfulu iwa mo i lato e sfulu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua onga toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le overse lau valu o fitu lua fitu fitu, overse lau valu o fitu lua fitu fitu. Mo le manuia o lou lumanai, o le aunga o le International Travel College, ua te tala nei le tala mo le lua awhilua ono, i mataa tau tu risi ma haunga tau waalele. O le ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei, ai ma whaifo i one e aunga online, mai lo whali. E leise taimi whaatulanga i nei te aungai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, langolango ina maalosi e le ITC o e malo ainga. A waa unga. Asiasi lupenga te whailangi, ITC,
Alofa lava Aotearoa, o le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua whaatino ina i polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whai loa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Lui tau mō le aso. E mawhaia mea uma I le atua. Everything is possible with God. Ma reko, ma tā upu e se fulu, a olona foi upu e lua se fulu ma le fitu. A ua sila atu Yesu I a te ilato. Ua whape atu. E le mawhaia e tangata. Nā o le atua. A wā e mawhaia mea uma e le atua. E mawhaia mea uma e le atua. Everything is possible with God. O le whetalainga Yesu na tuu sao I lona auso. E whainga tā I le mauoa o na sao atu I le mālo le atua. Na mafua ai o na tuu fesili sili le auso. Ma whaapea ane ia Yesu. A whaila o lea. E whainga tā I le mauoa o na sao I le mālo le atua. E le aila se tangata ola. E sao I le mālo le atua. O le mafua anga lea o le whetalainga lea Yesu. O le ulu fale I le mālo le atua. O le mea tonu a lea e patino I le atua. O le mea tau le atua. O le pule ao ao a le atua e ala I lona alofa tūnoa. O le mālo le atua. E le fuaina I sa tātou wa ai wha le tangata. E le ona o so tātou le lei. E le ona o ni mea le lei ua o tātou whaia. E le ona o sa tātou tautua ma sa tātou au nanga. E fua I ai le sao atu I le mālo le atua. O le whetalainga Yesu, ua I loa manino ai. O le saufanga atu I le mālo le atua. O le pule
ao a le atua e ala I lona alofa tō noa. Samo ai, e fina ngalo Yesu, ia tātou I loa ina, e le ai se mea e whaingatā I le atua. E tāua I le atua, lo tātou wola whaatua I ona a awalofa. I to tonu o lau whainga mālo, I to tonu o lau e kālesia, o lau nuu malou ainga. O le mālo le atua, o le pule ao ma le whaitalia le atua. Ua lui tātou e Yesu, ia tātou tu ese le loto whaamaualunga. I lo tātou poto, ma lo tātou watamai. O lo tātou malosi, ma lo tātou iloa. O a tātou oa ma tātou tamao ai. E mawhaia, o na tātou sao ai, I le mālo le atua. Samo ai, ia e langona ina ma le loto whaamaualalo. E mawhaia mea uma, e le atua. E mawhaia o na tātou ulu whale atu I le atua. E ala I le mana whaola o le atua. I lona alofa tūnoa. Samo ai, e mawhaia mea uma I le whaatasi mai o le atua. Whai mai tā vita I lana pese. A au tātou ma le atua. O ai ea se whaasanga tau mai. Ire nei aso. Ngā lue ia malou mautinoa. E lea I lava se mea. E whaingatā I le atua. E o lava I le sao atu I lona mālo e whaavavau. Tātou te tālo. Le atua mamānai. Whawhetai e le aise mea e whaingatā I la uafio. E o a I lo mātou ulu whale atu I lo mālo. E whaingo fie mea uma I la uafio. Tātou ma la uafio I a mātou whiau, ma a mātou ngā luenga o lene yaso. E manu I a ai mea uma. Lau lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amene. In this update, another embarrassing ratepayer bill blunder by Wellington City Council. Mayor Andrew Little says ratepayers have been overcharged about $10 each for the Greater Wellington Regional Council levy. Last month, it was revealed the council's sludge levy had been undercooked by almost $3.5 million. Little's defending Council Chief Financial Officer Andrea Reeves, saying she's still doing a great job. She sees the problem. She's got independent people coming in, tell her what the process problems are that lead to these mistakes. So some big changes happen there. Health New Zealand has confirmed another widespread technology outage in Upper North Island hospitals was resolved overnight. It affected hospitals in Te Tai Tokerau, Waitemata, Auckland and counties Manukau, impacting some clinical and operational systems. The outage lasted about 12 hours, ending early this morning. Health New Zealand says patient care continued safely. Raw emotions in Tauranga, a week since deadly landslides killed 8 people. A movement alert on land monitoring equipment this morning has forced recovery efforts to pause at Mount Manganui's slip site. A moment's silence was held at Pilot Bay this morning, and Tauranga City Council is holding a memorial event tonight. Tauranga MP Sam Uffindell says taking moments to mark the tragedies is important. These sort of vigils give people in the memorials that have been set up, give the community an opportunity to come down and show their love and their respect. New data suggests Labour's fees-free university scheme failed to reach the students it was meant to help. Jamie Cunningham reports. Of the 26,000 students who went straight from Year 13 into study in its final year, just 1.3% came from the most disadvantaged schools, around 230 students. The policy aimed to lift participation by 12% by removing cost barriers to higher education.
It's since been scrapped by the current government, with support now limited to the final year of study. That's news. In sport, Bundy Aki won was half of Ireland's Six Nations campaign after being suspended for referee abuse. The Auckland-born 68-test midfielder has fronted a disciplinary committee after accusations of breaching misconduct rules on several occasions, and his Connacht sides lost to Leinster over the weekend. He's been banned for 6 weeks, with the last 2 suspended, meaning he won't play France, Italy or England. All Whites legend Rory Fallon has been appointed the new head coach of the Auckland FC reserve squad. Fallon has most recently been coaching in the Central Regional League. He replaces Luke Casserly, who is now coach of Auckland FC's Pro League side. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey!
kau bangali. Limai tinggi, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai fakea, tifo fole sawale vai ngali aleli aleli ela asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai fakea, tifo fole sawale vai ngali aleli aleli ela asmea. Se mea ina leanga o le lea onga. O au o lo ingoa sone. O a lua se folu ma le faa o tausanga. Na ngata lo ua o oina. I le vasenga e ka ua o le pi lua. Ia au le teimire na. Wa amata o na tai loa tau tusi lo tai ngoa. Wa o le tasi aso. O na mou maile o le tonu mai se utua fafine New Zealand. O le a o malanga atu. Mana masa au ni lo le taulanga ma le tuangani o lo tina e whaia o pepa. E feo lolo fo ia au o le pi lua lena o ngatai. A o le tuangani o lo tina. Fai mai e tasi lo na tausanga o ia tasi le masina i le vasenga amata. Ai ngatai fo ina. O na tau nua ile o le upu e whapea. Wa ta e leisi ta waso, leisi ta waso. O matau nua ile ofisa malanga. E fai ei pepa malanga. O na fai mai lea o le tuangani o lo tina. Ka au ia ki ngoa fa le whanga le lei e masa ma le aingo o lo ko lua. Na matau nua tu nei le ofisa fai ei pepa malanga. E se male le lei o sia tama fai me o tō tive lo na ingoa. Wa oso mai ne e se me tu finangalo e tama. E le ai o pepa si wakali. Ai ma ke fio akula ia ki ngoa fa mole mole. Le ai o tinoa o lo fai ala na fono ai ma fai lo so soani pe afo se pepa fatum lo si tam ya le o mo fatum ai mai mata na lu ai o mai la banaso le avatul tu sifla ai o mo la official New Zealand e fai interview o ne ya ai o mata unu le official New Zealand o fa pelo ai ma o se te mai ta Samoa tu atu ai le tu si mai le official malanga mo le mele mate o tu ai ona o fa pe mai le o le tuangane o lo tina o ia le fa ikaka iko ngi pala ngi fa interview ale o ke ngi Samoa ia saum fa le interview e pula loa fo i ala fa o ke ngi ai le fa le interview kali le fesi ele i umia atalo mai le tene o te alu atu na ona mata unu atu lamba le si potu na tatala fa mai le tene o te no fo i lalo no fo ta fe o lo ua ma whaafsanga i nei ma se ali papalangi whai le mata tio ata. Na ia mai lawa lungal kamalo whai mai. Good morning. Ea? Good morning. E moni ea? Wo vai atu puna o te malo e lalo. O na wala au lea.
mo ba tu lo usau si tene sa mo to ton fai mai le fesiri al palan your name oye ele se ma ko lau me wa ata le tene sa mo ono fa pele wa ata le tene fa pele palan yo ke le lo ka lia nga fesiri buto e fesiri mai le te malo ona fesiri mai lo ten fai mai le te malo pe te alu New Zealand ona o te ale tu le i o te alu New Zealand fai mai le ten ia fai ai e te alu i New Zealand ai ko New Zealand o to e fesiri le te malo le ten Samoa ora to e fa pe mai fo le ten Samoa fai mai po ai te alu ai o te alu to fine ia fai ai ke alu lo sister ai ko sisa wa uma on fai mai le ten ia wa uma wa mato wo le mato ai wa fesiri mai lo tamale po e ali le interview e te lo e fa per parla o te le lo tali ana fesiri o anche fesiri o la fesiri mo fa mai che fa mai good morning o fa kule e boni ya io la le fesiri mai your name io fa kule e lei se ma ko lo mei o va ku akaro ka masole wa ko pule fa la vela ai lo nga ke lo le fesiri nga fa ya ku po ai lo wingo oi e io ba kupula le fa la vela va kula o le alu le va le o ki el papa ko le lau mei wa mo watu le tali o le o halu New Zealand ta fe lo fia lo is sulu mo lo oftino halo mo se vai pa wa le me va vengo le va le so ku fa long kula mo ku lo vai wo e lunga le va le ona tango mai le si teni le va le ile va tu la pepa fa sino lo no fo ona o sa fa ia ni lo le ilalo ele umia fa po falan ku sa le leo ya fa sa auto no fo ya fa mo fa ma auto fu si pa o tango tu lo la lo fu si pa fa ma le na pasi mai al teni lo ta tope mai tama fa ma lo fu si pa ai pe ko lu e pu lo fu si pa o le ava no tanu to fu si ma to sa fo ke lo ele fa ma lo fu si pa ya wa uma pu le fu si pa o koe kango aku le fo ila fui kile e pe ma ai le mato le fu le siki koe kuku ye si pa o ko si pu e ko oka wa ka le ma fai o manga au ko sa foi tale ke lo fa sa mo fa mo fu si pa o ke le koe fa ka le lo o si au o ya vai mai alo ko mai ka inga wa mai lo la mo ko manga va o si pu ko ku ye fu si pa na ata le tene mai sole se fu si pa o le mo fo ngangi ke mo fo ya ke fa ko fa mo fu si pa o ro ye io ai nga ngai lo la me le fa ma la le mai fa me siking upuna ne tu si mai lunga fasten seat belt ya fasi oi la ya mali o te ya om se me la nga o le om ia e fatu tu atu to monat
Luas full tasi video tele wa tene ia leitu lai tasi pele fa fonga ba ia ini sinau tatu po klamele le fu time le oli. Ia o e fea ngai di fa mai no tu te manga luenga tono lo farfenga luenga. Diso la tole na utape na tu monga luenga le oli se pa istime le fe na nei. Pe fo le malo le tu utape na tu monga luenga si po. Ia ole fa malo ai po klame mo to u malava na lo tu tu ino tatu wa tu iso se farfenga luenga le ngate fo ile mo tanga luenga le malo pi silisio company di tasi pa talo fatu afa pelete ma o mal tatu po klame ia ole on sa ia ole on sa ia mo fa malo atu ia te o tau le nao lo vitai tunga tiu te mga luenga. To e mole atu fodi wha malo nei tatu tamam tida matu e mo te malawa wha awhitai mole tāpua inga i le nifo iaso o tu whaiva mo tu tiu te masani ia o le tapu tapua ia o whengai a tatu tama whanau i ngā luenga i mosi fwoi nei whanau ia onga. O ne ngi misia o le poklami le whiwhena nei. O leo la amawhai o na whaasoa ai ia le poklami le ngangai fo whaiva. Le whionga le antaua sa vea Al Harrington la vea ia ma le minista wa onga Dr. Aiono lono winga le whiawhila na le kuate te ele tu lai wha o le a e mwhai o nei whaafonga iai inisio vaenga o le a whaaso iai ia le whionga le minista wa onga o le no wawa ia tolo whanga solo ia o wawa ia tolo whanga solo whonutanga whaia onga ulua onga ili vaiaso atol nei o lea e mai ai le asfaleile o no inga le aso atai au na tā pena lo lea o whaia onga i le vai aso fau mo lea e o onga nei tamaiti Samoa te lefa pena fu i tātou i nei o lea la ua tā pena whaia onga mo le amtanga o lātou ngā luenga mo le leitou sanga ia mai se ia nei whaia onga o le mema nei o le ua tilo wawa ai ua yeise fonutanga whaia onga ma le malo o mau se avanua e tala noa ma taiai ia whaia onga male malo inisio vaenga te tau ona whaare leia wā ia la o tauina pole o ino nei whanau ia onga i tono potua onga ia kolisi na ufalongolonga tu i leisi vaitaimi o lo mana o mire fso sane le malo ia kolisi tono tatu watu no lo mana o mire fso sane le malo inisio vaenga tono whaare leia i tono onga mo lunga le ala no falongolonga tu ia onga mo tele sala fai ia onga i polu o le sina vaenga taua i le mtanga luenga onga o le ama fai ona failo le malo o mea te tasi te tauai ona faile leia tu tonu o potua onga ma fale onga awala o tau ino nei whanau ia tēnā la vaenga lu tatu tiro iai ai o tasi na vaenga leua lo whanga solo temi nei o whanutanga urua onga o wale tā penanga mo nei tau sanga ia e hae fia fo ilana te maiti ia walau tiro leua te le tā penanga mo nei te maiti e fo langona la te le swing ola iai i lea nei whanau walau so soni atua le malo tā pena tā ia nei whanau mo mo nei tau sanga ia o tātou ia nei lea mo ot whamarianga fo ilea mo lancha ta maiti tono a onga tono le tasi le vaenga le ana utau whalongolongo i le ana vatau a le whainga malo watu lai mai. O le ama whai o na whaatino le malo ia ni lunch. Po ni mea ai a tamaiti. O le ama whai o na whaatino. O le ai fu ilama i lanto o le apatino i ai. Le tape nango mea ai a tamaiti. Ia moa onga. Te ilopo a onga la Haiti. Nei tama whanau laiti. Tasi le vaenga. Ia atou no lea e hanga iai ia fuafanga le malo latou i latou pokalamelena whatau oto. Ia lai vaenga nao lau te tau maratua ai mai se fo il tāpenanga o anga nei te maiti mo lava yaso mo tātou i atu ni whafo pe fo se tātou atu ni Samoa whapalo atu ni whaiva. Iso latou lo mafuta mai lungo le tātou wafu i nai salolonga. Patalo fatu i atu tolo ngā lua i lungo le tātou wafu i salolonga le mafuta mai lungo le tātou pokalame. Patalo fatu nei vaenga le aso. La fa me la fo e vivela la ya wingo tau pe ona ye lantou vai le pa ya ua fatalo fatu tatu pokala be ngata fo i lea ya vai lua sa le ali i fatalo fatu honi pani hani pani fatalo fatu ma lo se fo bonvia fangalilo alo fatu prada alo fatu le sabrianga ia sungalu lo ta fatalo fatu le ya uli vasa i mamao Kenneth fatalo fatu fatalo mafta mai e te wati ma yaba fatalo fatu tatu pokala me
Le Maupolo Yoelu unga po fatalfatu fa tele maftamai. Luas furu wala minuto au channel July Jasi fa fianga. Ale nei oli. Ya basa ai foi ole tanto proclame. Ele ulungas fifi. Ya basa la to mala wala fa penan fi ngai fi au ngalu ngai tonu o fale finga lunga tiktasi. Talo fatu se fa musili alo fatu brother. Manuel finga upale nei yaso. Pese I ole mga uyelo mafafa. Aulo loko. Bakwa musua. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down. How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go?
Fonga mali la foi pesele vai na ifat fatunga tuai. Ba solo e foi ma fonga le tatu wa tu. Ai ola fatu mo so ya ausia. Vai pai tele ausia su a brother. Kalo fai so solo ma fatia le nei oli. Ye ongo sai brother. Amol fana. Ola tonga wa umana fai. Timu pela o ti tausi pe iai. Au te fa vai do feelinga. Ai e fa malos. O le atu nu ana e saua te tautoai. Ono lo mana o lo fia pai. Patalo batu ya losa. Mai fea ba lo fa tele ba mai. Mau tu fafo. Malo si fo bonuia. Fa tele fa fo ia tapu tau pa unungol tatu YouTube. Mai salao. Hatalo fatu tato pokala me malo faptelo mafto mai fapena ya pele ti ai tu au tu funga sui fa balo atu tato tu moto pule sia soi fatalo fatu e fata si mai na Las Vegas so sia foi musili alo fatu so baru fo inga wenga fai mani lo sa yo sa mai fea fatalo fatu fa malo fo ya va ele ya o fatu pena I fa fianga mo tanto le nei oli dale tu le luore se atu no fo il ftaringa se umano Francis Yane ya polito fa ya fonga mo wale tu ino le tanto wa tinu Lova Samoa wa ule ne yokas futialu awal suia ngila wa ule kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Alo faltato tudo o maltato por kalame ole areto le ola ile nei fo yaso o te fa filo ai tato tudo ya mai salam vai pa angol tato por kalame ole areto le ola ma fai una feso tai baile nei yaso ole salamo e se laudus fultasi alfa upe fa pea fa uta ole leo ya Israel ele tulimoia ele moelava ale upe mo ole asole nei ta ut ele ole tua
e le moe o ia. A whapea o whai le tua o Israelu mau tua. Le tua lea o apera amo o Isaako ma Iakopo. O ke loe kele fo ia tua inge yaso au nga istanga ta. Le tua leo ki fia ta wati te oe. O le tua lea na tua iai apera amo. Le tua o Isaako. Le tua o Iakopo. Le ta ua nei o le tua o Israelu. Ke lola o le benefit le nei pe a whai o a vea le tua le nā ma tua ia te oe. Whai mai tala le whai salamu. O le leo ia Israel. O Yehova le tua Israel. E leo ia Israel. Whai mai. E le tu le moe o ia. E le moe lava o ia. E ili tala na o whai tau iai. I le tasi whai whiau. Whai whiau sa iai lana whanau e to lua tama. Ia o la iti lava lana whanau. Ia mantua whai la palalangi e le mo moe whatasi le ungani. I ma le whanau e iai alpotu mo moe tamai. Ia whai mai na ila le pōna mo moe tamati. O le si tamai ngo ia pop. O le si tamai ngo ia Larry. O le tamalale ngo ia pop. Whai mai o le mata whewhe e pongisa. Ia ua mo moe nei tamati le po. Ai te ua pārwhai titili e mole wila. Pongisa le po. E saura kua pop le potu o na matua. Ala ua moe Larry. E saura pop ia lula tamata ave o le potu whai pop ia. Sau e anu e moe san. E lau ko eila le si sofana ia wanoa. Ia e whaafsanga ia ma moe ngā al whanau. Le mo moe. Ia la kuro pop ia te oto. Maro wha afu. Ta pēlo le moli. Ia ka oko ala toina. E whai mai loa tala toina ia. Sani ia moe loa leo te I. Ia whai mai loa tala pop ia. Good night dad. Ia wha good night mai ia ila toina. Ia moe loa. Ia ele ile wawa. Ia o vai sina leva na moe ia le tamititi. Ile manatu le tama. Ua moe ia po foi le ta oto ama pogi sale pot. Au ke ia ko fa ro mo foi mal tala pop. Dad ia fa ku kamalo ia yes son. Mal kala kambi. O ngai ke ala. Ia fa mai kala toin. Io ia lo ke ala. Moe wo level po. Ia ko fa mai pop. Ia good night dad. Ia good night dad ku kamalo. Ia ele leva foi ia. Fa pe foi kamalo o moe no natali. Ai ko fa lo mo fo. Sorry. Ko fe mai foi lo natali. Dad, ia fa ku ko inga yes son. Mai tala pop. O fe ngai ke fa sanga ia. Ia fa mai lo kala tumpo le pongsa. Fa mai lo tala kamalo. San ale o ke ka oko mo fa sanga ti o ke le o moe le o te fa sanga ti o. Ina la le so na ta ula. O le tua o lo tama o le tama o tangata whaatua pe a whaila e te talia lo na alo I lo wolanga lo na alo le o Yesu o le kaimi e te whaatua ia Yesu matalia o ia I lo wolanga o le benefit mawalunga le eke maua o le a tauina oe o le atali o le tua wae aine yoane mo fe ubes fururu o fai mai a o ilato uma oe natalia o ia natalia Yesu ma whaatua I le suafa o Yesu whai mai na ua avatu iai o lea manuia ina ia avea I latou ma whanau a le tua vai nono winga e ke whaakua lo ia Yesu o na taua tali ina lea oil whapei o ngā pele Yesu I lona tama e whapei nā foi o na pele oe I le tua pe a whai e ke whaatua I lona alo o Yesu. Wei lola e leo tangata uma e avea le tua mo la kukaba na o tangata e whaatua I a Yesu. O na avea le o ilato ma talii ma whawhine o le tua o Israel. Le tua leo whai matkala whai salamu e le tu le moe lava ia. Po le ale pongi sao le o langa o e uiai se mea whaingata o e uia I le ngai kaimi o le whamalosi mo oe ai ai se lua mafutanga ma le alo le tama o Yesu lona winga o le ngafo I ai le mafutanga oe ma le tama o lo mawhai o na sila o ia ma vaava ai mai I meanga e ke mawhati ai e ke ole atu ia te ia o lo o iai o ia whaatasi ma oe le tua whaafetai e le o mamau lava oe mai mātou whaafetai le privilege le hava noa mawalunga wa mātou maua ta uai mātou wa whanau ona o lo walo o Yesu whaafetai ta mā Amen.
Yo wala uleo ma moi oia. Lei se me mati vai. Pese langina ele o pese le sunga yo fai valu. Ia tawile lei mole upo le tu mala reto le ola mo tanto le nei fo ia oli. O yo vai le tu le moe lavo ia. Mon fa maoni le tau singa le tato mo taisi le langi le tau sefua. Maso matu wola. Mai le tai au si pa ia mai le nei tu la e le o tu le moe lavo le tanto woli. O lo fa maoni lana tau singa i lo soifua ma lo wola. Papena fui la tatu o lo ngā rurue i lunga o ta vale. Nisi o lo ngā rurue so se farfeng ngā ruenga. O i la tu o lo fa tau te lia i ngase o tino i la tu o lo mafuta mai fo i mauta ma lao. Fia lava na te iai. Mana i po kalame mana i fa so le upo le areto le ola mo tatou le nei oli. Stava ftanga fale nganga lea. Ma ia aua ni ngalo ia ti tatou. E lo tu le mo le tatou oli. Usu fai tu la fitu aso le vaiaso e tausi ai o e ma ina ia tātou manuia pa ia malu tia i tātou whaftai le sunga whawhengainga la fai le kopo malpo kalama la reto le ola sta maftanga whalanganga nā mo tātou tantonu o lo iai peleanga le lei o le tu ia ti tātou leo le wino le tātou whale mo le tātou whafos o se mea tātou te iai tausi lava a olofo le tātou mo taisili ia ti tātou Taibile wate leo te valu minute talo le tulai lua Kamaloti nisio au kukiti o leta penato la tu koleninga i molniva yaso per failo atu ia tatu au nai valu lo tapenatu mol suenga sampini le faingo le yaso no winga lamba tu a vela fo ila ia koleninga au te tasi pe ona iai ia le telo tatu au lusu tasi au le na iai le tamusanga le pinka au le la use mai tu e valu la au to e valu au ia te toe awali te lope to e lua au te mai tai pea le la sa il sampini ai to e valu au ia to ali ia au e kalesia au afio anga ia maniso fa tonga lea o ia la tu au ilunga tatu top 8 ia fa malo atu kapteni e me se fo tatu au te tasi lo tapenatu mo tatu to sanga fa maina mo le pinka mo le tu sanga lua ono ona fanga yo i lole pe fanga solo po kala mel tam sanga fa nau de fu ti tau ti lo me to tele au tam ti la is fu valu nga ilalu e tau sanga ia so lole malesita tu tam sanga te wila ia lo bika e fiu e kiki pa me mana ia ma tau o nei tam sanga ia mo e maftanga amalo at fo le committee fianga al prestene ia sola ia ma le committee lo fa fo ina tatu tam sanga fa pe fo tapo inga tapo inga maua ni atatu ta mama tina o anga ia tu tapo po i fa ia titas o al mea va ile le o la va ile le sesi ngasi le la le fai mai ma sui mai le tau
tau ona malutia tātou ma wawai anga i le whani ie. Ia mo tātou au ia ua le manuia ia ongo sa ia ua pau a. Whamalo atu ia te utou, malo fo i awai. Ia mo le whamawa poina le tātou tamusanga le pinka mo le tausanga. Ia ai mana ia walu au ia wanga i runga. Lea lai si o usau tai au, no utau peti lea langa lau te tau wawai atu i au e walu. Faisi malolosi. Faisi malolosi o au e walu. La sa i lia sampini la stona. Nga lau te wawai atu la tu anga i mainunga le kopra. To e sau le liona. To e sau ia le malaka. O ilei, to e sau le maata, o le maata. To e sau le maata. To e anga i mailunga ia le afoi. Nā o atua. O le awal sunga le whawhenga ia waita. O le disciples. Ia ma le aua le baptiso ea. Ia tele, o au le lei o mai wanga i mailunga. Au fatu fatu tamusanga ele i ele isi au e fatamala ma tamusanga le na umatuni. Langa la toi titi a fatamala isi au. Ia le ala utu e tamu whai mai. Lolo winga. O au la ian tau fatamala ma le i pulu tai tasi. A o le ala ua tu e tapena mai. E su e se avanoa. Inga ia anga i mailoa. Ia ele sa inga sampingi. Tele tatu talonga al whainga al vaiaso. Ai mai se lava tatu tamusanga al pinga pe o whanga solo. Ina o te family ta tale o le tula e lua. Awa le ngalo o le asto na ifo ioso fo tatu a ke po amal tatu German pa. Io e awa fo fonga tau ma fo tatu want no. Aso tona. Ya mos ke po a le German pan a le. Ina anga ia tula ia le ile tu atu si o le toru lima. College Road ina i o Tara. Mo al tatu ke po amal tatu German pan fa ngol vai aso le nasto nai. E ka se furu vai ke wai ka se furu le vanga ready. Wale fonga tau mafa mal malu le tai au. E au le tawal ngato le se tau tuma sa nga mal malu tatu atu nu fa te tele sa mola tunu pele. Tatu maftanga le ne fo ia oli. Tatu tu e felo ile aso tai au ngalo tatu sumpa le aso tai au. O la mfar fata sima di sungal fa fenga ya o pau fai di tatu fa marstino ia ona tatu se e fo le tatu fu di baketi to lunga po kala be fifia mai le aso tai au tatu fa fifia mai vai vanga masani ia on tatu walot fo ila ia le fatu ia januari ta pena mai le masina fo februari fa wa o tatu tite manga ruenga ai lofa te atu manuia le yauli sei fo mai maria. Fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook. Le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawai